Mātou te o whalofa mwhātalo whātu pa ia male mano le tātou au whafonga ia toi whawhelua ia tufoi sa mola tunu pele o le tautua ni ati fonga lau mua ia le foi ua toi amatalia foi lan tautua nei aso o le aso tolu o me lua whelua tolu. Ai alo maia ia o le a tātou mua i le atua e ala i tātou whainga lotu whaale a inga tapinaina le sunga whawhenga inga ia Reverend Anteria Sao mai le ekalesia na Sarita i Wainui o Mata usi mai le whafonga. O te toe whatalofa atu poi. I lau malei fua mai sa moa le nei tae au. Nā lo lava le folau manuia. E ile manatu o lo whapeona e maua se tae au pia pia. E ma se tae au manuia ile lofa ma le anga lei o le tātou tua. E a te i foi nei masani o le tātou tāpua inga. E a tātou mori la palapa o malo ave le whaamua ma le whasangi le tua. E wāra na tau si ngā lofa i a te i tātou uma. Le tapua inga i le suafa ma malu le tamā le alo ma le nganga pa ia. Ua tala mai le langi le mamalu o le atua. Ua whaelo fo i le vani manimo le ngā ruenga o na ao. O lo tau watu i le upu le tasi aso i le tasi aso. O lo whaelo fo i le poto i le tasi po i le tasi po. E le aise ngana. E le ai fo i ni upu. E le la ngona o lātou leo. Au o atu lo lātou leo i le lau langi umalava. Nā lātou upu i turu inga o le atu lau lau. O na tuu i ai le fale ie mo le la. O tātou te talo. Mātou te langona whātasi, le nganga le whāwhitai,
o le whamanu ma le whanetanga I lau o fio. O au e lava le pule au I mea uma. Nei fo tai au fou ma nei as fou. Pa popo yaso le mātou ola. E mori atu lava le nganga whaafitai. E mātou te wala uria le atua lo mana. E wala lau whaunga mana le li ie. E whau mai le mātou tāpua inga o whaia nei. E o mātou langona whaatasi le pai mai alo o nganga. E a wala le li ie. E a upu fola fola. Ai mai se pesenga ma vi inga. Ina ia whamanu ina lo suafa. Le te talo lea ma le nganga whalo alo. Ona o Yesu whaola mātou ole. Ma varau atu ai nei. Amene. Ma amene. Le tātou vi atu le atua ilona vi inga. Faitawina sina upu me le fionga pa ia le tua e. Mo me ye se fe au fa malosi mo tatou ni tai au. Mo me le tu se la apostolo ngaruenga lo nem tau mo mua ya lo na foi tau fai pe valu. Ngaruenga nem tau mo mua a lo na foi upu e valu. Pa fonga mai ya fionga al tatou wali. Ai maua e o tau le mana. Pe afio I fole nganga pa ia I lunga ia te outou. E whai outou ma morimau ia te au Yerusalema, ma I utai au malava, ma Samaria, e o lava I turu inga o le lalangi. Pa mania mai le atua I le whaitawina o nā fionga pa ia mo I tātou, I le nei tai au. O le launga I le suafa o le tamā, le alo ma le nganga pa ia. E mai se au tu o te manatu e te tala ai le tātou fe au o le nei aso. O le manaonga tu pito o Yesu ke riso. O le manaonga tu pito o Yesu ke riso. O le tasi nei o mea sa whapea o na feta lai atu ai Yesu ilo na uso. Aina o toi tu mai o ia e peo na iai fori le tātou mta upu le aso nafi. Ma nei va yaso a tātou whātāua lava le whāsipuru aso e pe ona ia Yesu ina woto e so I fua mai o ia a mafuta atu iai mo na so al tasi nei o mta upu sa whapeo na ia pa malosia ma losi iai ana whetalainga ma ana saunoanga ka ia lui tau ina aila uso ma le mana onga tu pito leo Yesu ma lo na wha moe foi lea mo so se terisiano ma so se tangata ua whapeo na whātala le leina.
pe ua fa'aolaina fo'i lona soifua fa'aleagaga auala le toe fanau fouina mai lo se mataupu tupito le ni fai ngā taulanga po ni sue ngā tupe se kālesia mea nā o mea mawhai o na muri mai mai e fausi ai le tino le ngā ruenga le atua e leo se mataupu tupito fo'i le iaio ni mea ni fale ma ni tā vale ma ni mea ese tātou te nauna wai i leo langa whakerisiano e o mea nā o mea whamanuia ai le atua muri a te tātou ala manaonga tupito lea e pei o na tau mawhai e mori atu le tae aole nei ia whai ma mori mau ia whai ma mori mau e whai ma ave se au a Iesu Keriso e whai foi oe ma tangata e tā lai ia whai oe ma ipu e whapea o na mori mau ina le whide ngalo le atua le laulangi ma ia whaatara le ina le laulangi e wina ngao le tātou autua le nei aso ina ia mawhai o na whātāua ia te tātou le tāua o le o langa mori mau ia whai ma mori mau o Iesu au te nofu amo ma whau le telo teimi e se ana le umaloa na whaola ina o tātou nganga ma whaatala le ina i tātou o Iesu tātou o loa i le langi au te manatu e le o lona fina ngalo lea lona fina ngalo ina ia whapea o na whaauau e tātou le ngā ruenga e pei o na uma o na ia tuina mai ma saunia ma tāpe na uma le whaolatanga mo i tātou ma ngā ruenga tā lai e leo se ngā ruenga i whaile langi le ngā ruenga e tauna whai le lalo langi le nei a tātou iai ma whai o na tātou pupese ma tātou vivi i le langi tātou te mafuta fo'i ma whiofo fotai pe a whai tātou te tau nuu atu i lea wha moe ma le taunu unga o le tātou sāwalina. Ai le tātou ngā ruenga, e ai le mea te tau ona o whaia, e te tau fōi ona tātou whaia uma, o le tātou o lea e whai ma mori mau a Iesu Keriso i le neira lo langi. E manatu risi le whātuai mai e pe ona tātou whālongo e la fionga pa ia le atua. Au tātou stasi leo mafuanga e, o mafua o na whātuai mai ai Iesu e peo na tātou alalanga pea, ma alalanga pea i le aso, ma le aso. Tātou nau le fia whālia mai o le alo o le atua. O tātou nau tātou te fia o ese ma le neila lo langi. O ai a fia nofo pea le neila lo langi whainga tā, o lo iai mai, o lo iai pua ngā, o lo iai le tau whaitangi a we, o lo iai le whānoa noa. O lo iai mafatianga i aso whaiso i le aso ma le aso. Manatu e le ai aso iso tātou e le o nau tātou te ia o ia i le langi e peo na fola mai e le atua. Alala le fe mai o mafuai na whātuai mai Iesu i lona toe fio mai. Na ia nau o ia o umata ngata le salamo. Alona fina ngalo fo i le ina ia aua na i whanos ta ngata. Lala leo te manatu e toe whaa loto tele ina ai tātou ma whaola ola ina i tātou. Ina ia mawhai o na tātou loa le fina ngalo ma le wha moe o le atua. E tā ua ia te ia ma le tamai mai mata fo i leo le tala le leia le atua. Tātou loa e tusa ma le suenga talua i nei le lua afe lua se fulu. E lua tesi ma le tolu pasene le au whainga o tangata piriona o tangata kerisiano. Mai le fitu tesi ma le valu piriona. O lona winga e le i lava o na soo le lalo langi i le tātou mori mau ma le tātou ngā ruenga whai. O le tā lai leo le fina ngalo le atua ma Iesu Keriso o toe tu manu ma lo. Ma o le au wala lea tātou te o ai le ola e whāwawau. Au tātou loa fo i tusi a whālinga o lo mori mau wha mai e toe au wina mai e le atua mori mau e toa lua. I aso e ngata ai, o taimi muli. Ai se au toi au wina mai ai la tō wa whapeo o nei le langi. O nei ai ala o talitonunga. O le wha moenga ma le manaonga tu pito lea. Ina ia whaatala le ina le lau langi. O nei le tai lava. O na au le tala le lei le telo o vaenga. Ai mai se fo ia tātou tono o New Zealand nei. Ai mai se fo i Samoa.
tonu afa mai upu masani tatou whalongo ai. Mai wa nofo amu le tala lelei. E a tatou mai tauina i tū maanga ma pōngi sā. Ma le anga i mai peo whawhita auri le aso. Au te manatu e le o se whailonga wa aia le i lo ai ma moni whamaoni. Ua nofo amu le tala lelei a te tatou. E ano a i tangata la tau te leo i loa. Ma mala malama le tusi pa ia. Ma le afionga pa ia le atua. Lala leo le au ngani o Yesu ilo na au so. Aua ne o tautu ua i o Salema. Ai o tau o e whaatari le mana. Na ngai maua e o tau le mana. E afio ifo le nganga pa ia o le atua. Ma nenga ruenga o tu mai e le atua mo i tātou. Ma lona mana onga e peio na au ngani ai lo na au so. E le tātou te le whai ato te sia ngā ruenga le atua. Tātou te wha moe wha ofu ina i tātou le mana o le atua. Ma mai e le mana o le atua i tātou. Ina ia wha malo sia ai tātou te o e whai ngā ruenga le atua. Ma ngā ruenga mo ni mau o se ngā ruenga pito siri leo na tāua. E peo na tau whai atu e mai tu se tāni elu e popoto. I lātou o e wha pea o na lātou wha liwina. Ni a nganga le malo le atua. Fa mai e fepu lasi e peo le mara malama o le langi. E peo fe tu e wha vavau i lātou. E vai le tā ua ma le mata ngō fie. O le ngā ruenga tā lai ma le mori mau lea. E ailo na tau i wha pitoa o sa unia e le atua mo i tātou. A le mele o iai le vai teimini nei tātou. Tātou o ai inana i lo e lesi tangata. O lau o iai le kā le si o lau o lotu o i le si uso a tangata. A la fu o to e alu to e mori mau iai e sau e nofo i lana lotu, wha atumu e lana lotu. E au so e le ai e leo le nganga le naa. Ia wha so o ina le lalolangi. Wha tala le ina tangata. Ai leo le wha to te le ina o tātou au lotu. Ma mea wha pēnā. E leo le wha moe nā o le atua. E te lotu i nei po whea lava le mea te lotu i ai. E a whai e le i wha tala le ina lo o langa. A whai e le i wha ola ina lo o nganga ma e talia Yesu e vea maa li in wha ola i lo o langa. O te manatu la e te le o maua le mori mau le e peo na ungani ai Yesu. Ma le wha moe le nā. E leo le wha moe na ia wha tumu aine tātou e kālesia. Ma ia tele aine tātou tupe le lumana. A le wha moe nao Yesu e peo na wina mai ai. Ia te tātou lona mana. Na ia tātou o e wha tala le leile lalolangi. Ma i Jerusalema. Ta Maria ma yutai au malava. No inga e le nao ni tangata Samoa. E le nao ni tangata papa e foi. So se tangata e mawhai o na e whailoa i ai. I te tono o lau whare whai ngā ruenga. O te tono o lau aonga. O whea lava le community man no fuanga o lo e ai. Tala noa i ai e winga i ai Jesu Keriso. Ma ele mo mia foi te qualification po se tu si fa fo ma i a te oe e te fa peona e fa tino ina aire ngā ruenga le atua. A le o tātou loa. Ta lava matotoe le taimi sa fa peona ma futa ai Jesu Keriso malona uso. Oru tau sanga. Ala tau ma futa ai. La tau wa ai, ma whaalongo, ma mata iai, ia o onga Yesu. Nā me pe tsini le nta ua mo le tangata mori mau. E oe te mori mau, ia whai oe ma mori mau. E tangata e alo e whaamatala ina se mea ua i loa. E te tau ona e alo e whaamatala ina se mea ua i loa. E ona tau whai atu le amatanga. Tā la tau wa ai, tā la tau whaalongo ia o onga Yesu. O le ala foi leo le lato wo e o ta la il fide ngalo le atua la ngo le wa va ai ma mori mau yai pa nga ina na ele pa fa masino nei me uma e fai o ma mori mau se te me na tupu ele ma fai o ma mori mau pa fai te le fa longo yai ya fai te le va ai ala vai te mi le o te le a mori mau te pelo a va tu lo foi se tupe ia na o ale fai le mori mau i la lava na iloa ele sao ma le tonu ma mi o tonu. A lava la uo e whaida mori mau. A o le tangata e whaima mori mau. O le tangata sa va ai, o le tangata sa wha longo i ai. A la fo ile sa tu la i ai petelu. Ma whai atu le aso Pentekoso. Ina ua rilingi ai le nganga pa ia o le atua. O wha nu uina folanga a le atua. E mai o utou are na sa au tou na fasiotia Yesu. Ai sa to e fatu la i mai o ia ele tua ma le tunga mau ma le o ai sea
langa le sa va ai pe te ni le aso le la la to va ai uma iai le maliu ma le toe tu o Yesu la la fo leo le la to na e o mori mau matala langa sa fa longo ma mori mau melo na lua ia fai o ma mori mau o le ia iai so poto masani e te tau ona e fa so ina so loa ma so silafia share your experience pe ona iai le tusi le a Ioane mamua le Ioane alo fai mamua na lo tau tala mai ai Ioane ina pa mai o le mea lea ta iai talu le amatanga o mātou fa longo iai na mātou vava ai iai o mātou mata na mātou mata iai na mātou tango fo i mātou lima i le lo kou le ola na faari mai fo i le ola na mātou va ai atu na mātou mori mau fo i ai ma ua mātou tau tala atu ma ua mātou tau atu ia te outou le ola e whaavau o le nāsa i le tamā ua whaalia mai a te i mātou tango iai tauna iai so experience o poto masani e whaapeona e whai ai oe ma mori mau peona i lo Ioane fa mai sai la matanga na mātou whaalongo iai le amatanga la mātou mata iai la mātou vava ai iai le lo kou lea sa mātou tango iai ta si leo mea e wha mawhaina la foi lea o le malolosi pea o mātou loto e mori mau fide ngalo lea tua ona ua iai le experience a fai e tele experiencinga e le fai foina e alu e fai se mori mau pe a fai e tele i la ngona ina le pai mai leo le atua ia te oe la ngona ina le o mai o lona nganga ia te oe e fa loto tele ina ai oe e le fai ana e alu e fa tau se ta vale ma ve oe ma tangata fai ta vale e a fai le so malam la maanga ma so sila fia i le ta vale lea wa e tau mo fai e fa tau na tu stangata e te tau na e wha masanu iai tau na e loa le malos wa mea umo le atu e ngā pensini e mwhai na whao ngā le ta vale lea pape nā fo i le tala le lei ma le ngā ruenga mori mau tau na iai so experience e wha peo na e wha tino i na i ngā ruenga mori mau lea mo Yesu Keriso ma le mea lona tolu i e tu mau wha maoni remain loyal to the end ia o le iunga le winga ngā le upu le ngana e leni o le witness e sau ma le upu matures e sau mai le upu ingrisi lea o le maturo be loyal to Jesus no matter the cost le a lava le mea te o la lava tu inga mea whasanga mai malu i tau e mawhai o na lua whasanga e te le solo mudi ale mo le maulea e te tu mau a langa le upu nal tu spaia na o le tu mau se ia o le ngata anga mau leo le tangata e wha ola ina e leo to ngā mori mau fo ngange e vai atu loi i mata ma tau wha fefe ma me tau mo whai tau wha ma tau mai atu oe ona e solo muri loa lea e te mae tau tala i a Yesu Keriso a whai fo e lai tumu sfala putonga e te musu e whai loa oe sta ngata Kerisiano o tu inga e leo se mori mau le nā tu inga tangata o le mori mau e te tu mau wae o le inga o le alawa le tau whai o tangata e batu ni tupo i atu oe a whai ate i loa le mea moni ma le ami o tonu le te tau talai e te tu mau wae o le ngā taanga le anga o e mea na e ta ua le mori mau wha maoni o le loyo ua e wha maoni le rua maafutanga ua e loa le lei tangata lea e te tau talai ai a pe nā fo i men tātou loa lau so na fe oti wha māturo uma i nā lava ngā whainga tāre ngā ruenga lea tua le anga ua iai ate i lātou le experience ua lātou i loa e moni wha maoni e la me la mai mau e so i fua ma le ola pe a whai lātou te le i loa e moni wha maoni ua toe tu Yesu pau leo le au wala tātou te mau ai le ola e whawawau e le toe solo muli whaatai lau perfecta ma lau apostolo le ngata i lera o whai evangelia o whai langi de fōlaunga. Whaatai e na mua atu. E one ngalo ya te tātou o lo wha wau per ngā ruenga le atua. Tātou te o e whai ngā ruenga. Nā o tātou wa ai lunga le TV. O tātou wa ai te tono whai ngā mālo. E ua mai lava i lunga mea e le te tau. La whapeo na white nai mo tātou taltununga whakerisiano. A le o tātou loa nei. Sina tamai upu a tau tala ista ngata i lunga le. O le lunga upenga ta whai langi e i loa ofente i tangata le lau langi. O tau whai wheo soi mai. Tau ma whai
o omi lalo le ani o tonu ale atua ala usoi ia totoa o tātou loto vai le mana lea na fai mai e maue o tau le mana lea au ni tātou to so le muri ai o tangata ia le mana ile to e fefe ile to e pala ai wa lava tala tangata e fai atu oe ai te le to so le muri te tu maua e te mori maua le fa maoni o le atua au te mori mauina se kalesia ile fa ola ina i se nganga au te mori mau e sau e lotu i lau lotu ile ta ua le na me ile atua nga luenga muri na e pule al tangata o fele lotu e ale ta puai matapena ilo na nganga ai e mori mau ia fai so fa so le lalolangi mano ano ai pau na lo sao pau na lo ai e te adu ma oile ma lo le atua o lo walu le ma se nganga ua manu ma lo ina mo le ma lo le atua o le mana onga tu pito Yesu ia fai tātou ma mori mau o nisi mea muri mai o mea nā tātou te whātino ina e tapena atiri ai tātou mafitanga ma le atua mo le tātou wola whale anganga ai a mori mau lo soifua ai le mori mau ia whai oi ma malama ai lo le ese o le o langa tātou te ola i whalesa le asa ai ese fo le o langa tātou te ola i le asa ngofua i tua mai o le whalesa tātou wola i le malama ia whai tātou ma mori mau ale mena e vai ai tangata pele ai fo isa upu e faia ya wala va lo soifua au auna wala va no langa suia e fa pe na mori mau ati ai le e fai ma malama ile iso uso atanga ale tatu faita winale salamo ta avita le taia nei o tala ma le langi ni mbado le atua le ai ya fa dia le badi monimo te tu o le masina o le la le ai ase la lo langi e se fetu ma se masina le ai sa tunu la to tele va ai ia mea o ngana ese ai fa mai wa au lo la to leo e una le ai no la to leo a wa hau le la to moli mau ta wana fesidi al tangata poi e na foi le masina poi e na foi le la ta wana ia sta fesidi al tangata e ala foi le alo al tangata le asu fa masino le tua e au soe ele to nga lua se situnga mau na lua nei manua ao manua mau le ava noa mori mau nei mata la i fidengalo le tua ono Yesu amen e dato talo e maofa le tua o mato langona wa to e fa loto teleina mato i le nei tai ao e fai le tua mo mori mau ala o fio fa tai le ie lo to e fa manatu e ale te mile ie mato te au ngata ai le ie nisi fo yo te mile ia lo mato fa pala fa tu e o mai fo le fefe malangona mata a atu vale le tangata e au mato te pole le tu o leo mato fa longo lo ye le mana lo nganga pa ia fa loto tele nai mato pa ftai le upu pa ftai le ne yaso fo ya veo se aso fo le tu e to ti mata ile upena to ya mata ile ia na mato fa ola nga wenga e pe ona umona e mori mawai la o so o le ie fa taile tu ele vala ungo se vala ungo pito silio na taua lo mato o langa o le faile o mato mo moli mau vala au fo le ya so le ie pe alu la upu pe na mato fa longo pe la se me o fa fonga mai ile tu la fa na ila to fo ile manino lava malama lo pom sa pe le ie ile mana o le upu le tu wala ile wanga pa ie le nei tai ao ia fele ua ina se la ngona le tu o tau solo muli ma tau fa vai aftai au na lofa ele fa amtalaina lo lofa ile aso ele fa amtalaina lo fa maoni a le o mato va ai mato te sapi ai nei ile tele o mea we e sa ia mai fly fu mo i mato o le talo le ia tu ma watu lo vi inga ma le fa ne tanga ma le fa manu o no lo lava lofa tu no e lunga ya te mato kama ria oele tua la mataina o fe au ngā ruenga le yaso ya la uso lau whanau ya lava se meo iai lau whanau le ie mātou te oele ie te le tu la fo ina i mātou e leo pongi sa fo iau fonga le tua pui ma e leo le ie le fafo ma le ufale ile no fo ilalo ma le tu la tono fale fai ngā ruenga o lunga o ta vale o sami o le vani manimo le tua te lava se meo iai lau whanau ia umia lo mātou wola whatau waa manuia le ala usu na ia matou fanau ia o onga te talo lava le tua ele mapu le ie anga le leina ia matou fanau le ie anga le mo le fili da mo fai lava le peti malulu le ie
tau mo fai e whaaleanga I lātou, ai ua na o ao ma le mana o loa nganga le tua, e ma fai o na whasoa soani I ate I lātou, whamanuia, o au whai ngā ruenga stofi, kata whai taulanga I fia, le ngata I leo kāre sia, ai lātou lava le tua o lo whai ar whi au pola, o lau tala le lei, e ai lo nganga pa ia e whapeona mai e le malosi, ma tau te whati nei nai lau ngā ruenga. Tu asi masina I tono fale, o se meo iai lātou whatao toria fo I mai ngasa am tino, e li e le umare mana o whalavalava e le pu fo yo ao, pa iatu pa iane pa ifo le atua, lau wha malo longa pa ia. O manuia siu fonga le lau mua, po kalane amata le yaso, po I malosi le pule, ma lau whai ngā ruenga, e wala lātou tiu te whai, longo puia li aisi o mātou atu. O le talo lea le ie, whai a lau masani, o le whai fua lea mo I mātou, te mea ua le tā ua I nei tāro sanga le nei tae ao. Mātou talo le I eilo file mui lunga ia sa moa atoa. E ngata I leo I maafutanga loa nganga pa ia. Musuina I mātou pēa o mai teimi whaimita. O le talo lea wale lo suafa Yesu mātou wole ma vala au atua I nei. Amene, ma amene. Ia nau whaafonga tato atunuu, ia ele sauni ngā lotu nei tae au, ia vea I fwoi au I whai masui o lau whaafonga, ia mole toilenga ngā whaafutai, lau songa whawhianga inga Reverend Anteria Sao, ia mole upfula fwoi ua e launga ina fwoi nei tae au, ia ta ia laina I fwoi le tato savalinga nei aso, mole atu fwoi whaafutai ile ekalesia ma le tapua inga, ale ekalesia Nasareta I Wainui o Mata, I whamanuia le atoi fuafuanga umam wha amoi muinga, o le alo atoi lau sunga whawhianga inga, e me se whaltua ma le nofo alo ile nei aso. Le wa awhatonu le itu lai fitu, o le vi inga o le atua, ua saunia toi taliu mai, o le tato pokala masani o le atol tae au.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveau, su fonga lo mua, atau le tai au. Yo ele ato le tai au por club men si fonga lo muy Wellington le utu amatalia fo le tai au le aso lulu nei aso tolu le masino a peri al ame me le tatu savalingo le tu sanga lua fe lo si fulu marton ya fia lo ma fa ta se tu ma tu fini an fa solo le tai au ya wale tatu por club fa tala fa tu tu sala Ma lo so fotonga ne Mari ia toi fa fero ia fo itato au fa fonga ia matango fira vale usuma le tai au le si timu na so na file fa tim Io e fa longo mai o no matasi na file sa lo tau no lo ai asilom timu na te tau ya tu me tasi plasi me lo tim era so na wale timu ne no wale sa tasi ma lo ya tu fina wale fa talo fa tu tanto tu ma lo fa tai ia fa talo fa tu lau fenga venga pa ia le tua o lo talo fa auto ma fa fa tu ia so se tafo ne la langi ia wale tua malana ngaluenga fa felo ai atu fo i na yo tatu tu asina sina na yo tatu ta mama tina matutua ia leo lo o taptapua ai maula le mulila ia awa fai valo filimo si tatu atunu i le aso ma le aso patalo fatu fo i le madu lau telo Samoa ma yo na ao se ia o yo na iu ma lole so i fo manuia ma lole fo lau ia le fangaloina fo ne yo tatu pa anga lo sila mai moa ma mau mai no tatu wala ato Facebook ma le YouTube lo la pa faftai le mafuta mai le tautua ale si fonga la mua le fangaloina i lato wa malefo mai fo i nei tai au ia ile loi mata malingi ia ono wala au pa ia le atua ia i pele i ainga ia pa pe mafutanga motusia pa mafanfana atu tautua i nei aso ia alufangia pe auto ia fa mafanfana na ngango le atua fianga i fo i le ufitia i fo i le au pongisa nei tai au ia ai malo so fa manuia malo Mari malo le spo Io o le nei foi nga luenga ia ele mo fai atu ua tu ino le tatu tinu le aso ma le aso ai mo le langa fa tai so tatu tinu fa tai le fa no ino lo bota mo lo lawa tono lo sai tono fa fai nga luenga e tau tuar si fonga lo mua ia wana le utu ele foi sa o nanga nei fa lo logo mai foi ma fu tama tatu tu io ana le ai tatu fa fo ia ila tatu tatu no ia tatu no tatu ai fa tai ma fu tama ia ele mama ia ma tau ia tatu fa fonga ia tam fai lam fo ia vatu fo ini fi au ia man tala fo ia no peli e tatu noi le tai mi ma le tai moni mania so sao tatu por kala melita like love e nei fa ilonga na fa ilonga ilunga tatu apro folinga ya tu mai nei love heart fo i ni fatu fo ia mu tu fa mai ya mal share tatu por kala ilunga tatu apro folinga fa so atu lu ainga ma wo fe lava se
ai pono la langi lo no fo mau mo ia tu fa so tu tu proklama nei ta a lungo tu YouTube channel ia mana ia subscribe o lo saula na tu litio Oni le ele alo se tupi. ele alo se tau Ele pe o isi YouTube channels Maria. It is subscribe pa to FMA ele ai tauna tongi no tupi. Ia ai o tatu tu ali ai e pauna o le vainga fo ile e te lango mai fo. I tatu tu. Mahalo ia le la tala me fa tolu tu proklama nei tau le uta pe mai tu talo tau talo tai suingol tupi ia fa mona ngosoi fu mas fa na ia mas tatu va ai le tala fa sul pito yo nei aso i tau sanga o mawai. Tu nātur pespesenga nei e wā fo i le talalo i le tātou proklame i le nei tai au whaftai.
Toe whawhelo ai atu, ia toe whatalo whatu, ia leo tatu o mai le tala o le tau, i nei aso. Pe ona walo ia e le ofiso wa ai tau, mo tatou i Wellingtone, o le fua o le ia mawhanwhana, e lua se fulu tikiri, a lona fua o le ia malu e sfulu ono tikiri. Ana oso aile la i le fitu minute te aile fitu i le tai au ana le la, wha moe moe toi ngoto atu i le 28 minute te aile 5 i le afia na nei. Se vainga lava i le tau mo tatou i Wellington e nei aso, o le tai au nei o lo va aia ia o le a aua oa, wha asolo atua i le aua uli, o le a aia mata o le la i le aua uli. Wha asolo atu le afia na nei o le a mamafa ti munga, aua oa mamafa i ti munga, Fa pena fo ila so tofias fa raile as to nai o le a aia fo iti munga mamafa mo tatou i Wellingtone. Talo le tai, o tatou i manam porirua, e na pele tai i le toe se 45 minute i le tolu i le vaveao ana le la, ona toe sua lea i le toe se 42 minute i le iwa i le tai au nei. Toi pele tai i le toi iwa minute i le tolu i le awa uli ana nei, ona toi suala ia i le 5 i te i le iwa i le poa na nei. Mo tatou i Wellingtone e mo whangotanga fo i ngā taifale o Wellingtone, le ana suale tai i le toi 25 minute i le itula e tolu le vaveao, tai au nei o le a toi pe ai i le toi 28 minute i le iwa i le tai au nei. Tali tula e tolu toi sua le tai mo Wellingtone lava, ona toi pela ia i le iwa e te ai le iwa i le poa na nei. Talana tai ia manuia tau whangotanga whainga whaiva i le nei aso. Tala tupe mo i lātou o fia la foina o lātou tupe i a inga fo i Samoa, swing o tupe o tasi tala New Zealand, ma o le tupe Australia iwa lua sene. Tala New Zealand ma o le tupe Amerika e ono tasi sene, o le tupe Fiji e tala tolu sfulu lua sene, pa angatonga tasi tala tolu fitu sene. Ia ma le tatou tupe Samoa, po le tatou tala Samoa, tasi le tala New Zealand, ma o le tala 5 sfulu fitu sene Samoa. Manuia lava le la foino tau tupe ma alo foi whaftai le tau tua ai tau malele atu fo i nei atu noo. Ma alo le alo foi tatu ai ngai Samoa whaftai. Malo whaktai o lewa no mo whamurianga o aso i fua maas whanau mo nei a so lulu aso tolu mo nei masino me luafe lua se fulu ma le tolu. Amanato tātou e-maili aso whanau @samoacapitalradio.co.nz aso whanau @samoacapitalradio.co.nz ma nei e whaase mai eisau e-maili ia poni whamurianga fo i e tau whai fo e tō lau lau ina atu i lungo le tātou tautua nei aso. Mo tō umalawa ma whamanui ina o tō aso i fua nei aso. Ia mole atu o lofa anga le tātou ala leo si whonga la mua. Ia i la tuanga o tō aso i fua nei aso. Aro tuis whai tau mo tō de nei aso mo maile le salamo. Salamo e lua se furu lima. Aro no whai upo e sifuru maliva. Salamo e lua se lima whai upo e sifuru maliva. Ia e sila i e o i te mai a te au. A wae tō tele i la tō. Wa lātou ino fo i a te au, i le ino whaasa wā. Ia e sila i e o i te mai a te au, a wae tō tele i lātou, wa lātou ino fo i a te au, i le ino whaasa wā. Ia manuia tele o tō aso i fuat pese nei, o lo whatuare si ufonga lo mua mo o tō whaftai.
Hip, hip. Hooray! Malo fa tai fa talo fa tu le tunu si mai el fa fonga ile nei foi tai a o va vai foi tatu tala o mena tupu lo langi le aso ile aso tolu o me o le aso le nei le tausanga e tasi valu fa tasi e fa pe mai fa momonga o se mafui e pitosili le na malo sinu fa mawina e se tasi o nuu e leni tonu o le nuu leo e leni e fa pe mai e le o fa mawina le malos ai tolu se furu afe tangata na mali li wai le aso le tausanga e tasi fa valu tasi o le sol tausanga e tasi valu o lua na toi fa tūlanga le lei le nuu le Washington e DC e fai malau mua Amerika o le sol tausanga e tasi valu tolu fitu na fa vai na ile universite le Atenai ia po le University of Athens i te tonu Atenai e te tonu e leni o le asole nei le tausanga e tasi ivalu tasi o le nuu lea o West Virginia tonu Amerika na lato faia le taxi le asole nei mo o loa whatau o le sol tausanga e tasi ivalu tasi na pasi ai le tula fono le malo a Yelani e ta o le Government of Ireland Act tasi iva lua o
ina ia vai lua i Ireland i Matu ma Ireland i Saute, Northern Ireland ma Southern Ireland. O le solta usanga e tasiva fitus furu ma le tolu na mai aile fausia o le faletele le o le tawa ta o le Sears Tower i te tono Chicago. E ana avea ai le fale umile nei po le fale maulunga nei o le fale pito sili na maulunga i lalangi atoa i le nafo i taimi. O lona maulunga e afe fitu se lau ma le fitu futu tu sa le ma le lima se lau luas fulumita le maulunga o le nei fale. Na mai alo na fausia i le asol nei tausanga tasi iwa fitus fulu ma le tolu. O le asol tausanga tasi iwa na fai mea alo fai tangata milionea le o Bill Gates. O ia le anar company o le Microsoft i se tupe luas fulu 5 miliona tala ia mo le lima tausanga e fai mea alo fai i fo mai mai popoto i fai so enga po le ase tonga fiti o le maileanga o le AIDS. O le sol tausanga e luafe mo le fitu na lei loa ele tamai ta i fa tausanga. O le teine pele tania na tawhawhau maona mātua i potu kale o Madeleine McCann. E o mai le solo o whaia pere sa ilinga po feo iai. E le na su e tele le lalolangi le teine titi. E ni usila nei le asal nei le tausanga e tasi valu iwa fitu na vea ele tamai ta i o Margaret Grishank. E fai maurua i fo mai o dokta ua lesi tala i te tono ni usila. Na ngalua le fale mai i Waimate i le tu i saute o Canterbury. Na maliu i le mai o le influenza le tausanga e tasi iwa tasi valu. Usi lau mai moa malau silsila ile faafita auli fato atau a mata i upolu au tele ilo pole al sawa i Amerika Samoa. Singo e oba. Anga le lima kala lo ko. Ya kopo. A o wi lo le mele ke ova. Okay, ova yo ngu. Na o tolu ngatu i ana fa poponga na ta to talor tai. Moni la ngata fo le su ngor tupi le tai. Ya ta ai fo ya so fa nau. Ya mer tal fa so pito. Ia o le lalolangi le aso nei i tau sanga mo vai tau whine ana ia o le ua tāpena mai tātou talafou ma tātou talamai sa mo le ia so lulu moni ia whamalo atu i lau mafuta mai ia le whewā tāpena whainai whanau ia onga ia whapio mafuta mai lungo le ala tele ia tātou anara saonga le mu tele le wau ala e poloka Mario no wainga whoile le toi titi fo o tātou no fo a fipo trains lai whewā moni o le fautuanga fo nale na watu le soa nafi te whamanatu atua te mini ole ta maul pusa on sa imo mia te mini mai se lava tūlanga o lo ia tūlanga o wala te mini o le wawai atu lunga o lo penga te whailangi ala wako tahi le o mai ia o lo i peale vai te tenga i la wala nai le State Highway 5 valu
le tātou o wala na lima valu Haywards le anga ia tuai tai wili I loa hat I tua topol rui Plimerton pa wa tānui ia o no whangana ia o lo ia ngā luenga o lo whai ei o lo I whaila isi au wala o lo poloka re temini ia o lo luenga tasi la le tere le anga I mai visitu e anga I mai nei ia I poloka matulanga masani na ma leo pesele na umai tau nei lea tau tuma whalatai ia tua ngol mai fua Iyo mai na le fa mai ia so fiore fetalenga ia fasala fai na pelan mai ia lai fa toa fo toa I polo e walevan mau I pang alu fia ngalu ngan nias iyo me se I la tau fia ngalu ngan nias Afa pe foi lem fain fingan wenga tsle fali. Fingan wenga tsle fali ai ia fo ia le sa fai ti sta vale lunga la tele. Ia le ota pena mai tatu tala fo so ia ta se sa moa ia maleu se Savelina I New Zealand nei. O te fia te whaatara whātu lu tātou tunu uronga te tonu neiva yaso, e se whaopopongo tātou tera whau mai Samoa, usi mai el whaafonga. E le toe tau au fio le whontanga le ka le sia so fitu le toe fio mai misiona e le neifo I tausanga. Taru mai wawao le koviti, le na ngata ia na whontanga mai le tausanga lua a whelua se fulu. Na a mata ai le tae au le tau le tula iwa, le unua I se lenga po whaalingo fuo whae le leanga ale ka le sia atoa, e pe ona sau noa manino I le fionga le minister whaatu angam whainga whaiva, le fionga la auli le ua te pola te Valfosi Schmidt, a o lumana I ai le te tala alo I ino le fontanga le ka le sia le a fiafia nafi, sau noa la auli, o le ka le sia so fitul tue fio mai misiona, le ua amata me nei, I urua I talo mua e ka le sia I tutono le atanu, e se mai I talo mua ai tu malo. O lo fa solo nei na e tau te sila I lunga o penga o whamtalanga. Por tātou Facebook ma social media. E leo ma vai aso uma, lua pe tasi tu malo. Vai aso te nei, sa fai ai rua I se selenga I sala fai. Le tu malo le ala tau e sifo, le tu malo vai singano momua, ma le tu malo fa asara nganga I whamunga, nganga I maunga lua. O I tu ia tato e kalesia. E tau mai I o lo sapaia. E le tato ua tunu ul wha moe aisea. Ona e moni le fe au o lo tau mwhai e moli atu. A le tai au lare nei, o le tai au ese le nei. Ona no atu le fionga I le riperestene ma wha soa atu foi. Lana mai tau ma lana tilo. Wha mai lauli. E tu ma vai a mea le atua ma mea tangata. Fa tu wale lei. E se ale rua I se selenga I tu malo. A te tau fo ina whai rua I se selenga I kalesia. Ia, sa au nofo mo mai tau langa I le atoa fo ia maua ma mai awa le manatu. Wana ona lafo I lumbo le atunu, ia le ua sau le tua lalo le ufai ngalwenga. E iai la le tae au le nei, ma e o te fie whasi silatu. Wa amata mea le tato e kare sia so fitu misiona. I tu langa tau ruai se lenga o tau e kare sia. Ia a whafonga mai fo ila nisi e kare sia. E fia uai tato por kalamene nei. Ia o lo ta tala le vanoa. Ia lewa amata mea le tato e kare sia nei. Sinave maunu tua. Na whaatumulia whali ia ono na si o miai le malaya le ka le sia I le lovaya. E fuo whae le leanga a le ka le sia mai sa vai ma upolu. O mea tau lima ma le au whae whaiva le whaalia leo lātou o loa ma whaata wai le to telo le atunu na awai ane iai. E se furu afe le whaatu pengo le mea lofa le malon tu inatu mo le wha moe le ka le sia. Fitu afe tā lana whaatu pena il tu langa oso e lua se fulu swō, se fulu piki, lua se fuluanga ese, whangawao e lima, ma le tolu se laua au te tō, wa whamea lofa atu wha elo fiso whainga whaiva, tu langa iati na e tau whaisua, wha pena fo e matila pia.
Wa yele fufonga le mtanga luenga le soifua maloloina e tawala le afionga le whaatunsili le mtanga luenga. Le tō wha ai ono Dr. Alec Ekeroma. O le ata mawhai oka maini tui mō tangata mātutua wā awhia le flu. Ona o le tūlanga whaatupula ia peo leo whai o tangata wā awhia. Le uwha mawina le selia ma le lua awhe 5 selau ilanto wā awhia. O tangata mātutua e meise lawai whanau. Le uta ue ai ono. Le ua selia nei ma le fitu se furualo ma whanau wa tā awhia I whale mai e le ngata whale mai au tū. Ai whapena fwoi whale mai whae tū māloi le antunu. Taluai a awhia ngao ngongo le wha mai o le flu o lo pepesi le antunu. Ai mōtangata mātutua na wha alia ai ono. E ui le taungata o le tui le o lua fuafua au mai. Ai te tau lava o nau mai pui pui ai tangata mātutua le ua o atu fwoi se tūranga wha le tonu. Wa toi lapata ia I le antunu o le mtanga luenga le soifua maloloina. Ia wha o ngā tali fafonga no whanga tumutumu. Fe malanga inga I lungo pasi ma tā vale lau pasese. O waa e le vao sa lolonga mo muli whanua. Wha pena foi whai ngā malanga wa lele. O le sole u wha mamalu nai a ia inga fau yu wa wha tatia. Mo whai ngā malanga I le vao Amerika Samoa malo tātou o tunu. O le aleto e wha tanga ino na wha au whan mai le a tunu e mi se lava I whanau. Pe a whai ai leise pepe tui e wha alia. O mai au na whia se tui mo le misela, po se tui mo mua, ia po o le tui lona lua foi. E se lia ma le tolu se lau mōlianga o lo mōli ai se tamai tai tā vea mtangata whai ngā ruenga o le whaltupele e said. O le mata opule nei na wha ai lia I le tua leo leo. E tolu se lau lua se furma le tolu mōlianga, e whaasanga le tamai tai ua mōlia ia seira ma lifa. O le wha awa wino le mta opu nei lumo le fionga le li wha sino, fe pule ai amperosa Roma. O le toi wha awa wino leo le tāna sanga leo leo, na tolo mai ai I le vaiaso na te nei. Mo se awa noe wha ato atoa mai ala ato maui wha te taule nei mta opu. Wha lia le tua leo leo, e tasi tesi ma le 3 miliona tala se leni le wha mautu mai le vaiaso tanuai. Peita I le vaiaso nei, e lata I le tasi tesi ma le 5 miliona tala. Lea ua wha mao nia ia lato suenga. E wha maumongo le mata upuli nei lua fesifuma le walu. Na matau na wha atino le tamaita I nei whainga wha soltu la fono. Se io mai le tausanga te nei lua felua sifuma le lua. Lea na whanto ai lua ni ai ia ngā yoenga uma. Ai I leo lua I mapuna mai lunga le nei mata upo. E na o le walu sifurua feta la le se leni. Na mata tua I ai se area peitai. O leo o atu I le tasi te 5 miliona tala. Wa toi wha amanatu atu le fionga I le ministawa onga ta alonga maa nuu. Le fionga se ula yoane I whaia onga uma maa siasia onga I le atu nuu. Ma wha mole mole atu iai. E le o se vaiaso maa lo loli nei o lo wha ngā solo le toi wha au popo o le tu wanga wa onga whanau. A ia tu lai mai te tu whaatasi. E tuli mātua ina ia tui nā tula wha awa wino mea onga o lo wha tu te iei vaiaso te tasi. Ina ia wha anga yo iei whanau a o le toi foi mai a onga. Sa ia maua se tonu mau tu I le vaiaso le nei. Pe toi wha au popo le tuuanga. Pe toi ea onga al whanau I le vaiaso fou. I le wha silisilanga a le wha urulunga mtanga luenga wa onga le fionga e au Chris Hazelman. Sau noa e au. E matua wha maalo sia le a e mai o pēo whaia onga mapule a onga. E te pena ia mea onga mo whanau, mai e sa I lia awala e mwhai ona o mai ei mātua e piki mea onga al whanau. Mo le wha awa wina. Whautua ina e au a sia onga, ina ia wha awa fo I le lātou fo I tiute, o le wha awa leo lea se singa o fiso a onga e mate I tuaia onga te itasi, po wha tino le pito la awa whaia onga. O le vai aso nei, wa se sila to toa ilmtanga luenga o se fua mano luina I wha maumaunga. Mo whanau wa onga wa a fia, po a nga I pe I lunga, pe ua wha ai titia, e fua I ele toia e mai o a onga le whanau, I le vai aso fau. O tala ia mai sa mole o ngā tutonu le nei vai aso, manuia lo tātou o tunu, wha soifoia.
talo flava o talafo mai le si ufonga le lau momo le nei tai au aso tolo me lua felua tolo. Na lipatia mai le buona po, le nofo sauni ai ole tama ita i minista me ka whaitiri e savali ese ma whaamawai mai le vaenga wha upwhaia le leiba. E tau wā o se sui mo le vaenga wha upwhaia Māori i le whainga pālota o Loma nei. La lipatia le te ao Māori News o la whaisana wha asilasila ngāloa ia i le waipatu marae i Hastings i le so e winga i lea fuafuanga. O le tausanga lua Festival tolu na ulufale atu waiwhai tiri i le palemene ina ua manu mālo. I le whainga pālo tala i titi a ikaroa rā fiti na tofia ini tofinga wha minista ina ua mai ala whainga pālo te tele o le lua Festival fitu peita e mulimuliane na toi ave isia ia tofinga ina ua iaini tua ingai whaasanga ia te ia le tau wha matau na toi filfilia e vema minista ina ua mai ala whainga pālo ta o le tausanga lua Felua Sfulu. Maolo o vea nei ma minista i whafol ka peneta mo le ofisa o tiute saunga le mua tau mafa. Ma ilato ua malolo ritaya mai au nanga te tele. O lo avea fo i masui minista o nisio mtanga alwenga. O le masina taloaina ia tau aveina ile matawhaioi na nafa ma Stuart Nash. O le vaenga leo ngā alwenga mo le taliatu ia afianga Hawke's Bay o na ole a wha. Peitai ele i o fiatu ile ka peneta. E langona lava le wha anoa noa tele. O le saunoanga lea le tamaita i sui palemia Carmel Sepuloni. Ua mafuala na saunoanga o na ole mata upu i se tangata Pasifika ua ova o na sofa atu la fonoina i te tono New Zealand. Lea na alu ia i seos fa ingai fa apeo ngā yoinga na whaia i aso ua tuanai Polydon Raid i au kilani i saute i le vai aso talwai. Na sauno i le sui palemia i lona le fie na ua whaalongo i lea mata upu. Ma ole whaanaunonga le malo i asu e ina le leile mafuaanga na ta ue le lo ia soane foliaki. I le leitio New Zealand, petusa o le lima i le vaveao, na o atuwai leo i le whale o lona ainga, ma ave whaapango tā, ma na whaapopole, ma whaamata awinai, ma lana whanau. Na i oele ofiso whemalanga inga New Zealand, ele o le pau leo ni osfa inga whaapea umawhaia ia taimi o le vaveao. O le tausanga i lua Felua ta sina whaato ese alo i alfa inga malo New Zealand i tangata Pasifika. O na osfa inga malisu inga o tangata Pasifika o vaso i New Zealand i le vaitau le tasiva fetus fulu. Sa masani o na tutupu i le vaveao po o le leva o le po. Na sauno Sepuloni, e le nofo le lei i lona mafaufau le whaawa o peo na tutupu o ia i tu a inga o ngaio inga. O toi whafangu mai eiti i ngā mataimi o le pongisā, na whia ngai matangata Pasifika, mai le toi whiawa ai i ai, e ta tau lava o na taofi. O lo vai e Sepuloni le malo il taiminei, o na o lo malanga le palemia Chris Hipkins, i le whao ungo le tupu sa lesa le tolu i Peretania, na whaalia le minista o whemalanga inga Michael Ward. O ni mea e sea o na tutupu, mo le ofisa whemalanga inga New Zealand, mai whaate ia foi o ia, o le ala le ua ia tāpai ni whaamatalanga, mai le matanga luenga e winga, i lea mata upo. O le mana onga i lātau e nafa maa o onga i tatono New Zealand, ina ia whaataita i le malo New Zealand i fuafuanga ia, ua ta imuai au se tālia, e whaamamawhai ni a iainga mo le vaping po o sika leti e le tise, ona o popolenga ia fianga o tupulanga ia sonei, i le ono avea i matangata o laula tapaa i aso o lumanai. Wa iai ripoti o tamaitia onga ia onga tūlanga lua, wa whaonga aina ia sika leti pe vape. Ma ua fōlinga mai ua whainga tau na toe tau fiofi le so solo le nei whaafi tauli, to sai ma se whaalinga ani sui o le asosia pulea onga o kolisi, na i o ele ministaun sa i fua maloloina, ele o pāleni ma sa o fuafuanga i tutono New Zealand, i le vao le whaao nganga o le vape, e pe o se vaenga e tau fia i le ula tapaa, ma le tūlanga whaamauti noa e le mawhai e tamaiti, o na o lato whaao ngā ina, peitai, ele o yeini fuafuanga e tuli loa ai a tūlanga, wa whaasaina Australia na toi whaatauina mai whafo, nisi o i tu ainga o loa ia mo le vaping, e au fia i ma vape si e tasi le teimi e whaonga ai, ma tuunga mo i tu ainga po o flavors whaapia i malanu, ma whaatapula aina fo ile nikotini, ma nisi lava o tuunga. Na i o ese talavou i Marlborough i ona mōlianga, i lona na naina o ni a fiifima ni meli e whaita wafe tā lao la tau wau whae.
I le tu whaatsingo ni whaamaunga masu e ngā leo na tā wai o Elijah Kerrs fuluiva tau sanga le matua sa whai ngā luenga le whalemeli le New Zealand Post e soka ma whaawasenga le meli mai le vao le masino Novema lua whelua tasi ma auku so lua whelua lua sana nae Elijah ni a fifi ma meli I totono lana loka. Na te piki ina ni a fifi mai le pusa na lau iei meli ma fifi ma avele tua iei leo whai ngā luenga ma tu I totono lana loka. O le vao le aso mo iulai ma le aso tolus fultasi. Na ia ngau ina I fo I se isi a fifi sa iei ni wati I totono e whaape tolu wafe tāla le tau wao whai. O ia wati ma o ni mea tō tino le whale o loa o le Michael Hill. E le isodia mwele li tala vauli tu la fono. Masa iyo na molianga o le ngaoi pe ona tula I elfa amsinonga whaito malo Blenheim I le aso ngā fua. O le aso luas fulono yuni e la wai lona whaasalanga. E ui lawa le si iti o le tau le soifuanga, pe ita I o le omoli mawina lava le loto fua I o tangata New Zealand. Ua wha mawina e wha ape e taulus fuluono tesi ma le 1 miliona tā la, le tu ufa atasingo ni vai ngā tupena a au fua I e tangata New Zealand mō ngā lue ngā lofa na wha au ia tu lea I le au nango le kiva leto I le tau sanga taluai na wha amoni e ina I se tasi o tangata na afia I se kānesa e whaingata o na tonga whitiina. O le whala au na mo umia Jason Hooker ina ia wha umielo na soifua mai le kānesa e tu salema sfulu afe tā la le tau I le masina e tasi na ia wha aleo ailo na nganga wha afetai I tangata. O na ana le se anoa le anga le leo tangata lautele se manue o mai le taiminei wa le to iai. E tolu valu te se maltasi pasene wa si iti ai fua ia tangata lautele I le tau sanga taluai pe a fua I le tau sanga I tua atu pe a male luas fultolu te si male 5 miliona tā la na aluanga I tangata taito tasi au isi tupena tutoe na ave ia onga mawhaalapa tupatonga e peo le kids can. E luani kampani I faufale au kelani ua whaasalaina I le silia ma le whaasela wafe tā la ona o le o le waainga o tangata whai ngā luenga. Na matua o ngaunga manu angos tangata whai ngā luenga ma le mwhaiona toi ngā ioi le tele o vaenga lona tino. Ina ua pa u mai le mawalunga petu sama le 3 mita I sa no whangasanga lua I le masino se tema lua fe luas fulu. I lalo le waainga aia kamupani na ngaulo na tua sivi ma ua le mwhaiona toi whai ngā luenga. Ma ua ia whaongai na fo ila na fua whaata vale po le wheelchair na whaasalaina I la soiva o mati le Chunda Limited whaape ma le JMK Homes Limited I le whaamsinonga whaitu malo I North Shore. O le asa luas fulvalo aperila na whaasalaina I le Chunda Limited I le silia ma le luas elau 5 fulvalo afe tā la ma whaatonuina e tatongi le silia ma le 1 futasi afe tā la o le taui o le na manua e se lau 7 afe tā la le whaasalango le JMK Homes Limited whaatase ma le fast fulono afe tolu se lau waluono tā la luas fulsene o le taui mo le tangata whaingaluenga sa manua. Ele o Iese whaanau ta inga le minista mo whainumera whaamaumawina e whaamausali ai pe ua ausia le iwa se 10% o tangata ua tali atu I le tusinga ingoa le atu nuu. Mo whaina atu ni pepa e mata I tangata I lakapi e whaau Sofia ai ina ia whaatumo lato pepa le tusinga ingoa. Na ta ua le komisina Deborah Russell, o le valus fulono pasene le numera I le taiminei, peitai, o lo wha awau pele ngā luenga I latou, o lo o awina ia wha amatalanga, ma lo o te le lava le taime mwhaiana au sia le iwas fulu pasene. Na ta ua le ofisa fwai numera wha amaumawina New Zealand, e o mai le tai awa na nafi, ua lata I le whate sima le 5 miliona, le au wha inga o tangata ua toi wha fo I atu o latou pepa. Wa mai ona whaatumu mo le tusinga ingoa le atunu na fisili yele minista ele news hapi le asoana nafi. Pe whaamawai pe a whai aile au sia le iwas 10% o tangata na tali atu ile tusinga ingoa. Na isau noa e matua tau maulava ina ia mawa e se tūlanga e o yele tali atu le atunu ile tusinga ingoa. Na o foina le Stats New Zealand ni pe paulu fale mawafua mo le taalonga le Warriors Whaatase ma pepa e mawai whaataunga o tāu mawha, ma vai inu, I tangata e whaatumu o lātou pepa o le tusinga ingoa. O lo mole mawina le pa ua le tali ato Māori, whaapea ma Pasifika mai au kilani I saute, o le aso whao me le whaalinga mulimuli mo le whaatumunga o pepa o le tusinga ingoa New Zealand, I le nei tau sanga. I taalonga,
E ono tape I Europa le whaasalaunga tu usao o ta alongo le ipola langia le soka a tama etai I Ausitalia ma New Zealand. Pe ale whaale leia o fua au nanga whaasalalau e tu saima se saunanga le presidente o le FIFA, Gianni Infantino. Ele o talia ina le FIFA ni o fuma ia tunu utitele lima I Europa e iei Britania, Sepania, Italia, Siamani, Mafalani. A whaawau o na le tala whianga ia ofo, o le a whaialoa salato whai unga, e le whaasalala wina ile ta amirsanga tama itai, I tutono ia tunu utitele I Europa, pe ona sauno le peristene, I le fono a le WTO I Sineva, e amatele ipo lalangi o kilani masini, I le asoluas fulo Iulai, na ta ua Infantino, e na o le tasila miliona ta la, anga I ile se fulo miliona ta la Amerika, na ofo ina e au nanga whaasalalau, mo le pule whaasalala waita longa, whaatusa ile selau miliona tala e o ile lua selau miliona tala Amerika e tutonge whaasalala waita longa le ipole lalangi a le itu pao li. Watulanga lua le au ne tipola Wellington e le Central Pulse i le whaatulanga ngau aio le taamilusanga o le ANZ Premiership ina umana malo i le awale tactics akalai estete limas fulfai le fas fululima. Watutusa le Pulse I ayeta iluas fulfito, ma le Mystics, peitai, o lo ese I le alfa ingo ai ua maweli ta amilusanga, o le ata alo le Pulse ma le Magic, I le aso sanei. Talafawia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga le tai au. Malo whamtai o le ua lua sutasi minuti le ute aneli tu lai valu tu tuari si ufonga lo mui Wellington en whapoponga mo mua nao tātou tala mai Samoa tā pena ina tā Sisalem Sam la ngatu folea tātou talafau tā pena ina Savelina Casiano lei tai au malo le a futu bari tātou tunu Ioe malo lava ia Mari Tele fo iwa henga tā ua lena o mai ni tātou talafau I le ngata I Samoa I le matango fie fo I whanongolongo atu I Avamua ia ale e Kalesia Sofitu Talo mua sorry I Samoa ia ai nei foi ma Australia le tele o ai ngai tupu mai ai o le manei o le talo mua le ale Kalesia le ala Sofitu moni o le na mai tātou talafau le tala mai Samoa le tai ia o se urua taimi leo ua whai e se Kalesia te leo o nuu mana la whanga I la tu te tapi nei tu malo I tu lango o talo mua ia alewa tawa whai fo I le Kalesia Sofitu la tau I Samoa ia whai whai se la tu talo mua ia vai le tele ma ale anono ai o fua wha ale le angai tono seo tātou tunu ia le na wha ai fo I la soan laf moni vai atu le foi vai aso I le tele o talo mua foi ia o silsilenga foi a nu foi ia ai mai se le Sofitu wa sa ai le vala au le sita topa anga le vala au mai le ropo kalami ele o mativa Samoa Mari ele o mativa seo tātou alo fangia la Samoa ele atu ai le tele o fu ele le fu fa ele le anga ia o le sami o le mea lau teo foi ia whaftai ai I la tau o ngā rulue ia wa le I se ngā rulue ngā whapira ma manga ia ele e tutoi no la au mafua ia ele fua mai ia ele mawhaina fua mai le stangata manau si na ole na ole mawara fua ele mawhaina ngā lue ia le lau tatu mawa ai ta mau ai ngosio tatu ele mativa Samoa vai atu fo I marketi ia I tato wata iana mai fo I tu fo mai Samoa Mari tis ma fo leo I nei te ale whaatau le salu te ale whaatau le vacuum mai lo ia lo maota ma lo lawa ia o Samoa na lo ratoa ta me lau new salu le fai le salu te tau le adu fo I marketi whaatau le salu wala e te ilo tofu umanu umaniu ia se ele ma nei ia o le statu telefone na mai le tau ne Savelina Casiano tu lango le tu se ngai ngoa moni o fa pele tanga tai o fa pele tanga tai ticket fu le matata alonga le Warriors o tu lango o vai o fa taunga vo o fa pele tanga tai o fa ila tu se ngai ngoa ia watu e fai tu se ngai ngoa o vai la ia au kilani sau tele fa pe to telo maoli Pacifica le o fai ele o fai la to se sa e matua e lua fetala le sala tupi o lo mo pela vano te mini to fine an ta ua ia fai la te ma futa mai ta por clam te mini ele o fai ala tu singa ngo
ia o le avanoa lenei te milelei a lenei moni marinate o whapea i ele teitai a maua au ele teitai a maua sa usala. Ia a lua feta la o ka ia o le tutonginga o le fale o le siainga i le masina. ia lua fetala Lua lua fau fetala. fau i tulanga o le sala tupe le ia wala nei ia tatu te mawhai fo le wa le va ia tutulanga le ia e lua fe le tulanga o le fa ilo mai o mo pela va no le temi nei ia wa ia tulanga tu se ngai ngo ia te mawhai fa o matu wala so fito matilena na fai le tatu tu se ngai ngo ia o tala pela va no le temi nei ia tu fa ilo tu se temi tulanga ia inga ma va pena Moni. nei mo sa usala tu pelua fetala Ni whapere po le hapo sala ta avale le ia ele o lo le awai ma le fa tu muina ia form ia mo tu lango tu singa ngol ni tu sa pai fa na we fai nungo penga te langi e va me Fai fai ngofie. ngofie. Ai mari mana ia foi stala lena mai se time foi tala ina. Tala na mai sa velina i le fa no foi le o si o tato sui pale mia le va ai la tino tai nei ka me se puloni. Mana ia. Ia ono vai nga foi le len tupe o kilani vai so le o tea lena fa ali ta telefon. Ia o toi fa fango mai lunga ti ngao ne tato tangata Pasifika. I vai foi le Dawn Raids ia lena toi pina toi tu poe se vai va pena i si ali tonga lena na o toi leo ma ave ese mai le lima mai le va veao. mana ia le la tatu te tanoi pe atu te liu ma tatu por klami tala tu tatu le telefoni tatu fa soi ia ile na fu mata ai sa o le to sa ngana te ne fa ile fa tu ese lo fa lo tasi ia a lewa tu tu ma tu la vai tatu te tanoi fa soi pe ma tatu pis pis ngana nei
Lo sului va minuto le teni tu le valu tu tur si fongo lo mo Wellington ma le polo klamo le ata le tau tu fin ana o le temu malu tau ne tatu matua. Moni le toi maua mai la ia le vaisalo le tele le niu ia pe lua tolu ni faile la val vaisalo le toina malo matua ia ai vai si vai ngai le toast. Ale voi o polisi, tamo polisi, tamo fai mo fi wele na. Moni le. Malo ila to ia lo nga sisina ia tamo ftanga ni tatu matua fa malo ia tu fa manat mazan ni tatu litio. Mara tua tatu fala au woni ngalo fala au ni tatu matua. Ia ile nei temo tau. Moni le ia. Fa na fu ile wanga ia tu au. Moni nei fana wa onga ia le tele a onga le mfaiona maua fua ile le free lunch ia pole ia awal popole tamatine a onga le fa funga mai tono ta vale au pole fa ia mama dad se tupi. Wala mo le onga le lunch. Se femelna lima ta la e fa tawali susul vai aso por falao. Tama le tene le manu ia tele a onga le aso style fa ia onga ia ma tama fai mo se me onga le aso. Sa ole le va vela lo tau sanga. Le uta to ia me ia o uni le a fai tau sanga ia ta pena foi le nai fa na le NCA a. Malo o le na mai tato telefone va nga le tu singa ngoa. Le no vai tu fa apeli tangata I tickets for ia mata ta along al Warriors ma o me ai ma. Tu mo fenga le fa to sina tangata fa la tu singa ngoa. O le fa lo mai o la so atai au le so fa o me. Le fa ngata Toi tasi le aso. Toi tasi le aso. Wale se aso O le tu so le aso nei ia mataya. Fa tu mo ila va no le fa ilo tu singa ngoa. Le fa ilo mai ia e lua feta la ai fia mala mortu la fono le Data and Statistics Act lua fe lua lo ai. Ia le sala tupe le lua feta la. Ia mo ila to le fatino ina le tu singa ngo. Ia lo tupe le va no mo ila to fatino ina la tu singa ngo. Ia la sa te le o mai tatu telefone. Ia e fa ngatai ia le telo le va no fa ona fatino ila tu singa ngo tu singa ni. Mana ia. Tosi yaki ane ia tato whanau nana whaito ina manu matua wa aile tu singa i ngoa i whaatumu. Tosi yaki ane awa ia le staimi te pe ia wa uma. Ai uma tu watu le, ai uma ifo watu le tu sile mili. Lua whetala. Ia vai tato tu singa i ngoa. Mana i whamta apone tato tano i tala toi foi tato laina mari i le Dawn Raid wele au kilani. Mari tato tano i le ilmata apulea. Sile whir tato tunu ule na mai tato telefon reason te nei. Le la tu amai whan leiva yes. Ia. Ia le tūlanga fu ile lena na tūla I mai ei. Ia se ngai o inga le vaveau le lima le vaveau. E la fia I se tasi o tamalo tonga. Ia le asa ia fafang was tamalo le tau na le lima masi o la tu ai. Me o ftangi si a se leo le anga ia tu leo ftangi si la o ia le ftangi si. Tu so le watu ona wa over le ia so no foi tonu o la tu nu nei. Ai ole me fa no noi. Le o mai fo ile fa no anga le pale mia tau silo I timini o va ile tu New Zealand kama se ploni o le sui pale mia New Zealand. Ia. No tu ale fia ile mel tu pui au kilat. Va sun teni. Ioi, va vai atu foi. Ia ostama lo le ele union soli tu la fono va mata toi foi ia la tana po. Paule me wa misi ia wa ngalona fa atumu ia pe wa le fa atumu ina foi fa extend le visa. Ia ai o lo to fafango I lunga ia e me se o ka me sa ploni fe tata Pacific. O sa o tonga fo. Ai o le na fai fatu e senga lena fai li fonga lena fa pulo o pale mia o le sa pale mia se na den ile I o le malo I tonga sa. Ia le na fai li fonga fatu e se malo New Zealand tulango o mena tu puta si fitu full. Ia le uto tu lai o le fai al tu langa le. Mali vai atu foi tau no anga le minister o fe malanga inga mai ko ura na fila fe silingi ele autostala ele fe mai. O lana fasila tu I leo ma officials fe mai o leono va veao. Ia ale fai tio e tangata tu sa po leono va veao o la e pongsa taimi nei le tau malulu. Po le lima po leono ele tau o tae ao O tae ao. Mana ia talatul tato le telefoni o fa tol volu lima lu o fa tasi pe fia fa so mel mata pule o la so longona I le vaenga o le o tu lai mai pia ia le na fai fa to esenga I lo fa lu tasi o le tu lai mai pia tu langa le o ngai o ngai fa yo tatu tangata Pacifica ana o le siva nga mana I tatu tata no fa tala tu tato le telefoni o le aso le ni la so tolu ne o me ia o lo fa mana tu ina I la langi le Press Freedom Day o le aso le fa ta Hawaii
ia au nanga fa sala lau tulango o le tio TV e mala to o lo ngalu e tulango o fa sala ia ile nei aso mana tu e foi la to na ngalu lu le nei ngalu ngol fa sala lau wo mai mawala tu sei fua o no ngalu ate tenga mai ta tu tanga fa sala lau ia malanga i tulango me taua e o tau mawhai a mai a tala fa sala mai tala o taua ma me o tupu la tunu mama ma wo tu mo la tu sei fu ia mala taua o o nang fa sala tono le la langi timi nei I lo o langa wa so uma mana ia mai ne te vai ana mana tu ai nei sa o le o nei tangata I uma mau soi fu te vai atu ai te te lo atu ai I news ala fiafia te vai atu lai papa I fu po mu se tu lo tu atu lai e tau fa sala mai ai I luma I fu o le wala mana ia o tu langa nei ta tu loi e ta u fo yo ngalu nga ni fa sala wa ale fo ila fa sala ta tu tele lo me tu pui la tu no mana ia tala tu ta tu no telefoni o le aso loi le ta u o le ngalu nga fa sala ala fo sta o le tio nei ma o nga fa sala I lo so fu ia so fa so ia waile ngato ta tu le tio si fo ngolo mo le ta tu lava ngana ia lo TV ala ata ma ala ase ta o ia te oi ia o nanga ni fa sala wala so le fa mana tuai ia fa malo I la tu uma la volo I tono le fo to nga luenga ia wale tu longo te mo fai fa so atu ma fa ilo atu me o tupu me o la tupu ia me se foi fe au ia wale ofisi la fio tatu tanga te me o tupu Kamalo atu fo ia na ia tatu matua fo ina moi malae Maria la tau ia na saina fo ia linga sultai au ia I vainga fa lau piva tatu li tiota ta wale fo mai ia na ia sina momo atu ile ngalwenga fa lau ia tala laina tolu lima lu o fatasi o lale tau au nanga fa lau I pa fa li tio fo I mo auto mana ia martulanga nai don rates martulanga o lo ele o fie sui pa le mia nusil ia o lo fai pe ngai o inga yo le atu fa fangu ta tu ai ngai ele va veo ia lai momoi ia o no tulanga le o le tamo fai ia e ave ono o va so tono nusil le we ta tu val au ta la val au morning ma lo se fu Rachel ma lo se fu Ia, la vainga le tfi fa so mai Rachel. O me o kala pa sa. La sta o fa sala mo oi. Le kanya o venga ia le maka o pula o. Ia. Le mele o le studies. O mea o malapa kai mai e li paia o nge kaiminga. E ke ia ko anga report ia meo o the world news. Mana ia. New world news mai ia kong iswako. Lalangi Ia o la o masangi la kaya o kile ia da onga. E kile kio. Wa sau ia news ile tiko. Ia. Mo news nga mai fafo. Mo kangola ia wa ko. O sa fa leia kuskusi uma ia news le. Lea po ile la ka ala mai. Ia. Kusala o work news nga. O la homework nga e ke alma o la onga. Mana ia. E fesili mai le faya onga. Pe yai se si nga yangi news from work news. From o kanga ia be day ayeli. O meranga se fesili yangi o la kio. Ia. Wa e foi. E sa wai la kalanga o kala ya o mamau. I o le subject nga oi. Nga la o equation o la suenga. Ba. I la o
Mana ia O fia ia I nengi o lekio. I kiola amo lekiola leo tuapi. Ma tu e pi moni sa le. Whaafitai Rachel mana. Ia e kia la tai au pui polka e umalong o filalo. Ia kapunga api I savali mai I la onga. I palula. Malo. Ia e a foi. O lo pia ia e whaalong nongla I meio o news mai whako. Wa pe o la o le honga amako e wako e makama e ka le whaia onga. Ia la honga ia sa Mana ia, whaafitai Rachel, malo whaafitai me sili le ua I lo anto le tāu o le sao foi o le litio I lo foi soi fua ma tūlango a onga whaafitai le walau mai. Mana ia, o le tāu ai o le sao o le litio, peo le na sau no le tina ia Rachel. Ia o le tūlanga I le Telefon whafua atu me lalang. Ai whai ila tu o onga. Ia se vai te leo le sao le whasalau. So le homework len tau e tinai Rachel le ho lato homework le yaso ia se vai e lo ai no tala me tu fa longo tai au le tio news e sa mai tu si le tu si lo man fa so le swing o leo langa mari leo tato ta fili sau no ai penga te fai langi e tau le fa longo ai na tato asu e mai telefon ia ai mana fa so tinai Rachel fa so mai o le ale nga puta o nanga fa le tioma o nanga fa salau ia molo so fuai o so mana ia o le sole nei la so tolo me ia o lo fa tau ai le Press Freedom Day po le World Press Freedom Day ia mo la to ia o lo nga lui nei o nanga fa salau ma se tau o le nei fu o nanga ia I soifua ma lo tātou tangatia so faiso pe ona ia le tātou vasoa I le nei tae o le ua toe se 45 minute o toe nei o le tale o le tulaiva lo tis tātou valau tā lo fal valau ma lo soifua ma lo soifua o mai le nei tae o ia mo ia la paskai ia ma lo soifua tama pa ka lo pa ku lo va se lua talo fa ia ma lo le ma lu de tae o a mo foi pouco o ka ko ni Tai. O le singa o ngā o le melinge o le pasala launga ma. Ia, kololongo pia li fo I kako. A kongu I mea lo kupu. Ia, me se la fo I kako le tio Samoa. Ia, taka se fo I mea lo kupu le lalangi. Ia, mawhai o ngasi la fia kangaka mea lo kupu I lea. Vai pangoa, ma lea vai pangoa lalangi. Ia longo pia li foi ka ko ia me foi la ole o se po I fasa me foi ala leo e fa peo ma o fasa la ko ai se fu ma ole a fu fai pe la me o kusingai mo ya o mi mafka ngai na mani o mu uma ya la nga ka u na ole o lo ko fai valo filima ngai fai ya ole si ku ku pasa pe un ka ole ele tambale ma sa un po de o ke le lo kwa pe o to fangu mai ma be sa tu pu ye vai kai mo fo ina I ta tu ta e la utilo ya pe tu sa wo mo no fai tu langa le wa o mo no fai le fonga me ai tangata le to no le officiale ai lo la to fai ai tu langa moni o le fisili o ai na fa to no ina e fai ya malo ya ele ai se ele fa to no me tangata ko le la no ya moni sa wa I lunga fa to no me vele tato te lo ai ia wa ta tilo ia pe tato va I fa lo mala mure mea ia moni tau fula na me silo le utula I baile si fale me foi ma sa no tau no sa ili le po le han ma po anga wala yo na fai le tula ta pe ia wa tau fula ona yese se pasalanga ia po se
o se tulanga fo e o tangata na fai e tonu. Mon. E fa ma vai mai to fina. Ya o mena ka wana ya. Ya te tu fo se bun. Ia, manai. Ya la o nei vai tau ya. A sel mistake, bo mo le woni, go mistake ya. Alu Malesi woni toru ro ia, bo fai alo Sa, manai. Sa o le. Ia, ole sa o. Pe tu langa na va vai ko na po ile. Isi ai male. Ya, e mo ko lo to va, le vai. A tu jisi tu le ta to so ko ima. Moni. Ai foi tanata, mas se foi o ta tu o a Pasifika. Malo. Tai mo fa so tama ni so man we tele ni so mo fuanga. Ya, manuia lu al foi fuanga ma tu te foi to in ta to no. Tai. Me se lo to ofisa. Tai lava vala mai. Tai si tama mo le fa so mai fo ta to por kala min ni tai o sa o le ya tu lango o nanga fa sa lau. Fa lo tu ai me o tu pula tu no. Tu se ngai ngo ma ftanga ai ngo reunion o por kala mi fa le kalisia. Ya sa o le lava fa tai le fa so mai e ma nei fu fa so si tama tau lava ona va ai tu lang. Ya o tanga tai e tono office wa lo o man fa fa tu se nga. Ya e pe o le o ele o bawo mai tanga te fa nga lu ngai. Le mele na fai le mele na fai le sauninga le na fa tino fa pulo wel pale mio New Zealand le sa ven pale mia o fa ilonga le fa ma wala lo mai New Zealand ele tu pur mele ya le o alia e mai pele le tu lang ana le na mai le tau nei o le na fionga ya ngal man Alfred Hankin o le sa ye tonol tatu University Victoria University Wellington o le fa ilo mai na fa ngai na fu ela to ele va senga Samoa ele news al tanto di tio tasi fu ile sao le tanto o nanga fa salau fa ngai no tanto telefon tanto mai Samoa awa o ka fa na yo vai le sao te le sao fa salau sa o le Mario tata ya au ta wa ya o le sao le tio ya ma sao fisa fa salau ya o Samoa ya Mario le tio ai Elin internet mata ini ata no YouTube malunga le ia ole nga foi le mana foi le nga le tau foi ia pro fisa sala si fonga la mo lo mota mana ia le lista tu valau talo fa valau malo se fu fa tai le fa tai mai fa tai mo lo no ia fa talo fa tu le lusa se lua malo se fu o mata ngo fie o ke ngo foi o kilangi ai o ke inglesi ke le ko pulo kolambele sa mai Wellington e mela le o le au fa sala tai o ke le fai ko inga foi si mako le ki o lo fai ngai ngusila o i ngai o kilangi ia e ke le ai nga o fa o longor kai au me uma i le breakfast show ia ai mangi si foi polo kala me fa so mai foi la fa sa la ia e ba o ke mo interesa ku foi nga le le fa pela o ke awa ku ya o ko lango o le vonga o foi nga yo i Wellington ia ai e mama fala ma funga le winga la tala funga la fa sa la o le kele o ko kala fo lo winga la kala funga le pe o le fam talanga stina le na mo atu e alu su ni ia pe o la kai ko funga me sa foi funga le ka ke fia fa longo ia ku mama ni kala e fo la ka fa longo funga le kai peila o ko o ke le fa pe aku la nge ke o fo ko wo su ni su mai a te pero news ai on news funga le e fo la ka fa longo tai ia e kai peila le wo vai aku nge ka ia e pe fa ko lungo vilia ku mai so mo makamaka ko news ia o ke fia la fa so ku funga le polo kalam ia wa sai fo le polo kalam sa fa nge i le mako fo i o kilang ia ai alwa ia ke fo fa o fa vai foi la fa por kalam ia o ngong foi ma fuanga le kalfia ngai ai ia ke ese le fa ka o ya o le mele le fa sala e bela le winga local o ko le mai lo Wellington o mo le ke le ko kala mali kala Samoa kala Valele kala le kupe me o mala e ka fa yu mai o ngol manga ya la nga ia e peila o ke le fa mikanga ko nga o ko ai o ke fa malo ma fa tai atu e le ko fa ma mao ma le utanga poto
nga ia maua pele awa ale le leila oko o ila fi maka ku ko o ai fo ila fi fa longo aku e ko fa sa longa le fa pe se ki nga fo kalinga ia tu lo lava ai ole mea e manga o mia se mea fo ile aso maleas e ka be fo yo ka ko ai so lava be ba ku le se buto ia tia ia be a tau sami fo ia mea masang ile aso maleas yo o fia manga o fo se me fo e kai peila o le winga fo ila le au fa sala lau yo ke le kalango aku lai Samoa ia wa ka ko manga fiola mai Samoa mako ia ke longo ko ngai New Zealand pon ia ai o me yang ka fa longo ai Samoa mo dia kulo o nga fa tai ia e fa ka wo fo ia ke oko ai malo sa ili malo fo el kam fa malo longo sa awa o me ngai o le fa sala e mo foi nga fa pepel ai ko ka wa ya ko fo ya ai malo le o sa I malo le fa pale se ula ku le mele sa kala penga ye o ke ele mama foi mai ma ko le mele sa ku pu mai si uso le tonga le mana se la fo tanto o le o manga fai le fa ma la longa ale mai kai pale mia ai le lenga ngo kilo ele o umanga fai le la ko ko kingonga ia o le mele o se fa ko esenga ai ka kau o nga ye se lenga e ka line ai ile awanga le male awanga le immigration e fa pelo o le aso ngai o le a kuskusi ai o le a le ko yai la ko inga me fa pe al fa la velabe ele se me nga faia e peila o le ko sa mo pe ngo fa longo kwa ile sa wanga ta mai ta I fa sa la le nga fa mai lo nga ya auto nga yo o ka fa mai o le tu wa noa longo winga wa ko wa fa sola kwa ele ai la se kai la ino le la ko me le nga fai le la ma fu ele va nga le lua e ala nga kupu me ia se wa ka lu fo wa ka malam e ma fu mai o ainga le lo fo po va e mai ni si ainga ile ka mo finga fo e si uso ale ke fa longo wa ngalo nga ko e fili le form o se ne fa penga e ko vi apply e longa langa pemika ia e lo stanga te sol tura fono fo le kula fongo mo yo le kula fongo o nga fa yer kula fongo ke si o nga fa ya na fa ya ngaka ele se kula fongo nga mai langi le kula fongo nga fa ya ka ola e tulo ingege wo kile ya le ka ko ri a lo winga lo tala ola ko le palembia male vanga mal finga malo le ngi ola ko nga ka nga vasele lenga e fa yele mele le la ku lai mai le lo ko ku wa a o le ngolongo lu lo faso o ainga ma fu mai ainga ongolea fa venga ilo le me kwese o je kamale overstay fa venga ilo mai la ko le o ka nga kalea le na foi o me foi ku pu kongo ma ko foi ainga Samoa ma ko ainga Samoa mali e vai lo fe mai lo passport ke ui a FCC mai nga ula kwa aba ku passport le immigration ave oi e ma fu mai fea ma fu mai ainga ongolea o le loko le va mangalo loko leanga ma ia kulo o maria mai sia mea e ke ela fe mai e ai solo foi la le la e ma ba ile mela ia ongolea va pe va ya ku pe la overstay ya ai vai aku felisi mar ka vale ma ia mai le fale ia ngola ia so e avangoa e fa le ngai sia uso ia ma langa foi fanga o le fanga nganga ia ele fa pe o ka ku inga o le malo gisil ai ke lo ukilo o la ko nga fai le mea e ka nga kosi se le ngale mai ngale ia ai fa kai mo lo ngoa tai lava tama tai mo fa so mai mo le na yaso mangwia pulo kala me au ko nga welen ko a se mo ko kilo ma ko po kala me po so mai ngai meia alo fa tai lava tama tai ma futa mai tai fa so mai o kilati moni tai si tama ia va tai ba futa mai tau tua ma la una ngar si fongo lo muama va tai le tatu pa anga fia mai lava tatu por kala ma nei foi fa le sao si tama le mata puta na fa si tosi serena ia il tulanga le ma fa ai lo alo ia mai
wo mutai i le toe fai oni ngai o ina fa pea o si wanga o ainga mana e foi manatu si ta mai le o ainga foi le si ma fu ia i le toe mawasia tama Esa le so no anga stama le a tele to sia foi lewa sa mai tamata to pokala mini taia mari mana ia foi ono o nelen fai tata la le fata wa ia le ngau au nanga fasal lau mana foi to fa manino tato to fa mau ma tato man lau ti ia il tato no o tato vision statement por to fa mau manu lau ti ina ia taita ia fasal launga fasa mo New Zealand o le tato mission statement por le taia la fatino ia e whaafiafia ao whaailoa la patai ma whaau laola tuma ngā nua Samoa whaatasi e marisoifuanga whaaleanganga e ala i le whaonganga o lana labanga ngana ia o le ao la Maria le whaapia e matatu ma ia ao atu ia ai whainga le longongo puia li i pia ia le atunu o ia i mea lo tutupu o le saula nā si whonga lau mua o le tātou tō wha mau namale ta ia la whaatino fo o le tō vone si fonga lau mo le tō mo mua le Aotearoa New Zealand ta si iwa lua ia na whaavai na ile nei au nanga ia ma o le tō Pasifika mo mua le tono lea tunu ia o lo taita ia whaasa launga whaasa mo tono lea tunu whaaftai ia telefo isi au nanga la tō ngā lue peo na whai atu te musola e leo na o tātu le tio i isi au nanga ai le ngata fo i leo ala ata so o se au nanga whaasa la lau le aso nei o lo whaatau i na ilo la tū sao ia i te tonu o le lalolangi i lo na New Zealand lalolangi atoa ia whaaftai le mafuta mai to telo tātou tinu mau pelo vanoi lunga tātou telefoni ia wale tātou whaasoa le la vare tātou poloklame i se pesipisenga nei ia to telio mai wha wale tātou poloklame nei tai au Pa o tano pelongi o lo e whafonga mai
i le sifonga le laumo i Wellington. E loa sfulu afe tala le tupi wa tapena e le Digicel mo whailonga o le satina i New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava sau tapap lua sfulu tala pe sile atu i Numera Digicel i Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avanoa i le sei i asforai le taitasi. E tanga vaafo i le sei pia e whaangaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel i Samoa. E tolu whailonga tai lima se lau tala cash e se ina mo New Zealand. E tolu foi whailonga tai lima se lau tala cash e se ina mo Australia. Lafo nei loa sau tapap lua sfulu tala pe sile atu mo sau avanoa e te manu malo ai e seki lava le Digicel. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. O te fia te whaatara whātu lo tātou tunu uro ngā te tonu neiva yaso, e se whao popongo tātou tera whau mai Samoa, usi mai el whaafonga. E le toe taua fia le fontanga le ka le sia sa fitu le toe fia mai misiona e le neifo i tausanga. Taru mai vavao le koviti, le na ngata ia na fontanga mai tausanga lua whelua se fulu. Na a mata i le tae au le tau le tula iwa, le unua i se lenga po whaalingo fua whae le leanga ale ka le sia atoa, e pe ona sau no manino i le fionga le minister o whaatu angam whainga whaiva, le fionga la auli le ua te pola te Valfosi Schmidt. A o lumana iai le te talalo i ino le fontanga le ka le sia le a fiafia nafi. Sau no la auli, o le ka le sia sa fitul tue fia mai misiona, le ua amata me nei, i urua i talo mua e ka le sia i tutono le antanu, e se mai i talo mua ai tu malo. O lo fa solo nei na e tau te sila i lunga o penga o whamtalanga. O le tātou Facebook ma social media. E leo mavae vai aso uma, lua pe tasi tu malo. Vai aso tenei, sa fai ai rua i se selenga i se la fai. Le tu malo le ala tau e sifo, le tu malo vai singano mumua, ma le tu malo fa sa nganga i whamaunga, nganga i maunga lua. O i tu ia le tato e kale sia. E tau mai ai o lo sapa sapaia. E le tato ua tunu ul wha moe moe aisea. Ona e moni le fe au o lo tau mwhai e moli atu. A le tae au lare nei, o le tae au ese le nei. Ona no atu le fionga i le riperestene ma wha soa atu foi. Lana mai tau ma lana tilo. Wha mai lauli. E tu ma vai a mea le atua ma mea tangata. Wha tu wale lei. E se ale rua i se selenga i tu malo. Ai te tau fo ina whai rua i se selenga i kalesia. Ia, sa au nofo mo mai tau langa i le atoa fo ia maua ma mai awa le manatu. Wana ona lafo i lumbo le atunu ia le ua sau le tua lalo le ufai ngalwem. E ia ila le tae au le nei, ma e o te fie e whasi silatu. Wa amata mea tato e kare sia so fitu misiona. I tūlanga tau ruai se lenga o tau e kare sia. Ia a whaafonga mai fo ila nisi e kare sia. E fia wai tato por kalamene nei. Ia o lo ta tala le abanoa. Ia lewa amata mea tato e kare sia nei. Sinave maunu totua. Na whaatumulia whali ia e ono na si o miai le malaya le kare sia ili novaya. E fua whaere leanga ale ka le sia mai sa vai ma upolu. O mea tau lima ma le au whai whaiva, le wha lia leo lātou o loa, ma whaata wai le to telo le atunu na awai ane iai. E se furuafe le whaatu pengo le mea lofa le malon tu inatu mo le wha moe moe le ka le sia,
fitua feta la na whaatupe na ili tūlanga o oso e lua se fulu swall, se fulu piki, lua se fuluanga ese, whangavao e 5, ma le tolu se lau la autotō, wa whamea lofa atu wha elo fiso whainga whaiva, tūlanga ia ti na e tau whaisua, wha pena fo e matila pia. Wa yele fo whangal mtanga luenga le soifua maloloina, e tau wala le fionga le whaatun sili le mtanga luenga, le tō wha ai ono Dr. Alec Ekeroma, o le ata mawhai oka maini tui mō tangata mātu tua wā a fia le flu, ona o le tūlanga whaatupula ia peo leo whai o tangata wā a fia, le u wha mawina, le selia ma le lua fe 5 se lau ilanto wā a fia, o tangata mātu tua e meise la vai whanau, le u tā ua ai ono, le ua selia nei ma le fitu se furu alo ma whanau wa tā o fia i whale mai e le ngata o whale mai au tū, ai whapena fwoi whale mai whae tū māloi le antano, taluaia a fia ngao ngongo le wha mai o le flu o lo pepesi le antano. Ai mōtanga ta mātu tua na wha alia i ono, e ui le tau ngata o le tui le o le wafua fue au mai, ai te tau lava o nau mai pui pui ai tanga ta mātu tua le o o tu fwoi se tūranga wha le tono. Wa toi la pata ia i le antano o le mtanga luenga le soi fua malo loina, ia wha o ngā tail fafonga no whanga tumu, fe malanga inga i lungo pasi ma tā vale lau pasese, o waa e le vao sa lolonga mo muli whanua, wha pena foi whai ngā malanga wa lele. O le sole u wha mamalu i nai a ia inga fau i ua wha tatia, mo whai ngā malanga i le vao Amerika Samoa malo tātou o te noo. O le aleto e wha tanga ino na wha au whan mai le a te noo e mi se lava i whanau, pe a whai ai leise pepe tui e wha alia, o mai au na whia se tui mo le misela, po se tui mo mua, ia po le tui lona lua foi. E se lia ma le tolu se lau mōrianga o lo mōri ai se tamai zai tā vea mtanga ta whai ngā ruenga o le whaltupele e said. O le mata opule nei na wha ai lia i le tua leo leo. E tolu se lau lua se furma le tolu mōrianga, e whaasanga le tamai tai wa mōria ia seira ma lifa. O le wha awa wino le mta opu nei lumo le fionga le li wha sino, fe pule ai amperosa Roma. O le toi wha awa wino leo le tāna sanga leo na tolo mai ai i le vaiaso na te nei. Mo se hawa noe wha ato atoa mai ala ato maui wha te taule nei mta opu. Wha lia le tua leo, e tasi tesi ma le 3 miliona tala se leni le wha mautu mai le vaiaso tanuai. Peita i le vaiaso nei, e lata i le tasi tesi ma le 5 miliona tala. Lea ua wha mao nia i ala tau suenga. E wha mau mongo le mata upuli nei lua festival malvalu. Na amata na wha atino e leta mai ta i nei whainga wha asol tu la fono. Se i o mai le tau sangan te nei lua festival festival lua. Lea na whanto ai lua nea i ia ngā yoenga uma. Ai i leo lua i mapuna mai lunga le nei mata upo. E na o le valus fulua feta la le se leni. Na amata tua i ai se ira peitai. O leo o atu i le tasi te simale 5 miliona tala. Wa toe wha amanatu atu le fionga i le ministawa onga ta alonga maa nuu. Le fionga se ula yoane i whaia onga uma maa siasia onga i le atu nuu. Ma wha mole atu iai, e le o se vaiaso maa lo loli nei o lo wha ngā solo le toe wha au popo o le tu wanga wa onga whanau. A ia tu lai mai te tu whaatasi, e tuli mātua ina ia tu i nā tu le wha awa wino mea onga o lo wha tu te i vaiaso te tasi. Ina ia wha anga yo i whanau a o le i toi foi mai a onga, sa ia maua se tonu mau tu i le vaiaso le nei, pe toi wha au popo le tu wanga, pe toi a onga al whanau i le vaiaso fou. I le wha silanga a le wha urulunga mtanga luenga wa onga le fionga e au Chris Hazelman, sau noa e au, e matua wha amaalo sia le a e mai o pea o whaia onga mapule a onga, e te pena ia mea onga mo whanau, mai e sa i lia awala e mwhai ona o mai ei mātua e piki mea onga al whanau, mo le wha awa wina. Whautua ina e au a sia onga, ina ia wha awa fo i le lātou fo i tiute, o le wha awau leo lea se singa o fiso a onga e mate i tuaia onga te itasi, po wha tino le pito la awa whaia onga. O le vai aso nei, wa se sila to toa ilmtanga luenga o le sui fua maluluina i wha maumaunga, mo wha naua onga wā a fia, po a nga i pe i lunga,
pe ua wha titia e fua i le toia e mai o a ongal whanau i le vai aso fau. O tala ia mai sa mole o ngā tutonu nei vai aso manuilu tātou o tunu wha soifoia. Tue whaatalo whaatol whapuponga o tala whau malisi u whonga le lau mua mole nei tae ao. E lata i leono se lau wafe tangata ua mai o na whai o lato tui pui pui o le fulu i te tono vai aso e wha mua mua le polo kalame. O tui pui pui o le fulu o le nei tau sanga a o wha leo ai e fo mai ni lapa ta inga i leo ngaonga le tūlanga o le aono o iai le wha mai i le nei tau malulu. Ua vawe o na amata le vai tau o le fulu i le nei tau sanga, mana whaali e nisi o whaito whaam soifua malolo ina. E fōlinga mai o le a iai nisi vaenga tū ngā o le wha mai, o le a ta amilo i le atunu. Ua tali tutu salaval foi numero tangata ua mai atui o le fulu o le nei tau sanga, ma i lato na whaitui pui pui i le taimile nei i le tau sanga talawai, na ta ua le te whātu ora. E 5 valus fultolu afe, 5 iwa se fulu leo wha ingo tui pui pui ua mai o na whaia. E o mai lea soluas fulvalo a perila, ai wha to a maua umaisi wha maumaunga mo le masina a toa, i le wha ai ungo le vai aso nei. O le tausanga nei e 5 iwa se fulu iwa afe, valu se lau male iwa tui na whaia, i le masina o a perila. O se fianga lea mo au nanga wha afale mai, ona o le tootele o lo oanga i wha atawa le tui pui pui o le fulu, ma sa wha alie niso i lātou, ma salo ona o le tootele o tangata, sa whaisi mawhati a tele i a unga le COVID se fulu iwa, e fōlinga mai o le amatua o ngā lavani tūlanga o le ao o iele pepesi o le fulu i le nei tau sanga, pe ona ta ua niso whaito whaam soifua malolo ina, i te tono New Zealand. Watu ina atu le vaenga su e mole ngase ngaso le stroke i le National Institute for Stroke and Applied Neuroscience. Le whailonga pito maua lunga le pāle mia mo su inga whaasaya nisi i le nei tau sanga. Wasilia ma le whaase fulu tau sanga o ngā lulue e whaititia fianga o tangata mai le ngase. Masao la tau ngā o siina. Ni mea whai ngā lue ngai wha o ngā ina i le te konolosi. E le ngata mo tangata ngase ai wha pia fo i fo mai. E au fia ima se api, po o se app e fsosone i e tau mate ma ilo i le tangata. Le tūlanga unoa a fia i le stroke, ma oa o mai ai foi, pe wha pe fiona wha ai titia ia a fianga. Na ta uele li polo fesa le University o Kilani mo whainga wha a te konolosi, le e ita ina lea vaenga sue, e matua maoa e le tūlanga la matia o tangata mai le stroke. E o lava i tangata i lalo i folta i onos fultau sanga le mātutua. E mawalunga tele le foi numero ani usila ini tangata ya afiele stroke, mai luna whai le lisi o atuna o ele le iati na enga o e pito sili ona to o tele ya afiele stroke. Ai mai se lava i tangata Maori e ma Pasifika. E whaalua pe whaataluina e tele atu waile a vanoa e a afiele stroke whaatusa i tangata papalangi. Ai pito sili fo i ona tu ngā ni a afianga eo o iai. Ele ile vātu talo na mai a se so engal whaala putuputonga. O lo whaalia le tūlanga la matia o New Zealand, mai le stroke i le sefulu tau sanga ua tua nai, whaatasia malisi i tia mawalunga o whai numera, ai mai se lava i tupulanga talavou. Na saini aloa ia le ansona na file malilianga mo le ngaluenga tele o le River Link i le Heart Valley, sa a wai le ministau fila ua inga Michael Wood, le pule nu o lo wa Hart Campbell Barry, le mana whenua, masui o isi wha putuputonga o lo whaipaanga i le ngaluenga tele, e whailonga le saininga o le malilianga mo le apolo keti, o lo ota ita ia le Acom Fletcher, le ngaluenga o le angalulu e whaatasema paanga le River Link e whaatino le polo keti. O lea saini ngā 5, wa amatai le vaenga mo le fuafuanga le whaunga le ngā luenga, lea e amatai nei se teime le tausanga nei, ai whaamoe mai a i le tausanga lua a whelua fitu. Na lipatia mai le bona po, le nofo sauni ai o le tama i ta i minista me ka whaitiri, e savali ese ma whaamawai mai le vaenga whaupwhaia le leiba. E tau wā o se sui mo le vaenga whaupwhaia Māori i le whainga pālota o Loma nei. La ni putia le te ao Māori News o la whaiasana whaasilasila ngāloa ia i le waipato marae i Hastings i le so e winga i lea fuafuanga.
O le tausanga lua fesful tolu na ulufale atu wifi tiri i le palemene ina ua manu malo. I le whainga palo tala ititi a ikaro ara fiti na tofia ini tofinga wha minista ina ua mai ala whainga palo tatele o le lua fesful fitu peita e mulimuliane na toi ave sia ia tofinga ina ua yaini tua inga whaasanga ia te ia le tau wha matau na toi filfilia e vema minista ina ua mai ala whainga palo ta o le tau sanga lua felua sfulu. Maolo o vea nei ma minista i whafol ka peneta mo le ofisa o tute saunga le mua tau mafa. Ma ilato ua malolo ritaya mai au nanga titele. O lo avea fo imasui minista o nisio mtanga alwenga. O le masina taloaina ia tau avena ile matawhaioi na nafa ma Stuart Nash. O le vainga leo ngā alwenga mo le taliatu ia afianga Hawke's Bay o na o le awha. Peitai ele i o fiatu ile ka peneta. E langona lava le whaanoa noa tele. O le saunoanga lea le tamaita i sui palemia Carmel Sepuloni. Ua mafuala na saunoanga ona ole mata upu i se tangata Pasifika ua ova ona sofa atula fonoina i te tono New Zealand. Lea na alu ia i seos fa ingai fa apeo ngā yoinga na whaia i aso ua tuanai Polydon Raid i au kilani i saute i le vai aso taluai. Na sauno i le sui palemia i lona le fie na ua whaalongo i lea mata upu ma ole whaanaunongo le malo i asu ina le leile mafuaanga na ta ua le lo i aso ane foliaki. I le leitio New Zealand, petusa o le lima i le vaveao, na o tuwai leo i le whale o lona ainga, ma ave whaapango tā, ma na whaapopole, ma whaamata awinai, ma lana whanau. Na i oile ofiso whemalanga inga New Zealand, ele o le pau leo ni os whainga whaapea umawhaia ia taimi o le vaveao. O le tausanga ilua whelua ta sina whaato ese alo i el whainga malo New Zealand i tangata Pasifika. Ona os whainga malisu enga o tangata Pasifika o vaso i New Zealand i le vaitau le tasi iwa fetus fulu. Sa masani ona tutupu i le vaveao po o le leva o le po. Na sauno Sepuloni, ele nofo le lei ilona mafau le whaawa upeo na tutupu o ie i tu a inga o ngā yoinga. O toi whawhangu mai eiti i ngā mataimi o le pongisa na whia ngai matangata Pasifika mai le toi whiawa ai i ai. E ta tau lava o na taofi. O lo wa ia Sepuloni le malo il taiminei o na o lo malanga le palemia Chris Hipkins. I le whao ungo le tupu sa lesa le tolu i Peretania. Na whaalia le minista o whemalanga inga Michael Ward. O ni mea e sea o na tutupu mo le ofisa whemalanga inga New Zealand. Mai whaate ia foi o ia o le ala lea ua ia tāpai ni whaamatalanga mai le matanga luenga e winga i lea mata upo. O le mana ongo i lātau e nā whama o onga i tutono New Zealand, ina ia whaataita i le mālo New Zealand i fuafuanga ia ua ta imuai au se tā lia, e whaamamawhai ni a iainga mo le vaping po o sika leti ele tise, ona o popolenga ia fianga o tupulanga ia sonei, i le ono aveai matangatau laula tapaa i aso o lumanai, wa iai ripoti o tamaitia onga ia onga tūlanga lua, wa whaonga aina ia sika leti pe vape. Ma ua fōlinga mai ua whainga tau na tue tau fiofi le so solo le nei whaafi tauli. To sai ma se whaalinga ani sui o le asosia pulea onga o kolisi. Na i o ele minista o soifua maloloina. Ele o pāleni ma sa o fuafuanga i tutono New Zealand. I le vao le whaao nganga o le vape. E pe o se vaenga e tau fia i le ulaula tapaa. Ma le tūlanga whaamauti noa e le mawhai e tamaiti. O na o lato whaao ngā ina. Peitai, ele o yeini fuafuanga e tuli loa ai a tūlanga. Wa whaasaina Australia na toi whaatauina mai whafo. Nisi o i tu ainga o loa ia mo le vaping. E au fia ma vape si e tasi le teimi e whaonga aina ai. Ma tuutuunga mo i tu ainga po o flavors whaapia i malanu. Ma whaatapula aina fo ile nikotini. Ma nisi lava o tuutuunga. Na i o ese talavou i Marlborough i ona mōlianga, i lona na naina o ni a fifima ni meli e whaita wafe tā lao la tautau wau whai. I le tau whaatsinga o ni whaamaumaunga masu e ngā leo na tā wai o Elijah Kurz fulu iwa tau sanga le matua sa whai ngā luenga le whale meli le New Zealand Post e soka ma whaawasenga le meli. Mai le vao le masino nove malua whelua tasi ma auku solua whelua lua. Sana nae Elijah ni a fifima meli i totono lana loka.
Na te pikina ni a fifi mai le pusa na lau iai meli ma fifi ma avele tua iei lau whainga luenga ma tui totono la na loka. O le vao le aso mo iulai ma le aso tolus fultasi. Na ia ngao ina i fo i se isi a fifi sa iei ni wati totono e whaape tolu afe tala le tau wao whae. O ia wati ma o ni mea tō tino le fale o loa o le Michael Hill. E le isodia mo le li tala voli tu la fono. Masa iyo na molianga o le ngaoi, pe o na tula i elfa amsinonga whaito malo Blenheim i le asonga fua. O le aso luas fulono yuni e la wai lona whaasalanga. E le o iese whaanau ta inga le minista mo whainu mera whaamaumawina e whaamausali ai pe ua ausia le iwa se 10% o tangata ua tali atu i le tusinga i ngoa le atu nuu. Mo whaina atu ni pepa e mata i tangata i la kapi. E whaau Sofia ai ina ia whaatumo lato pepa le tusinga i ngoa. Na ta ua le komisina Deborah Russell, o le valus fulona pasene le numera i le taiminei, peita ai, o lo whaawau pelenga aluenga i lato, o lo o awina ia whaamatalanga, ma lo o te le lava le taimem whaiana au sia le ivas fulu pasene. Na ta ua le ofisa fwai numera whaamaumawina New Zealand, e o mai le tae o ananafi, ua lata i le whate sima le 5 miliona, le au whainga o tangata ua toi whaafo i atu o latau pepa, ua mai o na whaatumu, mo le tusinga i ngoa le atunu, na fisiling ele minista ele news hapi le aso ananafi. Pe whaamawai pe a whai aile au sia le ivas 10% o tangata na tali atu i le tusinga i ngoa. Na ia sau noa, e matua tau maulava ina ia maua e se tūlanga e o iele tali atu le atunu i le tusinga i ngoa. Na ufoina le Stats New Zealand ni pe paulu fale maungafua, mo le taalonga le Warriors, whaatase ma pepa e mawai whaataunga o tau mawha, ma vai inu, i tangata e whaatumu la tau pepa o le tusinga i ngoa. O lo mole mawina le pa ua le tali atu o Maori, whaapea ma Pasifika mai au kilani i saute, o le aso whao me le whaalinga mulimuli, mo le whaatumunga o pepa o le tusinga i ngoa New Zealand, i le nei tau sanga. I taalonga, e ono tape i Europa le whaasala launga tu usao o taalonga le ipo lalangia le soka, atama etai i au se talia ma New Zealand, pe ale whaale leia ofua au nanga whaasala lau, e tu saima se saunanga le presidente o le FIFA, Gianni Infantino. Ele o talia ina le FIFA ni ofua mai atunu o titele 5 i Europa, e iei Britania, Sebania, Italia, Siamani, Mafalani. A whaawau o na le tala whenga ia ofo, o le a whaialoa salato whai unga, e le whaasala la wina i le ta amil sanga tama itai, i tutono ia atunu o titele i Europa, pe ona sauno le peristene, i le fono a le WTO i Sineva, e amatele ipo lalangi au kilani masini, i le asaluas fulo i ulai, na ta ua Infantino, e na o le tasile miliona ta la, anga i le se fulo miliona ta la Amerika, na ofo ina e au nanga whaasala lau, mo le pule whaasala la waita longa, whaatusa i le selau miliona ta la, e o i le 2 selau miliona ta la Amerika, e tutonge whaasala la waita longa le ipo le lalangi, a le i tū pāo a lii. Tala whauia ma le si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga le tai au. Pati mai. Pati mai. Pati mai.
Ve fia kana na ia ale tau po mana ia la usiva na I le va ngor tatu por klame ia mal bisi kana tofia ele tu samo e tofia ia e matai Ule matai. ule matai mana ia Mana ia le o se mai mo mai le nei tato pa anga ia mai mo mai no YouTube ia mali Facebook ia ile fa fia vo tau po mana ia leva fo ile au siva a Mari. ia va le lu va ia tu nei tama ta ia ma le fo ile la tu sao I le tato siva samo Moni ia siva samo. Wala ta mai fo ile tato vai aso ngana Samoa. Ioe o walata mai o tau sanga tasi ai I Aotearoa New Zealand fa mana tua ile vai aso le ngana Samoa tono Aotearoa New Zealand ia o le ua va ia tua ia o le walata mai o le masina leo o yuni me fai ungo me la so valo me ia e fa ngata la so tolo yuni Moni le tato vai aso ngana Samoa ai pe le tala ia le famna tuina fo yonga ngana is Pacifica ile vai aso nei la sa ma nei o ila le tu motu le o le tato nei o tato so ma I o Rotuman Language Week amata la so asa nei aso fitu ia se ia o la sfutolo me ia ona solo la ia ma tato ngana Samoa la so fulvalo me ma nei o le manu lau tila tato nei tau sanga ma nei fo le la vavela fa ino atu tato tu le manu lau ti o le vai aso ngana Samoa nei tu sanga luafe lua se fulma le tolu mita I launga ngana mauaa lau fa sino manga mana ia mita I launga ngana mauaa lau fa sino manga afa Britania be proud of your language and grounded in your identity mana ia Mariona o te loe o ngā tasi fo I mal tato api lea e te tenga lua e Malusia Savelina ma la fionga le li pule ia le tamawhainga mai ngā o le tato api o ngana Samoa moni o le whatau o tato au nanga nā male nā fui ngālu o le tato mita le tato ngana ia ma fa maua le fa siona manga o tangata ia o tangata Samoa o fa siona manga o ainga o mea sina o lana ngana o lana tu o lana nu me umani ia e tau o tato ngana ma le tato suifuanga o tato tangata Sam le lai fa manatu la so va ya sonna la so valo o me ia e o tu la so tolu yut ia me sili lo le malau tio nei tu sa a tonu foi verso fo a matanta tala tato lenga fa foi fina ngalo tanga te winga foi tato man lo ti o nei tau sang io e ava vai tu foi I tau sanga te ta pena I foi ia la unga fa nau o tau talanga fa nau ma nei foi le ufa ino mai ilesi por clamo le o le tau talanga tau vanga tau talanga ia le fa foi I tono Wellington nei ia o le mon lautila lea e ta pena ia la unga ma tau talanga whanau e se fo le mani o le tau sanga te tasi tātou whalongolongo I whanau ma lātou whaasoa ma lātou tufa fo I le tātou lawanga ngana sa ole o le mani o le vaenga le vai atu fo ilungo penga te whailangi le Tātou Pacifica MPP ia leo lo famtalaina mai fo I le tāu o ngana I te tono o bir whaavaelea I te tono au lotu tono e kalisia ia o aonga sa o au talavou au fai pese ia tatou Maria o tatou foia na whaavai o le o tono o tatou manu o tatou taiala ia o le ngana Samoa whaonganga leo le ngana Samoa ia ma ia sa o le whaonganga o le ngana Samoa ia so o manu o tatou tautua so el pese a sua face mika ele masa ni o fie ia fa Samoa mai Samoa mai o luti fa Samoa awani is awa e tangata le vano mai va po watau ia o pe fatavi o fengona alo ia mesilna we lo mita I launga ngana ma wa alo fa sino manga no tilna e o vai aso ngana Samoa mai le aso lu valu me e o tila so tolu uni fa mana tu ina vai aso ngana Samoa tono New Zealand lo afa tonu le tula iva to fini ana mo pela va no lo tala tu vol tatu le telefoni mo la to fa malu lo tu la to le na tamo fai mai le te mo solo no tatu telefoni tatu tel me Samoa ana uto mo le va no ia ilunga tatu pol klam pe fa so mai tu langa le don't rate per tu langa lo inga yo inga le na tu la mai ia le na fi ai sitasi fo yo tama tonga ia ale fa mau ni mai o lo fa ia pe a tu fin ana lo fa pe e no tasi le o se case o e ini si va nga tu la mai a tatu tele o lo i tu langa fo I le nga yo inga fo mo la tu o fa la tu
taimi tono New Zealand. Fatula Florida Sa onle. Ia pale si vai ko le ason ni. Le si vai le ason ni le fatawa i lanlangi ia le sao a onanga fa salau ia po le tio ia vili mai le ale taua o ia au nanga mo lo soifu e tono ainga ia staitasi ai me se foi le tautua foi al si fonga lau mua ia ai pele wei tavala au mari Ioe. Ia toi fai mai. Toi solar tata val aulea ai te mo fai mai pe o fa to val lima lu o fa tasi mo la toi fa foane Wellington ni. Fa nga mai o fa to val lima lu o fa tasi mo tata la vil lo mo. To val lima lu o fa tasi. Mana ia la vai ia le wa sau tata val au. Si fonga lo mo talofa. Talofa. Sana mai leo mawalo wa noa. Talofa. Talofa ma lo soi fuata ma. Ma lo la vol soi fuai la sunga ana. Talofa foi. Le sunga mari. Ma lo soi fuata ma. Ya ma lo soi fuata. E a foi ne e fia fai lo at foi so so ne tu le proclamer. Ole le tau ole the world press press yeah malo tai io ona eu matua so ifua ia eu matua e mata mai lava ile sounding a lot to try ta lo foi le ma se longa lava mo uma ia pasa longa le si fonga lau mo ile sta si le uli fatua o foi le foi ala fe au masanyo le aso ai fa pe o ingai lo le tau ole ola foi ole o nanga le si fonga lau mo ile you tato mata ai me sa ia matua ai me sa ia matua Mali yeah in general ile media e foi taimi essa se foi lá tu au nanga Mali asa la wela tu ia news for ia como foi esta aula lá com news ai o se foi ai lá mua onga o ia ta yala o pa tia more au nanga se foi lá mua o tama tu ele a faina te ta tu le tu langa vaftai le tu langa ile le a foi ile tu singa ingua Mali o man le on fa tu mu fa ki no ma ko tu singa ingua lo tu lo ma la fa na Mali o te lango ina fo ile le trawo le tam fa promote ia le tu singa ingua i pe ole ofa ko o tickets more le kalonga le Warriors ma vouchers so I think that's all good ole bang okay fan okay le kali inga ole fa salanga le ole luafe tala mo ka le fa ia le fa ki ngola ko kusinga ngo Mali ye falling mai ye kiau wa de se ai le ia te tau po le human rights altanga ya fa tino ai pele fa ki ngo e le o ka uma e inka le sile pe manga fa tino ia kusinga ngo ai on fa lave ole pe mai ka wa ko le news Savelina le tofina ya Savelina tile o kilangi ale o maori Pacifica le pe ia mod ole la to fucking ngole o tusinga ngo which means wa se kana that's another financial pressure mo ka ko money le Mali fa so ole kunga o kele karia inga ile wa de se le ya te taua I know some people disagree and gonna hate me for this, but you know I have to say it. Wa de se ile ya ka kawa atato tangata mole. O yo anybody. Mo ile le kusinga ngo ole o tu manatu ole me taua taua na fai. O tau onga so ka onga fai o onga pongi education. Yo ka ko nga ka mauli. Ka ua o le whakingo o le kusina ingoa. Mali. Sa o whaangulonga ko poklamea a le fionga ia a whamasanga masaveringa. Ma la sa mana lama mangingo mai lava le au ngā o le kusina ingoa.
o tātou tangata Pasifika ma le in Maori. So I think o se vaenga ka uanga ma fainga that would be probably the potential solution. E so soangi o kako kanga ka inunga I South Auckland. Fa malama ma fa ka uale o ma fa ngone ka uale fa ki o kusinga ingwa. O kako kanga ka. Mai lo le fa sala le lua se kala. So that's just another financial pressure more. Yeah. Ole o sia unga so soangi ko. Malo fa tai lava tama. O mari mana. Fa tai lava. Ya malo le tau tua mo data watunu. Fa tai mo lo sa nei ta mo nui tele nei yaso tai tama. Ya fa tai lava. Ya fa tai lava. So fu ma nei le sa si tama le ta por klam nei ta. Iwe. Ta wo yo le tio le si vo tama I ma tuo si tama. Mai le ta a mata mai fa nga lo e o si ba ala wo nanga litio tasi la wuri dungo litio fato a o lo la e fa ila fa ma sa lo fa ia o fa langi la fo lo ai o tanga fa mtalanga nei stories nei ma nei fo ilo tu fa long o tu ile nei aso o lo fa mana tu nei la langi so o se o nanga fa sa lau le ta o fo me le sa o le o nanga tonu so fo ta tu tanga ia ma nei le mo le ta la tu langa mai lava le tau le fitu ia se pa ile tu le tasi le tau ale ngatu fu le tala fa salau ia vina atu ia pe mo ni sa no nga sita male ia o isia o nanga tele o nanga sa le ia te mo fai fa salau tu me ia mo ia la tu ni la tu mo ni le mari mana ile sivanga tau len sa no tama na te mato ilango lango ina ia le tau o le fainga o le tusinga ingoa ia ai pe au ese lon finangalo ia e le lango ina le sala tupele lua fetala ia ono o le swifa poponga le o fa mafa fo I ainga ia mana ia lan tala le fa mai ia wani ia faina finangalo sis pe o tau na tato fa so mari e fa ali lava lo finangalo ai awat fa ali lo finangalo ia fia faina fo finangalo o le na failan fa so ioi o mai ngana to fa mani no atua o le mana ia a tato tu si tu sa o a tau le lua fe ia mulinga si fa salanga si va nga fu ia pe o se ia i tu langa o tu se ngai ngo ia tato mata I tu mana ia fu va nga le ia e tau fu to si le ma lo I le va pe I lo ngala a me sa tangata ia o tato tangata ma o le Pasifika ma ne fu I ni awareness program fu le e o I tato tangata educate fa mala mai fa mala mai me tauna Walien e tele la poka la melen fai lunga tatu tua le foi sata tal no to ile sunga fa fenga nga no be vai la au e poka la melen fai lunga le fa casa podilua I fa mam la manga fo I le census e polta o to singa ingo sa on le Mario no so mi sa mo tele lo polale na talu fai to singa ingo foi fa sa vali ai ona ai trata le lo a polale na la to alua fa tumu ia pepa foi mo ainga ona na utango fai moro antile sa fai a onga ia ai tatele lo pole ale onga o lea le wata sa nei tele o por kalame fai nei nungo penga tfa ilangi le fa malamla mai le taua o le tu singa ingo malo fa tai o le uto lu se fulu male lu minuto to ne on tale lu tu lais fulu fa to tonga tanto por kalame tai nei o tanto por kalame atu fe va iliai ma le fionga ia la wano ati lao le tato no lito lai se fulu le uta pena mai football club mo le molio le avartato por club fa le nganga nai le tau lito lai sumartasi ia fa o tu pera tato o nanga le ia so lulu si pa ia lito lai tasi lungo le tato wala leo lungo frequency tasi ono tesi martasi fa mo ia ai fa o si pa ia lito lai lua ila o nei I lungo le tato Facebook ma lungo le tato YouTube channel moni na to fa pa ia to amari le tato molio le ava ia foi o le ava no mai le sunga fa fenga ia ola fa ona to fa fonga se ta se pokala me na awina to mo ia faftai malo le la varta tu proclame spesianga nei to tele mai fa o le tato proclame nei ta ia ai manu tele malu ta na tato ma tuo temi nei malo ila tu ngasi sin na mo ftanga na tato ma tuo malu ta ia vai fala tu fa tu fa tu ngana masan ile nei ta mo nei tato tangata fala au fo ia mari e fala au e tau mafa ia mai e fala au e tau mafa le fa upunga with empty stomachs it to low ia matai tu le vai nga ta wana ia ai vini me tata no pe mai fa fianga le po fa ni vai nga ta wan fa ona e te fa so mai ai tata pokalami ma nei pe nei ia mai Sam atoa
ia Samoa Finau.
Se fulu le 5 minuto tone ona tale uli tu lai se fulu tape na pol kalam le ato fa ili ai malatu ia o le o mo beni sia vanoa mo la to fia vala o tu pol kalam ia le ai ia to lunga to fonta to ia ava noi lunga le ta to le telefoni mo ta tu fa son nei tai au le to fini ana le mali e fo le ia so la so to lo mi pe o se aso fa ngai ne tele ta tu tanga tai I tano no ngau ti fa longo ia so ia so pe falling finger le tala sua le a fa atu ne o a fa la te malanga astolo me pe se me ai mana ia to nai minuto le to tapo kalame mari mana ia foi a fa pe la voi se o silafia le ale ma fo anga po fe foi na mata boyfriend amata ia le foi pe se angana ia o la astolo me a fe lo aso ia la astolo me Yo ya so foi le bore lo se aso ta lo la stolo me ya la stolo me le tu lo vai la to so I fo me ne aso ai ole vai vai le wa to tsfalong foi ne ya la stolo me mana ya vini mai se so ani mai ama wa pole ale ma fo anga ya ole astolo me mari vai nga foi le vape ya po sikaliti foi le ele tisenen sa ta fo saveline Australia tele vai nga foi le lo wa sui Australia ia awai fa ititi ai le ulaina tamaitia onga tamaiti la lo spuga tau sanga ole sikaliti le ole mai tatu telefon le wa aga ile malo Australia e fa sa le telo isi vapes niwe ma tulanga fo fa ititi le nikotini le tonu wa kana ia awala le tu fa ile malo Australia fo ia wa nga le fa ai ne fa nau si tatu vai la pe mulmul ta ia New Zealand tulanga on mele mai mele New Zealand married so na pisa ai vapesa ale to titi lava telo foi na sila fia le sifale tamai falo lo ali ta fata for square ya tato man given ia stamai just tamai foi to vai tununga vape shop so sai wa fa potele ia falo lo ia tano atla mato ni polua tele ia falo lo vape shop si what tala nei so le fa titi fa fitau le wo fa telena Malaya le la ale wala ai le malo Australia. Toro pulo ya Australia tasin mesa. Ia la tu ti mo fai se vai nga ia te lo vanga yo o Mali tina ya Mali ma tau sangai. Te mai tau ia la fai ti vai nga le ia. Au nga mo la tu e mo de tau te i vai nga. Io au le tau tu pole mai awale na sau an nafi mari vai tu foi. To alimas fulu le vala au na vala au tu le poison hotline. E fa o atu ia mata pu foilea mota mai tifata usanga nga ilalu wa fa ina ona wa ma ole mana vaina o le kasale mai le vape tele o isanga tale ula tono fali ia le fa pe ia e mango ile mano sikaliti ia ele tele apokalame a Savelina mal so fo malolo ina le tatano atuai ia fata ua ile afianga mai le sikaliti Malaya fa sona ni tau fa manatu o te mini New Zealand wa tu la e mai ale to telo fa na witi wala tu tango fia le vanga le vape ia ele te tau on a fia la tu takata tu ia le finangalo i o takata matua le o te masuvar tau sanga ele tae la vai tae mo a o fa na witi e tau no la o nga le wa tu la o nga fa nga vanga ni pe na le sile malo ma o fa tu nga malo lo o mai fai ti ele vanga le fangai ne alo fa na o tatu tunu tonu New Zealand ai mana i fa tu nga nei mana i le wala ai Australia fa sai na le telo o foi products nei po vanga de le tu fa tau tonu la tu fa o lo mana ia tele vanga le mana i o le tatu i lunga pe o tatu proclamor atar tau ia ai fa malo tu la tu le o fe ngai mangal wengo le nei tei malo ia o tu ile fa ngofi le fa ngofi le la usul ia le wa mata sau tau malulu mari le fa ngofi le la usul la tu polo kala wala o so leita ia ai o tau su enga tu pe fa tau i fa lawa ia tamaiti ne atu no wale us ele pela sa mo e pula tai te alai te alo e sa sala tama umanga fai mai au fai le umu ia sala mai tau ai le ama se pula tu ilo te taimi tu sa ta itara ta ia pula ilo taimi malo ia te utoro fai mga luenga nei taimi o ta au i tono fal fai ngā luenga la tau fai ngā luenga fo ilunga ala tele au ave upa la ave taxi la ave pasi fa malo te tu au ave loli
malo ia o tau nga lu nei te malo te fo ia li malo ia o fale mai ia ia tanto trata tau sei fu tau si mai la tau fo lo fenga lu nga jono mo tolo tau sei trata ma tu ia a fo lo ba fu mari tatu polo klam nei ta ia o fo lo fatu tatu polo klam ani nga tai leo tatu ma tu i mo malo o ro tap tap ai mai marida wa veloli wa ta wala wa veloli e se ta si o 5 e ferro ai loli alo nai avena na kiliva lunga i karten no ai lunga maunga alula ele fai ele tata ai atoa wai e fai me ana live tata vai atoa ele fai elon fuspa wa e tata fesiri la wala le me o atoa ilunu e o lunga maunga tata la e sit fuspa ai fai mai a pa ule loli lalo ai la wa fai no so e se male e fenga tapa fa pe fa mau fuspa te wale loli ma vatui lan ia wala ia wasila fia o male alunga ilunga remotaka ia ia e nai tele na poloka i loli te telefone ia ia au failo fuspa o ta ia vaenga ia vai fai fa leila fuspa ia wan i tau fai vanga lai sa ngale mua o fuspa uma ia ese vo ile betia sia ma al fau tua ngai o le sa ngale mu failo fuspa fai fuspa o fa nau vai ia no for fa nau toi fa mana tuatu no for ia ka seats mari malia telefo ia o nanga pulenga no polua fa solo ia o nga mata fo ia ele o atu la va pe vatu la usala o la o i kindis na tula ia va ai matu ai mana e mo miele fso soani ile pakol sao ile pole alfa pipi ina sao ono fo tamaiti ito tono ta avale ai le fa pe o atu fa pe ia la vatu la usala pe o le tele o le nga o pokala mea pulenga no o tato fo i mari ana ia o le saunga le muane te mo fai pulenga no e mani na vatu na o na fua e le ero sa tu pele se te mi vola ale moti no le saunga le muane fa na pese kan nei mare te ma ia sa o nga lui ia e mo le tuelo fanga tatu por klami la tu fere manga lu ngon nei te mi o le taiao Ina ia tua
Si ufonga mātungo whia lau whai pese, tama tuwai o le tia maa, sa onga lui le whaatu anga pespesenga nā o whalo whaatu tātou kura klame, lātou umalawa whia ngai mga luenga i le nei taimi o le tae au. Mana tu tau lunga tu e whama le tautua ma le polo kalame ia o le ata o le tae au i le nei a so lulu, ia le sa ma whaatasi tui ma le tufine le tausala ia ana whaasolo, ia i le nei tae au. Mo le tulanga ang whaafutai i lātou umalawa sa ma futa ma le tātou polo kalame i le nei tae au i le polo kalame o le ato tae au. Le ua tāpena mai le polo kalame ia o le ato e whiwa i liai, le ua ngai mai le fionga i la wano ati lao, ia ua le tātou polo kalame na i lona whaopoponga o nei fo ia so lulu. Tau runga tu e whati tātou polo kalame ato le tae au, nei vai angore tātou tau tua wha opea le tau tua si ufonga lau mua mo nei aso. Ia mana ia le latu ina atu pespesenga nei, ia o le pespesenga nei o le si ufonga lau mua, ia mai teine o le ula fala, ia ua alfa mana tu ino le tolu se fulu tau sanga le si ufonga lau mua tau sanga na mai atu nei. Ia e mole foi, ia e le pespesenga, ia se nganga o le nei aso, ia il whaatau ino le sao, ba ua unanga whaasala lau, e tu tono le atunu neo New Zealand, me se lau langi atoa, le sao o unanga whaasala lau peo nei ele tātu li tio nei le si ufonga lau mua tāno sia, ia o eise au ngao le nei au unanga, i le soifua o tātu tangata i tu tono New Zealand, me se ia le lau langi atoa, o lo mwhaiona mau, mai le tau tuama le unanga le si ufonga le lau mua i Wellingtone, ia pespesenga nei te ulunga tu le polo kalama ato tau, i le nei tau whaftai.
Ia, le ua, sa tono le teimo le tātu polo klamal atu e whiwhai lia i le ua, ta pena mai la fionga ia la wano ati ilawa, usi maia le whaafonga. Ia, mai whiwhialo fo i nei tu lao le tai ao mātou te whaatalo whātu ma whaafeilo i fo i le po i o lau whaafonga i le nei fo i vaenga o le tautua a le si ufonga o le lo mua ma lo lava le onsai ma lo le langi mama le soi fua lau le lei lo o feo lolo mātou i Wellington i tu langa o le tau e leo timu ia aina ona wha malu ma horinga a tonu e timu i se teimi ia ai o loo mātele lava i manuia ia tau si o whapena hoi ia isi ai o loo sisila mai mō mai ai le tātou tunu New Zealand nei whatalo whātou i hoi i tātou paanga uma i lunga o penga o fiso ta inga tele vave i isi hoi ta whaulu ke lope o loo tō a fio ai ma lo lava le soi fua manuia ia o le nei whaapoponga o le tātou porokalame ia e whaailoa hoi o le sunga ia Mari Whai malu, ia lea maa ua te toru atu i le nei tai ao. Maa lo lava le soifo manuia Mari, maa lo hoi lau spo mai tātou ngā ruenga i le so. Maa lo tai talo whantu i lau fionga la wano, maa lo soifo manuia. Me sili o lo mo le manuia i lau fionga. Tau mo le vanua tāti maa futai fu lipol kalam. Ia, whaafitai tele o le tūlanga le nā. Ai, mo le si le fia fo i le whaafonga mai i le nei vai aso, ia whai a hoi si tele o nai me tupu. Tātou whaafonga iai misi sila hoi whaasar launga i TV whaafonga iai i lunga o leitio mo peanga peso te inga o loo iai nei lone tona le li pān mia ia Chris Hipkins ma se au malanga o lātou o loo whai masui o tātou mai New Zealand i le whaaunga ia po o le whaapaleina alo ia o le tupu fau o pele tānia ia o le hao fo i o le malo New Zealand ia sa les o le tolu le whao moe whaia i le asto nai o luma nai nei. Ia e le ngata lai na ia ai mai tau atu fo i me le tupu i nei vai aso e o lo iai nai wha le tonu fo i pei o na toe la ngā ai ia mata upu fo i nei wha tau whe maala ngā inga po o mea tau immigration ia pei ona whaafonga mai hoi le tai ao i le tātou ato le tai ao ia Maori ma ana i se oso fo inga hoi ia le ofisa o whe malanga inga ia ea awhi aistanga te Pasifika ia po se tamali i tonga ia Ukilani ia pei ona mōli mawina hoi ia maadi mai ia tūlanga ia fōringa ua toe whawhangu mai hoi ia ni langona le manuia
ti ngā ia ma le wha nonoa, ma le wha alumaina o le to tele o isi sa a fia ai i ia i tu a inga o whainga maanga ia so ua tua nai. Ia i le tūlanga mea tau porkiki po upwhai o malo, i le hu tātou whaafonga atu nei i le so, i se whaupunga e whaapea ia, i se minsta o ka peneta o loo iei nei ala malo New Zealand, o le tamaita i lea o Mika Whaiterere. Ia e whaapea o le a whaamawai, ai se e atu i le pātia Māori e tau wā i le pānota leo lo mai o ke topa. Ia mai le pose lilo e lau whaafonga walu le nei tai au, o a hoi nei o sau i whaapunga o whaasala launga pālangi. Ia se tūlanga e fōlinga e moi. E fōlinga lava o lea ua se e atu i o ia le tamaitai le nei Māori. Ai, o le whaaringa alo ia mai le pālemia i lona tōna. E le aise la taronga ua whaia, ia mai o mai e le teimi nei le ia aise tūlanga alo ia o lea tūlanga. O mantua fo i alo ia i tūla whono e pui ai le vaenga leo o se sui o se pāti e whaamawai le tātou pāti, ai oso i lesi pāti, ia le tūla whono. Ia ai au te lo, e le i whaongai nā le tūla whono lea New Zealand. Ia le la whaato a ali eri mai. A pe o le mea le o le winga o la o whaamtalanga o whaapunga i le tio ia i le neitai au. E pe i lava ua moi, ua awe le whaamamafa i le whaapea, ua whaate ia le pātia le leiba i le ngai o inga ua whai le tamai ta i le nei. A le i tupu, e le i whaamawai, ua na o ni whaapunga maso de salo, o ni nai masalonga, o iai ia e whaafonga nei iai mari, o le whaapunga le sa u whaalonga ua a mata mai lava le tai au pōana le la po o le ono, e o mai ai le iwa. O le whaapunga o ele le most likely, Moni. Ia po lono winga, e whauringa mai a tonu, Ia. ai pe o le sofo, i o se aso tā ua le lolangi, whaapitoa mō tangata whaasala lau, ia ma lautu stala i newspaper, ma upenga o sota inga. Ia o lau mai tau, ai mai se ai nei, o mai nei se whaupunga, e pe ia whauringa o lau o moi, ai ele yo, e tai pela o le mele tupu. O nei le a whareiva, msalo ai o te tau na whaise whaalinga, whape whaiele whaalinga alo ia, ale tamai tai Māori nei o whaiteri, i o Hastings, ia o le antatou i loa ai la, o le, o le teimili nei, o le o whaile tāpol kalame, o te le i whaalongo po le ase tala mai Hastings, po le atonu ale whaai unga o whaie, lea mawhine, ia pe alu i o, ia pe o whaamawai fo i male leiva, po le a, Whaftaila o fionga la wano, i le mai e o lau saunoanga neia, o le wawa ia tō le ua, mai e whatua mai ale, le saunoanga le, whaipule lea, i minista lea, ia le ua alo ia lana, tusta lau whai mai i le, o lau i le tua ale pātia maoli, o le iei i o le whailana saunoanga, le iei ma le Pristine, ia o le pātia maoli, ma sui whaipule i e to, o lua i e to no le pāle mene a Maori. Ia, o te le o la tātou la se i o mai fo i le whaasara launga. Ia al me sila, o le o tupu, ai e peona o ta, o la i le tu la fono lea, e pui ai le vaenga lea, a hoi, e le mawhai ona whapea o lela o tai au, ia pe o nei, o la wālua i o, e tia i le leipa, o pe o aia inga na ala tātou i loa lava, ia, ai, o le si o mta upu sa whape e le lei ho i o le wholatu mo le whaasoa mo ia i o le tātou tunu. Ia o le mata upu ale nei e winga i le teo tupe, savings, mo le lumanai, ia maise, ia pe a whapea o le a malo loli taia maise ngā luenga, ia ua ulia tausanga e malo loa i le retirement age. O tele pele mau whaapunga, e ma le mau tusinga fo i atangi ai.
e whai asi pa u, ele na o tātou Pasifika, pe na o tātou Samoa. E pe e wha tamala, i lo ole i lo, wha tamala i le wha putuina o nai se eleni mō le lumanai. I lo ia te oe, Mari po, whiorolo sau saving. Ai mauti no, o le te leo tātou, e le eise mea a pēr, o le hale saving o la awhai, o le tātou soifuanga tau mata o e nei, o le soifuanga lawa fo i masani o mea whai wha ale ainga, ma le soifuanga e pe o na ia i wha ale vela lawe. Mon. I pe o le, ai pe o le wha fi tauli, it's a problem, i le soifuanga i le nei atunu o, i le maitau ia i pe a whai e le lava, e le lava i tātou tupe i e wha sao, i e pe wha butu mō ni wha ale vela lawe i le lumanai. A tonu po lo mana tua fo i le to tele, o le mafuanga ho i lea o le whai e le malo, o le wha putu ngā tupe lea, o wha ingoa o le Kiwi Saver. E mafua mai ai winga ia, o le aunga tāo tangata uma, e wha asao ia lātou se leni, ia mō wha alawelawe te tupu, i le anga i luma. Ia lea ua, mitalo le la alu le tau sifuro tau sanga, talu ona ia i le Kiwi Saver. Ia talu sia ua, o tau whesoa soani lea, ai, o le fo te mai tau atu i tu singa o le nevai aso, o lo tu mau pēa, o na maua lalo, ia le fua, o se leni whaasauina a tangata o lo tātou tino. Le la iele manatu o nisi e te tau i company po o la tau e ona ngā luenga. Ia ona tau whai e unai. E unai i tangata whai ngā luenga. Ia e whapeona a wai e le ngata lai le scheme le o le Kiwi Saver. Ia o se isi whainga e tau whaafeo lolo ai le a whai. O se lenia tātou e whaaputuputu ma whaasao pe save. E peo nā i mta upuna, o le tātou Port Kalame, ia, e putu talatu fo i le tātou leina e peo na māsani ai. Ia iso whina ngalo e fia whaalia, ia i o na wala au maile, ia ma o mari. O le tonu walu lima lua o whaatasi, ia le numera. Ma lo whaatai lau whionga lau anu. Ma nei on mata upule wa e whola fo nei tai au e whaasoma e fo tātou tinu tulango o tupe whaasao ni. O le vaanga o le Kiwi Saver lau vionga lau anu pe o lai, i le teimi nei o lai, e pule le tangata le whaitali o le tangata voluntary. Ua e leo wha mapero na e sau noe le o wha malo sia te lele, le wha ngā ina o le si au nanga le Kiwi Saver. Ia e mo i lava pe o le ngā mai le amatanga, e tuu i le whaitalia, e sa e le wha malo sia hoi le e whapea e whai ngā ruenga, e tau ana whai sau Kiwi Saver. E leise me whapea o iai, tu sa o le aia sa o loto. Ia ai, peila ona maua i wha maunga hoi ma tātou tilo ia i wha amtalanga, ma tu singa au mai pe le tei, ma le tei. Ia pe e tele ana i tangata o lo ua whaina. Ia ona a le whai ngā ruenga loa, po ua malo loa, a so ili atu e le ai am sesi me e tua iai. Ia pe o mafuanga na le ele asa ia hoi i tustusinga nei i langona ma fautuanga isi. I te tau na whai eise whai ngā atonu pe tasile na awala. Ia whai whamalo sia whaale tula whono. E whai lau Kiwi Saver. E tai peila o le meo le ACC. Mantu hoi le ACC, e le o whamalo sia. Ai, so se teimia e utu ai lau ta vale, ia o whai lau ACC. O lau saol na i le ACC. Ia ma meo le sena ia tātou tongi o ta vale me wapea. Ia e tala tu pel tātou wawanoa, mo mano le tātou tunu, e leo na wala o mai, i uma hoi le tātou teimi. Ia ai toe tele mai e tātou telefoni, ai pei o nai mata upo nā, o le ua manino atu i lau whaalinga, pe a whai o lea, o sau i lunga o le internet. Ia le tūlanga le luinga la, lea la ua confirm, o le a anu la ia le ministale i o il partia Maori. Awa o le mele sa tātou maua mua. E wha pea, e wha ma vai alo ia mai le Labour,
e le to e tu mo le leipa i le tu malo le tu mo e nei. Ia. Ai a ulia le palota ia Oktober. O le a veo ia masui o le patia Maori. Luinga lai lau mai tau. E le o le so, e mo i o le ufai le so ia le whaalinga alo ia. Ai le whape amata i le so, na veo ia ma sui o le patia Maori. O ai, e sa ili tu la fono. Ai pe ona o tau, la tātou la fono, misalo e o atu i le fiafi ia o mai fuise whaalinga alo ia mai le mano, e mai se le sui palimia le o lo ia inei a kamea se puloni, ia tu sai o se tulanga foi o le leiba la tau ma la tau maftanga ma le foi mafine wai man tu foi o le mafuanga na ave se ai o ia mal cabinet e ona nai mena tu buai o besa ave vesi malana foi lo tu si foi le nei o me tau feso tainga o le press secretary e sai se vesi o le ministalia ma le tangata le sa foi lo tu si ai mata o puto feso tainga ia lena lena mafua na ve se Jacinda Ardern ia ona tu finga va amin sta ai li va be o fa te ai mal parti e o lo ve pe ma min style te mil nei e mo i o lai e fa for cabinet ai o lai to tongi mo mo no na fa mo niang ai o fa si pa o i fo la lo le tulang tonu ile maso solonga tonu pe o le mafua anga le e o le fie mo le fie oso i o e ai ole me e silion na pe fai o silion na ona fa no wa le o confirm nei o le amon to foi ono fo uma maori le I se wanga nal no fo tasi lai lai o le parti o maori e le lai pa ia la la e te ilo ia e to fuai ta to ia ma le fina ngalo i mata u fa pe nei e a la o mai tau se o winga i o maoli pe e fai si fai ngata ona o te tau wha wasenga o le foi watu i le wha moe a to le lei pai wha le leia si la i le teimi nei mal tu langa o mea fai ale malo o le aia se mea o le leua nea Maori o tangata Maori mo la tu wai a tau ia le foi e foringa e se a foi figa ia ai pe o tato mata u na ma ia o le te vai atu le wa lo ia mai ala na fa ma vai nga mai le vai fa fa ia le lip ai pe la o le o le tu ma lo le Maori I ka roa ra fiti le na ma lo mai ile I fa fa ia le lipa o le manatu fo ila le vai fa fa ila le a Maori e mo ti no ai toe po fea le vai fa fa I mo ti no ai ma lo le te mai tailia ile tu malo ale tasi ia wa pe fai a inga le tele o le sui fo ia le pati Maori le sa te mo e le wa lo ese o na tausonga le o la wa inga o le wa inga fai po le ministalia e pe ila le mai tu singal tas ale one news I te mini a fai to tolu ia sui ale pati Maori le tam fai sa mai tonu le mo ti no le sui le tasi ia le wa sa mai male sui tai le pe o to tolu ia o le upula fa ngala tol king meka I te mol palot o la so si le vanga le ia se o fa bunga ia la u pa ia o fa bunga le e ave I se parti fo ile le e tu ile va ia mon sai pe o melisa isko ingo o wawasa ele tu ile va ai pe o ia fa lango ia ile tu e malo o al mela le ta u ai ia le fainga le fa mo pi MMP pe un tanto e ale mo lo foi no mela ese tasi o parti au tu e lua ia ona su e lo le parti le diti e la to te nga lu e fa tas pe o le taluana amata maile MMP New Zealand o le fainga na sa ai se I vanga nai ia le palota le na umanei lua fe lus fu le nga vili ai le anta le leiba o le taimi mua le o fa pe ona fu di si ai e le au palota e ave le lango I le leiba e le imo mia la le leiba le green e form ai le government le nei ai pe o le atono le nga fo io Jacinda Ardern ma le fainga ma lo le leiba
ave pele ava noa ina ia whaonga ia le MMP ai ana whape ele avatua i te tonu ia James Shaw ele ia se me tupu ala tu le malo le leiba ia e lava ma ova o lantou whaipule ele mo mia ia whaipule ia e tonu o le e tolua o le green di tonu o le kabineta ia o le la e se sila la e o le kai o ia October ia mot ia le ufail whaaringa a le hoi maa fine Maori ia maa tonu e a hoi pi whaapena a whai to tele la tau a inga i le tu maa lole wa no fo Maori e le se no fo lo tele e o nuinga e sa o ale lo pe to e maa lo fo a le la o lai e fōringa i le langona o le autostusi ia mo whaapunga le o le atu lai mai ai le Labour Party i le tūlanga leo le Kingmaker pe a iai le ia le mawhine lea ia ai pe la loinga leo la tala si o whaapunga na whaatustusi tau li ai newspaper mwhia whaalongolo ina li poti o le itio ma TV ia ai e fato ai lo ai la sol palo te ai pe ona i ma sol solonga la lena o ta o fo i pe ona o fa lo mai o lunga tal no fo i la sol nei o sa so ta o le Press Freedom Day po sa o tonga le o le fa sa la lau fa sa la ia po o fa sa lo ngai le tio o TV newspaper ia mo lungo o meio o pengo so te inga ia o se me ta o tele ia ese umala ngona boni mali tele ele leila te tala pe o leina ia ese amoi pe fina ngalo nisi po la so la tau fina ngalo ia ile ngalo nga le ala fa sa la mali au ta tau ia le a fia ia le ta tau te foi atu o se aso ta ua au fa ta ua ai ia le sa lo tonga la le ina ia mafai ona fa sa la lau ia mata opu tupu i le pulenga mai se le malo whainga malo te tele tai pei o le malo le a tu tonu parlemeni ia atoa whainga malo o wha pitonu hoi le wha alo tui whale i meo city councils ma regional councils i tātou te wha whonga pēlau so o iai awa o la tau ia le pulea ma whaia ia tu la whono ono o aafi ai ia tātou umo i tātou soifua i le aso ma le aso mali ai a tātou lei loa la, ia ni ala tō whaai unga whai, mafu anga e whai ai, ia, e tātou te alu pōngi sā. Ia, e peona o tāua, e tofu al tangata ia masiona whina ngaro. Ia, a o tātou leina nā mari, tōru o lima lo whatasi. Ia, e se i vai whoi o na, toi whaawau tuaile. Ia o tali ai se ta wala au Murray. Ole a fo il fa unga le o sa le le tonu i peltania i la stone nai. Ia e pe ia on tatu mau ho i li poti me fa sa longa o tatu mau. E ui o se sounding tele ta ua
i le tala whaasol pito o Peretania. Ia e mai tau atu ua pei o lai tau mwhai fo le e whaala i titi. Ia pe scale down ia le o pei o le whaapunga ia tau ngō fie. Ia awane i matua ai fōlinga hoi le tau ngata ia mō le malo. Ia atonu ia po o swinga ho ia le soifuanga i nei ona po. Mantua o le awhai se lauli ma tolu. Le ngata mai ai le whaau unga o se tupu o Peletania ia Elisabeta le lua. Le tua ala o Salesa. Ia le pe wau lia mai le nei vai tau. Ia se ho ila ngona o tangata. O lea na tātou maua ho ia le tele o tangata whaia ia ni a mionga te ho ile whaasanga ia Salesa. Ia ile i ripoti fo tātou sisila ia il TV. Ia tau wala awi fo tangata ile ia ile o se māngau kupu. He's not our king o whaapunga le. Matusi i lau papa. Ia. O le hoi whaalonga tu nei le taia. Ia ile tangata ua tau fia le leo ile maoto le tupu le wanga i Salesa. Ia pisa te mo fai e whaatu boise whaala me love mon. Nei le so. Ia pe o nai winga ia tātou te mai tau iai. O whaisi este fo i o nei ona po malangona ma manatu o tangata awa iai tangata o Peletania lava ia. A lai whai mai ia pia ua le manga ia koe whaau au. Ia se ai ngā tupu. Pe i wha mai o le whaapunga wha Peletania hoi le ua le relevant ia le ai ngā tupu ma le system le a Peletania. Ia, ai, o loo mana tua el au mātua. O aso ia, hoi o anga i mai tātou, i le tātou mālotu do tasi. Ia, o le vi i lava o Peletania. Sa usu. Ia, pe a amata au. O le teimi nai ele o lae, so i fuale tupu hoi le tua a Elisabeth. Yeah, or God save the king. I usul daia. Hoi le masala le whaafonga mai lau mai. Tu isa moi nao no po. Ia se na sui lona le ile queen ina ua tulai mai Elisabeta le lua. Ile lima tonu whaasolo mai ai. Ia, o le totele ala o tupulanga na. Lai sa ala tau manatua le lei. Sisi le fua. Ia le fua Peletania. Ia, ai se ia whaato asu ia ina ua tuto tasi tātou ma whaili tātou vi. Ia ao le vi ia le sa tātou iai. O te leo i loa i le teimi nei, po malanga se sui o sa moa i le peo, po la i po ai, i le whaaunga. Mantu fo i tusa ua tu maoti tātou ua leo to i lalo o le mele i nei New Zealand. O New Zealand o le ao le malo New Zealand. Ia o le tupu, po o le tupu tamaita i o Peletania i tūlanga wha mai, ma le tūla whono o loo iai le teimi le nei. Le hoi na manino lawa hoi le amtanga o le nei vai aso, o le palemia ia Chris Hipkins, o se tasi o tangata o loo nau. Ina ia whaatu ma oti New Zealand, e le toi lalo o Peletania. Ia, ma bea i ma mele whaapunga whaapalangi hoi le o whainga ma lo Republics, le pe o Hipkins la, o tasi le tangata manao, e whaatu ma oti New Zealand, ia vema Republic, ina ia awa, ia motu si aisa o tanga ia pe o na iai le teimi nei. O lea lai mawala la whailo inga ma le tupu, a iai lo tona. Ia mai, o lana ia whaalinga, tu sa hui o na lipoti antu i tātou telefou. E ui, o lona manatu le nā i tu ma oti ia New Zealand mai, i pūlenga whaatupu. Ai, e ave pēle whaalalo i le tupu o loo iai, o le sota inga le i neima le tūla whon. O le mālai o le wāanga le. E sina māli oai. O le tātou pāle mire i te mena sau noe na te tonui wa te tau na tūmoti le mālo New Zealand, o pula le Republic. Ia ai, e nana wali mau ai, e lo na taimi e lo na taimi le iei e sui iei. Ia wai e to te leala to e lo malama le wanga le. Tu sai o le tu to ta sia New Zealand iona ai i vaanga o le
o le system fa Britania le tatu I pe ila o le ala malo New Zealand o le tupu salis. Ia pe o le tulanga na a pe fai tali tonu ngata ho le ai o le arrangement na o le tu ngala na le ia mai ai la amtanga a ele fa bela e a foi o le wing o le tu tasi o le ia mai ia peltania ia tatou ele ai o le fa ia tatou fai unga mata tatou tu la fono pe tai a palasi lo I le tulanga lo ia o le ao o le malo o New Zealand ia o le tupu po o le tupu tamai tai o Peletania o le suila o le tupu tamai tai po o le tupu I le tonu New Zealand le palota o ia le filifili le malo I le tofinga le ta ua dato nei o le Governor General ia po o le Kovana Sili ia le tangata la na e ave ia itu la fono pe apasi el parlemene e na de sainia e fai ei masui o le tupu po o le tupu tamai tai ia ona alo ia lole se tu la fono e pasi mai le mauta ia pe o tu langa na a pe la le fisili sa o fia tu inatu il malo o datu fa au fa fonga ia tatu wai New Zealand pe o la se fa mata o tala fea ngai pe le fai o le tu langa pe o tau ona fai ase a o malo o New Zealand ia pule ai lato tatou ia tai pe o Samoa e mo I sa ia I so tanga Peldania ia ai ua tu to tasi lo si datu tunu ia ole ia se fe au se si tunu po se si pulenga o pule sa mo ia lo na malo mo na tagata mala na fai ga malo mo me uma e atonu pe o le nganga nai la mai tau atu to tele tangata I nei New Zealand nei vai tau pe fo pe na se langona I ave ese ia le tupu mal tupu te mai tai ai tato walu tato pule tato para ifisi para ai iwe ole tulanga na pe ona ta u fo ia meio o fa putunga tu pe fa sao ia po savings ia atonu ele ia se si o tatou ele a fia I tulanga tauli tamao a inga I teimi ele lei ia mo teimi fa ale ele lei ia pe la le fina unga le au papa e la tau mala tau ho ia to mai I mata upu tauli tamao a inga e ta ua tele ia le tau mawhai e fa sao sina vaenga le chichi ia mole anga I luma awa ele pe e tasi se tausanga e whai eisa o saving e te tau an tātou tilo I se vai taimi ho e whaaputu ai ina ia au ngāla I le taimi e te tupu mo iei whaalawe pe o le taimi e mai sa le taimi o tātou mātua ia male mwhai ona toi whai se ngā luenga e mo I olo o iai nā I soani mai le mālo e meo pensione mo benefiti ia ai pei e leo se me tawono fa pe o le antato fa moe au tu iai ai le fai stato ga luenga o le antato te lo e o le tato so I fuanga o fa la lave ia mo me fai ia e le tai lava al fa so pe o le tasi le ma fo anga I le mai tau iai e alai ona le tele ni tato tupe fa sao e le ngata e fa le tonu to tongi male maulunga pe olo o palangi mala to wele ai ni fa la ve fai ia o tanto e tele a ina I lungo o le fua ho le pi average il tele a o le income e le ve bracket e le ve ai tanto Pacifica mi se tanto Samoa ia ele fa pe o le ai ni se da do ele le ni nga luenga mani tongi to tele o le fua lo tele ma le fua a fai ia ele ma o lunga tele da to fa tusa ele au pa e mai si tanga da mai le e so I fua tono ni sila ma le le la to nga luenga ona o le le la to wa o ma fa I longa o lo umia ia pe o tato wa ia
o si o tātou soi fuanga. Ia, o le ainga, wha le lave, ma mea wha le lotu. Wha le lotu. Ia, pe o le mea maasani le. Ia, mon. Po le alava le a hoi, ia le wha punga tātou te wha fonga pe iai. Ia, e tau foi pea, e whaingtā le anga o le ainga, o le wha le lave. Ia, o mea le ka le sia. E le mwhaina na tolo po pe ua le whaia. Mon. Po le halava ia le lima vai se ainga ma tātou uma. Ia e tau mwhai ai whaatino nei mea. E pei la o le, e la u mai tau lea, pei o le mafuanga au tūwa lea e lai o na laititi, ia tātou savings e mawhai o na whai. Ia le la pei o na o tāua. O le fo ua si lantu tangata i le scheme le po o le whaaputu ngā tupe lea ale malo. Ia e au ngā tele mo le tō tele. A mui se la tau ia ua amatau na malo lo mai ua au lia le. Ia le tausanga e li taia ai mai le ngā luenga. Ia ua mawhai na maua le fisosoani mai le se leni le. Ai sa le manatu ia i pe a whai o lea. A whai e le i wha amaro sia o te tau. O te tau wha amaro sia. O tau ona compulsory fo i le wha pēr. So stangata whai ngā luenga lama. Whai loa lau e tai peo le nubi wha sa mo. O wai wha amaro sia wha le tūlafon. Ia, mon. E le alofia le nubi wha. Leo tātou si silala ia i leo ngā tātou wha alonga atu. I le taimi ma le taimi i ua tufo le 4% o le lantou. O lantou savings ia po lantou tupe ia lai. Ea fo i wha putu ai o wa e wha amaro sia i le tūlafono. O na mai ese mai lau tongi ia lau nubi wha. Ioe, o tele in so soani tele i whaalewe lave, ia mai se hafo ile soi fuanga si o tātou tenu, ile mai tau ia. Ana whapea lai whapea nāma tātou kiwi se iwa. Ia, tau iro ia. Ia, la tau ia o aulia ia le tau sangai malo loi mai ngā ruenga. E mauti noa lama, te lele so soani. La ua la tau maua. E matulanga whapea ona o lea fo i whaaputu ngā tupe ale malo. Malo whaaputai. Tā ua i o le tupe whaasau lea. E mara ia sile fo i tātu a inga ma. Ma tā pena maoi. Ia wai whinga tāmo i lātou ia ua te amale a. Ia wai lātou tamu whai atu ua tuai. Ia ar te miana nei o tamu whai roe. Ia mese a ia lau ngā tupulanga lea talavou. Ioi. O lau ia mōri mau ia i le mele, il kiwi seiva. Mai ai la amtanga, o peia o le lua fe ma le... Po le lua o wha. Se vai teimi wha pe, po le o tolu. Na amata ai le scheme le al malo. Mani. E le ai ala ma seisi. O ia o kele i manatu ma mawha i aipe. I o la fo i le mea le a watu i le nā saving o le eka. Il soi fuanga. Ai wā i le o ka whaalonga tua i whaapunga hoi nei pēr au mai i whaamtalanga le whaaputu ngā tupe le ai. E pēr whauringa e lelei a te whaalonga hoi tala isi o la o umana iai. E au ngā. Se i ona i le teimi na whaapea mai iai. A mea lai ma whai ona e tā pā. Ia se soani mai le kiwi se iwa pēr ai so whaafi tā uli o ngā. Ai po la lava e me tau soi fo maloina e po la ni me pe fai tu sapele e aulia o el tau sanga e me fai ona tala ai lau kiwi seiva ai e me fai ona mo mai si fiso so ani pe a pe mo le ya si me te fa mo ai ai sauli ia o mo salo pe fa to a o vea o mo sui o kiwi seiva la tau po le lua fe se fulu por sfutasi si la ia le kai le ai ma i mau pe ana pe e fai lo le amatanga join lo ai honi e pe ia le upu tato hui ma sa ni ai le upu fa sa mo e pangale e to e tangi fu i vi o i le va o energi o le pe o to e sai ia o ke o misi le pasi misi la va no sa tau na ve ai masui awai ia ai
o la ulea mori mau o se whaaputu ngā tūpere lei tele awai e te lea ina e le manatua ho ili nei awai au mai asi au tongi ia ua umana wawai e se ai lau sau whanga o mta upu lea Mon ai e le au ngā lai le taimi nei ai au ngā mō le lupana ai i leisi lima ia po leisi se furua ngā ai i le lua se furu tau sanga o rumanai ta ua tele mō le tupulanga talavou lea whaatoa le i lewa na maua ngā ruenga matulanga whapea ia e o ane i le vai taimi e lima se furua ngā i le on se furu tau sanga ua tau na wheo lor o pe ona o tau e le te le tau whapea e te aro i teo e le hai e wawai e se ai lo whalewhai ngā ruenga i lo tongi ia no inga tātou te le ano lawa i ai ma le mana tua se i wanga nā ua o lo le teimi e tupu i se whaala me lave mātu ia ia e mwhai la tu sape te le tai ia lo soifua e mwhai ona e tārusanga i ai a me la ia le si e mai se po le alo wha a whi tauli ia po le tau o se tonga whitinga wha fo mai po le alawa ia po le alawa se isi mea o le e mawhai ona mau mai e le whapea la mai umalo tupe la oi o e le pasene au mai ia ai pe o le mafuanga le o le mātou whai atu ia e mō le tūpulanga talo vau ia o se mea le leitele ona whai ia lea vaenga ia whaasawa i se e leni mō le luma nai a o ina malo lo mai le ngāruenga ia ona mwhai lea ona ave ato i tua ia pe whaaso solo mai fōi e pūle lava le tangata ia e mantua a whai a matawhai ngāruenga i le luas furu tausanga ai whaato a maro lo i le ono lima ano inga e wha se furu tausanga o lai e whai ei lau seivi e se vai mea a pa ua po le se lau afe a maon tupu pe a pa u e fua fo ia i lau sau whanga ma le tūlanga o tutongi i le tonu o le vai sua le mai le luas furu o tausanga ngai i le ono sfuru lima po le ono sfuru wha ia na ona ta o dala no ai tu so o li poti le mai ta watu i tu singa le nei vai aso i le mta upu le o le supa ia mo le kiwi seiwa ia o se vai ngai te taua ona tātou wha taua lo tātou i pele por kalame le nei o le ato fe vai diai na i mta upu fo i tātou te taldala no ia i ma wha so ai ia awa le silfia ia atonu e au ngā fo i le wha fonga mai e le mamaru lau wha fonga
lo tala tu pele tato le telefoni tolu valu lima lu ofa tasi numera em foi ona fa so ta mai tato por club atu fa ilia il nei tau ya bala e foi pe fa nga ina lu ngor tato Facebook ma tato YouTube ya te komeni mai pe fa so mai ile tato tau por nei tau o fionga la wano ole sol nei piona fa ilo fo ole so fa tau e fo le sao tangata fa salau o na fa salau o lo fionga o lo fo tau sanga e ngalui ile nei fo nga lu ngol fa salau mai lava sa mo tu e pi ma ngalua tatu malo o le aso sile tu langole o le o nanga fa sa lau sa mo a me sile te mi nei male ia wa sui fo tu langole technology ma o penga fa langi de mesa ia so nai i tu te mi le amatina mai fo tu fa sa lau sa mo ia me se fo la aso sile i ngalua nga wa fa te ngone tatu tangata fa salau ye malanga ye tunu e finga ta fo yona foi le lo punitia la to aya te tau fo le fa fa salau wai ma e tu lang all information da fa salau nga ye ta wa tau sila fie tangata mo tu pula tu fa te ngo atu no musalemi ye e fa sauna finga lu nga ni fini ni mai ta ye ai la to tu stala te mai ta wo tu tonu ma fai la to fesini ya e pole nga fole ne a fiola to soi fu pe fasiotia la to tulo ya ai fai a honor nga lu ngol fa sala sa ole fa dai mar io e pe no ta fo o la so ta wo tele i le ne ya so i le lo langi a to i si ta tu nu isa mo da to i New Zealand ne ya mo se i le nga lu nga le fa sala la te le swing ole ngaluenga le nei po lem tata le nei isi o tatu tu man tu hoi mari taimi le nei ola wa ye le polkalame e mawai ia fa ai longa le University of Samoa i le tata le nei ole media o fa le media studies ma qualification ale fo i University o le tatu tu ia uto tele ala fa nau alo ma fa nau le tunu ia wa o ngai ma avele a o nga tau ia ma officer swani la ia tatu le tio ia ma tatu newspaper tatu TV Samoa ia wa pe ete a fo sila fia ngo fia lava pe a malanga i o ia mai fa fonga fo ia la tau tau fainga pe ole swinga tele na wa o io no po ia sa le ia ise a o onga tau journalism i Samoa i pisa o ai fafo o New Zealand ma Australia sa malanga ma ia le taimi sa fa ia le journalism program po course le USP ia ai sa tau mo fa ia le fa la po tonga vo nei to o le au tu stala Samoa le JOAS le Journalism Association of Western Samoa na no po ia e fa se fa inga ma wa se so ani ma se ala se por kan Taipei ala le mele o ye nei so la o la va ia ma na ia le tu langa o ia ai ia te la hoi ia fa fi tau li pe ia on Silvia pe o la sa no ia so ia sa le tele ni le tio mani newspaper mani sa le televise ia ai sa tau fa ia ile me e ngata i na te ia ai o ma na ia tele nei vai tau ia ma le tulanga o ia ia le tata le nei o te mana tua o le tele o fa fi tau li na no po sa fe ngai mal au tu stala o le maua ngata o le information fo le nei e fa sa la io o ia so ia e te tau mo fai atu fo tele mea e automatic telefoni na no po ia ai maua la se office ia ki fia po ai te fia sa no ia e mo ile o no la fono e se e tala no is a mean star mo se beta upu fia fa asana la e le mo se ava no da mo nga tate e fa popo ia mo le musu e o mo se fa mtala pe o problem so mo ia sa fa ngai mal au tu si nas fa inta tele no mo le information ele pe o mele o nei mo va ve na wa
Ia mai pe ufo le ua whaata ua la el malo. Ua te lea ina ta tala lea wanoa lea i CEOs, ia po pule o mtanga luenga, ia po oe so o tuai. Ia ma se a min star ma foi pule. E sau no ai foi lea e tala noa ini mta upu e fesilingi ai le media. O le pe o aso ia pe sa sa hoi le o se mea ia ona sa le i mtua manino i le totele le ta ua o ngā ruenga o le tau longo hoi le mō si la fia o tangata uma ai pe la ne ono po la uma i tau ia ia tai pe ala o le malo ai po lo fisa o le pandemia ia o ia le vaenga fa abitoa lava o le media ale o tau e la to le press secretariat e uma ia pulenga o le Samali newspaper ia ma fa sa longa ia lungo o penga so ta inga ia matulanga uma tu sa e wi atu ia i fa fasili fo ia ale media ia ona tu fa ila le mo le silo fia e le pandemia ma cabinet ia mo mo i fa mtala o mena la o ia i Samoa e wale pe o ia so pe ona o tau fa mta o ia si fa ita e ai umana ia tele ia nei una po ai ole tulanga ole ngā ruenga ia fa sa lau ia o fa fita uli hana o ai le tu sa uma tu no e mo ia e tatu i Samoa sa fa ma fa sa le malo ia be ai sa ma fa ia no mo nai awala e mo ia i se fa mta langa i winga i se mta upu ia ai mantu foi la isi ia tunu te pela ofiti mantu tu la i mai lopu lenga fa fita i fiti pasi le lato ia ole ko no mo loi al soi fo o pule le ia ma loi me o fa sale ia mela ia o la autostala ona se longa ole me e au mai malo o mena e fa sa lau ai le foi fa sa lau si fa o punga ese mai ai e pela o le tau la lata mai na o me tau pulenga ma le aia ina o le fa sa lauina o fa mtalanga au ane ngalo hoi mari o le o me ia tau feso ta inga po o fa mtalanga fa sa lau ia taipei o se aia te tau o tangata uma e te tau na maua fa mtalanga sa ia ele foi langa sa o se me pe fa sa tu se na ia pulenga ia fa fita e taipei o me sa tu pui fiti ia ona e pule tu la fono ile ele foi na foi stali poti winga ele mele tu sape o se me moni na tupu ai fa mai al malo ele ai ia no winga ele ai al mela na i nei New Zealand ele ia se me fa pe tupu ona o tulanga o le sa o tonga o fa mtalanga fe ave ingo fa mtalanga ma le fa salalawina ia o lo a foi ia ma pa peo na ta mau i le tulanga o whainga malo i tula fono e iaile o le aia de tau o le public po ta tau tangata lo tele ona maua i whaamtalanga tau tino ia e sao ia winga i pulenga wha al malo ta tau wa fia umai ia peila ole ona e sao no fo i tula fono i tele o tunu umo salame ia o le whainga le na e wa pe e wha asa le tu pao tina on a mi se anu ia le si la ia fai me o ho burgers fo i po le fo fu vi le e sa se ia se tamai ta io na fa lua i fo le au no mo se me ho pe mali e ai man dola ia tanga tu stala ia mo ia tu no uisifo e le masangi le me a fai la e tofi atu ia o e te alu ia i o te tauona e usta ia tu la fono la fai la nu peo nai fa fita uli na ia mali fe ngai monisi ia ona o tu la fono ai patino ile tu no ma le tali tu no a me se me fa lotu ai fai si fa fai ngata o me o tali tu no fa tapo inga te pela o no mo salami e pe o la tau na tu manga e sa la fa sa o le ulu o se tinapo sta mai tai
Ia na mafua ia o tele fa fi tauli o tato foi tau ia. Ia o lisi foi fa fi tauli o ngangana o tu manga nu. Ia mea ia e fe ngai pe mala au tu stala. Ia male fa o popo ia o le lomoti o le soifua. Ia ona o le mumusu o e pulea. Ia malo e fa ai loa ia ni mea se ia mani mea le manuia o lo ali mai ala tau pule. Vale. O le teimi ala e mao, i se li poti fo ele le iloa o mari na tusi. Ia ona lama lo la leo. Fai me ia leo tupu po tātou mori mauina. Ia le ia tātou i New Zealand. Ia api o lanu. Tele le te fo e whaafonga so fo i tau mo whainga whaalawa i tele le vaenga fo i le leo le Amnesty International. Yes. E tū mō nā i ta ngata tūstala. Lai whale pui pui. O le a mo sia tunu ia i whaafo. E mawha tele whaasala. E le ngata i na umi le teimi e whale pui pui eise. Si au isi fo i ua whape o le a whaatali u whaasala i leoti. Ai leise o le tūstu singa o le se whaapunga na whaise. E ai ona o le mumusu au i ta ngata e whaasala lau le mea moni. Pe o le whainga o fie lea. Ia pe la ia na fa pe malo o fa tasi a vea le nei aso le so lua o le masino lua e pol tolu yo la stolu nei yo me I tau sanga di tasi ia e fa ta wai ia le ta fa yo ia na I tangata ia li im tama tai ia o lo o fa atino ina le ta fa yo le nei o le tustusi ia fa sa lau I lungo newspaper o penga o so ta inga ato mo le tio mo televise la to nga luenga I le lalo rangi atoa lo va tai la o fionga la one honor tato taimi ia la tu ina te to longa tato po clan fa tai ia ale tu langa na ia fa fo mo il datu tu no ia o se fa o ponga na le nei pon kalame ma tal no at fo I mo le atoli ia mari 51 nei fa o po ia nai mata upu ia mo le silo fia lo tele lama ai ona o le tatu teivi le ele si tatu por kalame so mo iai e fa mo mo le a te mo si hava noi le vas fo e ai mo le tu la e fa afte te la tu I lo tapo inga malo fa fo anga e ai fa to fa so I fu sa mo
O te ia te ule nganga whaaloalo, o te whatalo whātua i fōi, nei vaenga le tai au, i le po ia ma le mamanu o lau whaafonga Samoa, ia o le tātou polo kalame fōi nei o le mōli o le awa ua tātou mafuta i e peo nei iai i aso lulu taitasi, mai le sifuru ma le tasi, ia whaangata le sifuru ma le lua, o te whatalo whātua i la i le po ia ma lau whaafonga anga, ia e meise lava fo i lantou e fia e whaasua mai i le upu ma le fionga pa ia le tua o le taua nā ma le aute ma le wha moe moe o le neiporo kalame ina ia mau fo i se wha malosi au wha le nganga e awala le le tātou whaasua ai i le ngona ma manatu e meise lava le upu a le tua ia walo tātou wola whaatua tua ma le tātou sāvalinga ia le ala ua o mai fo ia te mātou nei le Heart Valley le whaasolonga le polo kalame pe ona whaatinoina le maftanga whaife au so whaatas. Ia te aula le nganga fia o te whaatalo whatuai. Ia whaatalo whafo i le siu fonga le lau mua, i le li pule ma le pulenga i le ngata i lea o le tō fine ia ana e pe ona whea ngai matiu te le nei tae au, ia ma le uso fo i atasi. Ia o te manatu o le au taitaina i tātou se te talo, ia ona a matalia ai leo le tātou polo kalame le nei tae au, na tātou te talo. Lo mātou tamai o le langi, mātou te le ngona fo i le nganga o le whaafitai, ma le fia, ona nei avanoa tā ua o mawhai ona mātou o mai ai e te tala ina lau upu, e mātou whaasoa ai wha le nganga. O le mea moni lava le atua e tele lava na le iso mātou teimi e sa ili ai lau a fionga, ma mātou mawhau ai wha le nganga i le tā ua maloloto le atua o a fionga. Wa o le malosi anga le wha le nganga mo i mātou e tapasa ina i le mātou sāvalinga. O le mātou te tālo le atua i eise ai o le nei aso. O i lava mi whai fo ina whaasoa ma tufa mai, mai fo ini manatu le lei le atua, e ta tālo ina ia i eise ta ngata e au ngā ai lau upu. Mai pa u lava lau upu, pe whai pe le whai le ta ngata, e pa u lava lau a fionga. O le mātou te tālo le ina ia tāpena ina ma sau nia o mātou loto ma ngā lala whale nganga. Na ia mātou nau pēa le atua e fia ai mea ai o le whale nganga, e pei fo ina nau o le tino i mea ai o le tino. E whapena fo ilo mātou nau whale nganga. E da ia utu fia ilo mātou ngā lala. E si siri le mā losi leo mātou langona ma manatu. E taita inai mātou o walu i tau te tele o le nei o langa. Whamanuia le amataino le nei por kalame, whau umai oe le mea whai ngā ruenga, whau ule tala noanga o le ngona ma manatu, ia i ule nei por kalame sovi inga, ona o Yesu whaola o mātou ole ma vala au atuai nei. Amene, ma amene. O te manatu o le tusi filifilia mo i tātou le nei aso e, mau mai aise whi au fo e lima taita ina i tātou, mau mai le tusi ale Efeso. Efeso lo mta upe ono, ia o nai par kalafare nā, ia alona whai upe whae fia wha ma whaina. Efeso lo mta upe ono, alona whai upe whale nā o te manatu e wha ma whaina e maua mai eise o onga mtātou wha soa ele nei aso. Talu ai o lele i mawai atu nei, na mamau atu nei o na wha manatu ina i New Zealand nei ma Australia le tā ua o le aso sao tamaa. Ia o te manatu o se avanoa tā ua le wha awa wai fo i le tala noanga e tā ua o tamaa. Ia, me se fo i le lātou tiu te whai ma mea o lo wha peo na wha tonu mai e le fionga pa ia le atua ina ia wha tā oso pea i tātou. Alo no winga lao le aso tamaa. Ia, ele na o se aso e mawain tātou ula lole, mawain tātou mea lofa. Ia, ao le aso e te tō manatu ma mawhau whaulo loto ai. Ia, po le ale tā ua oe. Pale a fo le mafu anga wata uai oe o le tama. O le manatu nā laua lunga o le nei por kalame fo le nei aso tātou te mafau fau.
ia me se foi o lena ma ua mai foi nei vai aso i le whaasoa foi ia le leitio pe ona iai ia por kalame na tu ina atu foi le ato fewa i lia i tu langa i pe ona iai po le ale teimi e tu watu i le atali i le tupe ma le whaatananga foi e tango lima i lava o ia e whaasoa na selen ia o te manatu o nei mea uma sau uma lava i to tonu o le tātou vava ai lea po fele ta oto ai lea fionga pa ia le tua a fai lau i lau tus ia le lau taun fai tauina le tātou tus pa ia ona tu watu fo i leo le ava noa le tātou au whasoa ia o te manatu e vave fo le tātou teimi ia aua te no fuai o le teimi ia e fai ngata lava ona ua sawa fo i le alu le teimi nei vai tau ai lau fai tauina e fesolom tau pe ono alon fai upo e wha o tauta ma foi aua nei o tau wha ono atu ia o tau wha nau a ia tausi atu iai ia o inga maapo apo inga le ali ya fa manu e mai le atua ile fai tauina ona fionga pa ia mo i tātou ai lua nei fesili o te manatu e tu ina atu e te talalo ia il tātou por kalame o le fesili mua la e fa peelo na fa puina fa pe i le mea e tau o le fa ono fa pe i le mea tau o le fa ono e pe ona ta ua mai i fa upe fa mai o touta ma foi ia aua tau te fa ono atu ia o tau fa nau ia te sau no mai pe ta ma po tina foi wa vai foi nei lo e tina le mea tau o le fa ono po fa pe i le mea tau o le fa ono ani winga va ai o le mea o le fa ono i fa nau ia lo ia te oe lau tali o le fsilo na lua o ani mata fai oi fatama mata fai oi tausi fatama tai to tono le ainga le olo ta ua le i le fai upu nai fa na alo iai toni na ia mata fai oi fatama ia a fa pe fai ona e fa soa mai iai matatala ia wa vo fa fonga anga si o tatu watunu ia le no falo mai e te le ata mana wala au mai te lo foi la wala au mai ta ma wa la to ta ma to na si le fie le ta mal me ta ul fa ono e lo foi ul ta ma me ta ul fa ono wan ta to wola i foi le se tangata na ve mata ma ia ai le ave mo mo mata ma pepe me ma tup wa en ta to lo a me na fai foi ta to ta ma ia ta to te langona ia ono malti ngai ni so tai ia ai le leilo tātou whaasoa mai. E mawaiso tātou malama maanga. Awa fo ini me tauna toe sui. Taun tātou toe vava ai e teu mo whaale le ia tili. Ia awal tātou tiu te whai whaale ta maa. Ia te manatu e whai ngofie lava ona ta ual tangata le ta maa. Ale fesili wa ei loa oe. E mama lama le me ta ual ta maa. E telefo ia tātou whanau ma tupulanga ua ta maa la iti. Ia o le teimi lava e whai eile hatari o le tangata. Ia o le teimi nā wata ua o le tamā. La ua eile tangata e whaalango atu ia te oe ma wha moe ma ti pente atu ia te oe. Ia ale fasili ua e tā pena iai. Ua e sauni iai o tau tamā la iti ia e vea oe ma tamā. Ia ua o le tele lava o teimi. Ia peina o na whanau mai lava tu lo o le alo po le afine fo. Ia e pe ua a vea nei tātou papa ma tātou nana e whai matausi tama au tamala itia. Ai le leile lo loa o le matawhai oilea. E lo se mea whai ngofie. E lei fo ile fausia o le lua so o tanga ma lo walo, ma lo watali, ma lo wafine. Ina ia e hao au ina ma ia lata vāvala lata lua so o ta inga ma lo watali. Ia ole tātou fasili nā o tu inatu e tatala li tātou porokalame. Ia vala au mai loa le tātou numela nā o le tolu valu lima. Lua o fatasi ia ona mai leo lau fasoa ia a mau fo i tolu 5 minute ia a tu le ava no monisi o lo tau mfai mai ala tu natu ia ana ia e ta mai se tanto pese ia e fatalia se tanto vala au ma le fa lo lava. Sui
Ia, o te manatu o lea ua ia le tātou vala au le nei tai au, whaatalo whaatu le tātou vala au. Ia, whaatalo whaatu I lau stunga le whaiti au fōi, po lau stunga o whainata I tai fōi o le tātou mta au pule nei tai au mātanga o fie. Ia, o ile suafa wha mole mole. Oi o ilinga noa. Oi se malo tina, o mai o ilinga noa. Ia o lea lava manuia lava whaftai. Ia, sauia. Ia, o le a tau whailua e whai atu whaasua wa te fōi nai. Usto foi po na te ma o lo fia fa so at foi tu Simon custom ta upu ya o sini mo fa pe I ta o fa on atu I fa na ya o so la ngona ia o le po le ase ta mai me foi na le fa na foi na le po lo wata li I po lo a fa fine foi na le ala wa ava va o tua ia fanele o le ava va le wa fa ma fa ina le upu le ava va Ia, e o se upu fo le na leo le wha ono, ele matau le o tātou mātua, o lo leo e avatua le file mu, o lo leo foi, e avatua me e whaatinga ai le loto, o tamaititi, a o so ulala ngona iai, a whai lava po le a fo le mea te whateita inga, a whai e sau atali I fo ina le po le a se mea mana oai, I le a onga po le a, e lo tartano le leia ai se ane we na oi de mea ai se e ma fai fo I lo wata li I polo wa fine na pa matala mai a o le mele e fai la onga pe a Mali o lai ni me fa pe e fai a o tatou matua o tatou e matua le o tatou fo I e matua I le fa le tono o tatou fa nau moni la a fai te lo fa ma oni ade ele mela e fai a ole I anu tame te sile a onga fai mai o tātou lava o mātua o lua I fai a onga ali tati tala noa I ai tau ai oe a e alu le a onga alu sa o le a onga a wete whaalongo I au wo a wete whaalongo e whaalongo mai la tame te tilo leo le a matu fo inani e ma fai fo ila e tame te tilo whapea o po ai ai fa ia ele fa pia o fai mai lo te mama lo tina ai fa pia ai fa moi ia mea uma e alu foi lo wata ni polo aftin ala foi ta talo le tamai ma tina tu li bai le tua alu e fa tasi ona o loria ile ai a se me fa le tonu ono na winga wala e fai mai le upulai o ta tu la ro ma tua ai alo fai lo wata ni pe lo fa tala noa iai pasino ye au bala ile ngata ile baenga pale olanga nei ia ai sili fu na famtala ye ile tu pale nganga e o fatasi ame ye dua ia ole site sidi o ma ta fai ui fatama ia o ulala ngona ia ia na famtanta ia se nga mar sidi mua ole tala noa pa wane umalava tartal o le fiafi fai le lotu a fiafi uma le lotu ia tata noa ia whaano mai o tau whanau ia tala noa fo le iai ade iai upulelei ia tai lava le atua le fuwai umanian le iaso sa tau atui ia oa onga ia papea fo I whanau sa kenga I mga anuenga ia e whaatai le atua mana tua awane ingano ia oile alofa o le atua tatou ona whaapele ta me te talo whailo ta mamalo tina ia la veta tanoa mai ai a toa e o whaatasi ma le toa tuli o tātou mātua to o whaatasi ma le loto I le atua o le animela a tātou mātou salo ai a whai e tu maul whaatua tua tangata matali tonu I le atua I le ai a se mea e whaavai mai ai e tu mau e whaatua tua matali tonu wai le ai a seisi pai mai o le poto ele o se mea tātou o le poto ma le ata mai o le mea alofa mai le atua a pai lai mau e tātou te mau a inga le ufoa I mai a tātou ea o oi tātou whanau e tātasi li inga I le atua e whapea fo I la ona fisosoani ma le tu la fo ina mai I le atua tātou pe a whai e ngā lurue whaatasi mātua ngā lurue whaatasi e isi whanau lea po le ata me te whanunga tā po le ata me te e whaiamio e ma whai e oere ta māmartina o na mapani liu mai lo na mawhawhau pe a whai le li lo leo e a watu le ala malu watu le te au le ala maulalo
ona e lua le wa le fa mai ia lofa o le alofa lava o le kio mea uma a faina alofa le atua i lana whanau po i tātou uma foi e whapena foi la o na tātou tause ma leo na i tātou whanau ina ia mawhai o na tātou o whatasi ala lo tātou ui ai ia o se au whaso atu lea ni te o fia whaso atu foi ni tasi ia ai partei tele lava monu tā upu tele a o ngā o lo maua mai ia i tātou ia ai mai se tātou whainga mlanga o lo tātou mlanga whatasi ai mana ia tātou whanau ia manuia lava le alo atu oi foi mole pengol ta upule ne ia so ile so ani ole tu ia oi ia lau ai tele tuale ta laina elinga noa o to lava talatu e so fa mata le ase fainga e faia ta mai me le ava va le hotel o sa me fa pe ta mai ni so te mi a tara noa tu le tali imale fine ia ai o solo ava va ai fa maka mafua mai ai foringa mai le si me le tau mau atu le i lau sau noanga le setting le ta uole le nofo i laloma no nofo i laloma tala noa ese male mana yo le setting le wa ka ko mafa fau le mele o mele sa o mau fo ya uia mai sa mo o le no nofo lo ia fiafi lalo fai nga lo tu tele lo po fa a wow pe to tonu New Zealand nei mai sia tunu ya te lo le wa lu le tato vala au ya ai pe le winga na le u fa mafa mai ele noa le sile me fa ono no winga ava va fu ngange le uma melta la tamatiti ya va po le leo wa fa wa respond to el tama ya le we listanto val au fa talo fatu val au le ya ma lo sei fu o ile sa no ya ma lo la va sei fu o au o le fia va tu lo mana tu mata upu ya o ile swafa o fai upu fa o to tama o i au nei fa ono ya o to fa na o le wingo le upu fa ono o fa tinga o to tama au nei o to fa tinga ya o to fa na ai o to avatua o nga le ma po inga e pe ona saure tus pa ia ya wa ile tama tus kama ona ala a ona matua ele te ese ai lava o le la e tau foi ona ia ile mea le na ya wa ia tu upu le ma o inga le a ona matua ele te ai ai manatua lava le tene ma le kamare a inga tama a le winga nga le upu pa ono o le fati nga i loto fana ia o lo manatu nga ni mata upu fa fitai mo lo wa banoa yanga ile le tele lo le o sa o furu fa fitai lava o fa na ia fa fitai fa muina ia le o mawatu lo fina ngalo fa fitai tele lava fa manuia fo mo el tina fa fitai ia le o ke fa ia ko e malo lo si mai tu patina pe volinga mai le lo el tina le mele ai le o ele mana foi vala o mai tatou tama ele va o arusia o fai langi fo la nga sesi tama e pitosili na pele ya tia e mo ata mo sta male il por kalambel nei le tele o tausanga mal tele por kalame ya o misia lava sia o le la wa ye o ye no fo nga fia ile manuia o sa unia ele tua ai o le manato le na o fa muina o le fatinga ya fa ono o lo winga nga o le fia sa ile tanto po kalame po fa pe ia me ta o le fa ono ia le saule le manatu mua pe na mai o ava avau o le leo lo winga ta wona tanto tanga i fo ile leo pe fa mata e leo ina le e la leo tanto lo tu spa io le leo e tu e longo fia woita o le hotel o le hotel me fa penga e wa e le se ita ala leo mali e fo o le keimi ai si ia leo kwa o ivonga nge wa makanga ia ka uma inga la o ita tangata ai pe folinga ma le tong fai se fo fai se fo le vale o tamama fa na ulanga le e folinga ma le ele mele tupu i le la ele fa ono le peona mo le mau mai le apostolo paulo il tusira efeso lo tato fai tawina tala tu pele laina tolu fa lima lo fatasi le ele stanto fa au fa talo fatu ya lewa mawalo wa noa ya te manatu lai
El te me te fala ngolongo e laula au ia fa ile tuai o e tuai na te mi lava tala tuela va no ia na sa no mai lo le to tam fai mai le lava te le tanto te ona mena le tau sa ili na ia mo sa o ngale le mo tanto ne ya so ma se fo ina ia ma fai ona ia le woto e pe al tatu vala au le ia fa talo fatu alo fa malo se fo la le ia so fo manuia o ile sa no ia penina le telefone oi fa mon mo penina le telefone penina ia o pa anga masani ya nei talo fai nei tina ale ya nei tina e vala au mai ole ale anga ngai tu fole upole tu ma lia la penina se vai wa mai ale anga ngai le tu la ia fa ya e u la vai na tu sia na itama ia se tau tala lava ia ona ole mesa o vola mai ma isio tama ia e va tu sa fa so le upole al fa no o por fa ita ia se wa yo fa ita tama o fa ita to fa now ia e mana ia yo tala fo le ya ko pomala no fa now e mana tu fa pitole le tama ya yo sefa tangolo le faile ofu ia wa ita mai wa ita nga ya yo sefa to ita ya il tama pese tala fa ita fa pena te fia va tu pe no winga la ele a penina lango ia la lo mana tu le wa va tu le upu fa ono penina lo no winga le fa punga le ya fifi a penina o le winga le fa punga le pe o le sile mea le wa ma tonu mai lava le nganga le tau va tu tatu sin o le favoritism lo winga pe e fa ilonga e lo le leila ve fa na pe e alta ngata e a e poto ma le tali e ma ye le tupe e na tanga le o fa ilonga o fa sili fo me ale tonu lava le ale va ya tu isi mata o isi tamaiti ya pe o sia una manatu va tu ya male tala na o va o se fa te ngana ya te au ia le upu le fa ono ale fa mai la apostolo tau si ya o inga mo puro inga mai le atua ia le upu le atua tau na tu sa o mal fa na tu sa le alofa tu sa le upu fa ilesi malesi ya wale esele upu fa ilesi mal fe ese ayo o lo to sa mai ti ma fe ai na ia ule manatu ya ya fa manuia la vale atua wa yesu amen le au mata na nel tanto por kalame pe na tam fayatu le au ma tonu mai ai penina le sile me na tonu tu spaia menana na tupo ya le lotu ti ngao fo yo ya pe vai fa pitole ya al tau fo yo na o ina fo eleva pela la kako e ka unga o ina tanto nei me wa inae tiro lol tama maltene ia la ese mele fai o ese lo tu sale fainga tasi na fa ono le mo mai ia tolu valu lima lu o fantastico atu ia ana mo tanto pese fatalofa atu le tatou sui lea ua luga lalaina ia fatalofa atu i le agaga le faaloa le lausuga pasta ia malo la o le suafa fa ma le tio lo sa o lo tio te lunga le tato le tio nei tai mar sai au lo to male ia le ia ole ngola vatule fa sili por ta mai foi la sunga pasta le tai a voi la o masani nai fai fe au i nai i la to e la vai fi nei po kala ole me voi nai e mole to ale ngang fa tai tele ma to le fa ta wo ino nei po kala au pasta fa fonga le tunu pe o lo fe veritia tu lo va o tato le tio le lo ino o masani ai Mali. Mo ia lunga nei fo isa maso fo ia la leo lunga nei I selectio. Ai pe yo o lo taimi nei e se lo fie awa pe o meio te manat te aluanga e o fonte talo ia me meio tu spa ia Mali. I lunga nei le ia maso ia le o mau alo ava no iao ia fa tai ai le atua a veni manat tu malangona foi mai le atua ai one la tu mani nga fa mo lunga te ale vi ai le nei tina tu lo Alo lava ia sauno ia. Ia ai fastai mo tato po kala matango fia. Ma na ia tali wa vat. O melele ngai mabato mama mai ilunga nei te fiu tulowana. Ia ai fastai ai uso fo e fato fo ia penina. Awa pela o le se fo ia o maule o le fana walto ino isa ko ia e sama ia kopo.
wa fa ile na e wale wa sila fiama wa ma tu tanga talo tu tanga o tinalo tu le foi metu spa ia wa fia le tu ya Jacopo e pe fa se al fina ngalo le tu tu lo o pole fiong pa ia le tu mari o manatu le o ia o sili le lo fa pe na lo fa foi le lona tina tuli o lai tu ai Jacopo pile i o lona tu ngane so sana va ona o le lava lona uso matua ia pe le wa mai foi ia vi ia le tu sorry wa fa na la isa ako ma Rebecca ia sama ia o e sa mai Jacopo ia ai selmana ia foi o onga wa fa mai a o te fio o i la fa na e sa wa fa on wa o tinga o wa mi o fai o sa no nga fai o me uma se fai e te sila fia tinga i loto fa na a o fai ale fe mai fata o te fulima o lona foi o pumo mua o le tali file mua e li liu e se nai leita po le ale ita ta mai titi me fai te fai fe au uma maunga luenga e fa alongo i lo si fonga e fa tu lo le upu si fonga e fa alongo i lo leo e fa lo e va ai e wa mi o fai fai mal fia me uma o la o foi le tala fa na o pasta fa fonga le tunu au sa saina sa bititi tu lo le fa mi se pa ia e tanga sa se tu al vale sasa ile upu sasa ile upu awa umane ana sasa ila au pola almele sasa te artinga ele ai mese me o mau ma fu falta metiti a e sasa le upu la tala malawa wai dai vai le tai me mo mo iluma o langa o laufana le pasta tu lo tala ya e vai le e pe o to la o ingol tu tama ma o to tina tele o tai me sasa tu tama a o o tina tu lo pasta tu tala o te tautala ele mapulo ngutu tulo a o ai fa atonu o ke va ai nga yo inga tutina o lo alo me tau faia I fa nau mo to tofi foi mai le to mo to ye me na fe me lo tu spaia a o te fio a ai la fa nau a fai fo sasa ile upu ina ia la ve ina ilo na nganga la fe me ku spaia a sasa a ona sasa yoti a ona sasa yoti a sasa le fino a la mau pasta la fa nau sasa ile upu la titi sina po su ia fa no foi la tau tala lo o le onga le fa tau no foi stina o le lot wa mo fai a wala fe me spaia to tau no foi to sunga o ai se au mai tato pe au no mo tato tua mo na nga pa ia le ai se fa sang tau mai pe tato wo tato telefoni mo tato tai lungo nelo lang e famiglia le tu por kala meneta ya ato no ye se ofia lango mai se na fasto ma dai foi fasto atina no mo atu e fa ke le pasta mo lo no famiglia le tua ye langa pa ia pa tu po menato malangona fa unga le nga pa ia ana male mana le up for fola ne ya ia le tua lo fte le atu na ustunga fa tu ma no foal e se tato le se fa sta ya na to fa so fua ia manuia telefoi o le tinalo to mama wala ngona foi so soni mai foi tanto polo kalame o ai foi nisi o fa fonga mai ia o le ta ua na le ua to mai foi nisi ti ma inga ma to fa loto tele ina pe tanto ia wa o le mea le o le o inga ma le fa to nungo le fana le se mea e fai se aso stas aso u malava le ta yao ia fa ton so swani yai ya wa ya po aso umalava wa ele teimi mo le tamaititi ya o le mafau ele umio na mau ese mese tu lo fo ye si teimi pu wa ya si teimi fo u toe ai o le ta ua le fa mai su nga lufu o le lufu riva tau sanga fatu ai lo o matua le ya ile le mafau o le tangata o mafai ai ona fa tangata matua lo ma fai ni stu langa pe na ya le lavai ti mata matu tu ipele a fionga le tua me se foi tanto uma tua o le nganga na po klame ne yaso wa foi ni me tau na sui wa foi ni fainga tau tanto va ai ia e tau na tu ia te wa tili lava ona wa ese foi nei tal telefon tanto iai ia fa ta lo fa lista tanto vala au fa ta lo fa tu le tanto vala au le o ma wala wa no ya ma lo sei foi la sunga fa fa ngai ma lo
le ua o ile suafa fa mol o i moa malo i moa ia fai fai o masui o tātou tamā ia saunoia le ua maulo avanoa le nei whawhitai lawa i lau sunga o le nei fwoi ua toe whamanatu mai ia i tātou lawa tamāle nei tusi o Efeso i tūlanga winga ia i tātou ma tātou whanau ali wa le upu moni ai pe le upu fwoi le masani i tātou Samoa a pule mali sa wale e mapu ti ngale lu o i tātou lau tamā wa ve i tātou matausi mea i tutono tātou ainga mali o le mea mua lava tātou te wā ai ai ia o wane i manatu whapito ta ita i whanau mali lua ia tutusa le leo i tamaiti mali le asa lava se ngā luenga e whaia e se tamaititi e ta tau lava le tamao na ave ele nganga whawhitai mali le tamaititi wa o mea umaia a o ina malia le loto le tamaititi so se mea tātou te whaia kui ai e le ma whaia na le whaia mali la e a malosi le tātou leo e se le mea tātou te whaia tātou te wha ono la le whanau tātou te fiu te whaia tu sesi teimi o le ai a ai a le leo na tātou whau a mai tu langa lea e ma lesi vaenga tā ua lawa ve tātou tama i o afiafi o songo onga fua wa so ye te tau na whai e afiafi ale ainga tala no le lei a mai le whanau tala no le lei a la tau o le mea le te tau na whai o le mea le te tau na whai ye tutusa le leo te tamaiti a wane fisi le se tamaititi ai toso le se tamaititi no wina tamaititi nai toso o leo ta wha ono i a teia mau lava le mea o ta ita o le tama o ia o le tausi mea le ainga ia le lei o na whai le lei le tamaiti ia o ina foi lātou te ilo ai de lātou tama a whai tātou te pule ma le alofa pule ma le tonu e le ma whai ona alo ese le tamatiti mai tūlanga i o umana o au nai o la ulea whaaso atu i lau sunga le whawhenga inga mol mata upulea o le si tātou se siri i o tātou tama o tātou oulo le ainga tātou te vai po fele i tu e tu i ane sao tātou ainga ina i sao ma le mu mai lea mea ma lea mea mali ale tātou te vai ma mao le matai o i ta mao le ainga a whai o i ai ni mea o whale tonu i ai whau lau al ta mao tau loa le ainga o le mea le tau le whai so le loa le whanau a mai o le mea le a tātou tau na whai a o na mali lia le roto tamaiti ia o ina e whawhai ngō fia e foi o la lātou ngā lulue ia me whesoa soan lātou te maua foi la le anganga o le alofa le tamā ma le tina ia o lau le whasoa i lau sunga le whawhenga te ua umi se manatu ia manuia lawa le whenga iai o lau sunga ma le tātou ta upu nei tai au Fai tere lava ua talinga e fia wha longo le matanga o fia fo le wha soa wha manuia tere lava le atua peo le nganga leo ma watu le ma ua fo i lau sao e toi a mai ei ma toi ti mata i le upenga mo tātou ta mā ia peo na sao noa fo i nei manatu matanga o fia ia tusa le leo le ngata le leo a fiafi wha le a inga nei wha peo na wha au au le tūlanga wha manuia tere le atua ia te oi fo i ma le a inga e me se fo i le fuafuanga o te toil nei aso, whaafitai ma le walau mai. Ia, lo tala pele tātou telefoni o lea ua sa vali atu le wati to e lua sifulu lima i le sifulu lua, ia, te manatu e pe to e sifulu lima loa, ia, ona vatu lo fo i leo sta penanga le whaiporo kalame ma le whaasoa e to e te tala atili ele tātou whaasoa le nei aso, ia, a leo ua maua pele avanoa po nei vala au ia se lua, ia, pe toru foi ia ona vatu lo leo stanto fa so le nei aso ta mo la to le fato aki mai lau le tio ma lau na au tanto tusi fai tau na le fesolom ta pe ono ia lon fai upuna tasi e fa ia o fa ta uale o le ale meta uale le meta o fa ono ia ala ni ta fa yo fa ta mata ita e te tau ona tato to tilo ia e fa au ma fa le leile tanto tiu te fai fa le tama wa ele ya se ato toa
E lei foi se tamale la lolangi nei pe on tatou loltus pa ia a ole atu sona tali ia vatu yeise se maa ia po se ngata po se akarava o fasili la ele sili e tatou tama fale langi ona foai mai a te tatou le nganga le e maua e tatou le mafau fautonu lo winga o le manatu na o tama mo tatou u malava mai me le lei e fa pena fo tatou tama tatou la ngona u malnai na ia fa soa tatou fa nau ma ia tama mai ma ia le lei ia ole fa no no ngale ia vai temine ia tatou tilo le tau fai le malo pe foringa mai o le malo le tau mo fainga le tau sa ili ni au wala mani fofo a le me moni lava ia e tatou toi vai le loto i fale tele tu pulanga sa fulu fas fulu lima ia wa mata na a nga e fa le anga me to tino pe ne ia tele pe fale matulanga fa pe nai nisio a aiol tatou atu nei ia me fa pe na o fasili ai se a fe ma fu ma ia tulanga ia ai o le lava ia te tatou tali o le faia o nga mua o tono la inga ia ai foringa mai e pe ona ia fasilo na lua ia i mata fa yo i fa tamale o lo ia i fa fita uli le vave avea e le se meleanga le vave avea na ve matama ai e te tau ona e ta pena o lewa ia i le tamaititi po le atali po le afine lea ina ia e loa o ani au wala mani tiu te fai a wa a fai e te le a o ina ma fa tonu ma li e soi fuanga le tamaititi lea ia o le a savali fo e pe o lau savali wai e fa pe na la vale o langa a fai fo e te le ustai o ia o le me fo na e tasi a le a fa pe ona fa solo pe la lo pe a fai e le maua e tātou ta maa se a onga le lei ma ni maa faufaunga le lei ia o le ia le tiute lea le le tiute ia ai o le tātou nu mela na e tolu valu lima nu o fatas ia la tu inatu ia ana mo tātou pese ia e whaatali e tātou vala au
te manatu o lea ua toe ia le toe nai minute ia o te manatu ua whaangata i fo ima le tātou wala au le nei taimi e mo mua lava ona mo moli atu le anganga whaafitai tere lava mo i lātou uma sa whai fo i ona maua le awa noa e whaasoa mai e le tātou polo kalame te manatu fo e ina inisi ta maa ia matina fo i le o maua le awa noa ia ala lava e whaafonga mai ona e le fo i lātou telefoni ma tūlanga whapena ia whaamanuia tele le atua whaafitai molo tau sao tele ma le whaasoa e pei ona tu ina mai ia te manatu le o te tala atiri e lava le tātou tala noanga fo i ma le tātou wa o onga whaatus pa ia e pei ona tātou iai le nei aso ai e le leilu tātou maa malama le setting ma le mea le na tusi mai e le tusi lea e ina ia mau mai sisi le fia fo i tātou o le tusi lea o le tusi le tusi mai Roma e le apostolo Paulo o Roma la e ile lanto tu la fono wata ua fa pe o uman fa tu la fono ina le malo Roma o le patria potesta lo no wingo le tu la fono o le fa tu la fono ina le o le malo si anga falta ma po le power the authority of the father o le falta ma kusala o fa now ia ma le tinafo o property ia po aseta ia ale tamae te tau ona ia vaia ma tilo ai le telo teimi o le fatu la fono ina la o le tu la fono le Roma o tu ai le malo si anga le tamae e fa peona la to mawai le tu inga pule le ia la to fa nau ai mese foi ia tina fa mai le talai a fa pe fa nau mai se tamai titi fato a fa nau e newborn ona mai le tu i vao vai tu low o le tama e tu i lumo le tama i ona i va ona fa vale o tu i lumo in alta mai titi fa mai la a fa pe e tu i lunga le tama sa vali ese ia lo no winga e lua lava me o la ia le tama titi le o le a fa pe ona fa tau ese atu e fai ma me o polonga tu langa fa pena ia pe vai tamaina fo i nisi tu langa na pe ona ia o nisi fo lava o teimi e o ai le oti langa le ua tu la foi neglect o nala le na pena ia ile tu inga mafau le na tu si mai ile apostolo Paulo ina ia mafai ona toe o ina mai tātou le tu inga fainga na e fo ringa mai ua o se fa ono na ma o se mea pe ua wa leise ta ua ile tamao le tamai titi lea ua whanau mai e wala mai a te ia ai e pe ona tau a watu aile fasili mo i tātou po ani mea ia e te tau on tātou toe tilo ia pe wha pe ile me tau le whaono ono ia lea lana maua mai le wha soa ini so teimi o le whaono ono ia tele lava me mwhain tātou tilo ai o lou e pe wha ona maua mai le tātou wha soa ia o le e alta me te fa pito ia ira o e fainga ia te manatu e tau fo un tatou tilo nai tu pe fa pe ina fai o le me mautinoa ia o ne ngalo o fana uma lava ia fana nau mai ia tatou tau ho un tatou fai ia tu sai la tou ma tu langa fa pena to e tilo ma to ilo e vo ni so te mi tatou te fa ono e tatou fa nau le matua matau ti o sasa excessive punishment ua matua onga ia tu langa e peona tātou whaunga ina e whai ele sasa. E pea ona tātou loa ele o la fui whaatanga mai ele tuspa ia le sasa ia tātou te le lope wha pe i le sasa lea e pe whaafeona whaile natua i ngā sasa po le mea e whaunga se ngofoa po se ali, po se amo, po se ala, po se maa, po la lava ua ole o ko i ngā mea na tātou ola mai tātou sio manga pe o to i ngā mea na sa whaunga i la aso. Ai o te manatu e amanu alia le tino le tangata. E pefo ina tau mwhai nei tu la fono wa whai mai e le malo ma le lalolangi ato ina ia tau mwhai ina e langa iai fo ia ta taua a whanau ma tu langa whapena ma le ia le ngata e lea a whai e manu alia ma ia o la whapea lava ona veo se ti ngā tu mau e a isi teime e a fo e una mao ai tātou e una mau ai me tātou te whaia ia tātou whanau. Ai peo le, ua toe o mai tātou ina ia tātou loa
ona pulea pe foi la ona man ia lava le leo pe o mea lava le sa tatou wola mai ai o tatou mai a le ia te tatou le mafau le o le mea lava le fainga lava le sa fai ai mai le tolu sfuta sanga taluai po fast food sanga taluai o le foi la o tatou mai ma ave ia lava o kau nga shift lo tatou mentality mo tatou mindset o le tatou mafau le fainga langa ua ese foi le nei vai tau ma le nei vai taimi o tatou iai foi le maualunga o le pule le ola e pe ona tatou loa le tele o polokalame ma le miliona e tau mawhai e tufa atu i whaala putonga e fofo ai le pule le ola o whanau ia e whai asi maualunga o tatou Pasifika whamata e nisi o vaenga lo vape ona Yesu e suenga le au pupoto o inale mafua mai ai wa matua matautia le sawa ma le sasa le o fai ai a le tulanga ia pe ona o foi e sasa o lo foi to inga sasa e sasa ai pe ona ai e fai tau nei ta se lima e tu le lima e fai o le mafua anga le wa mafua ai ona sasa oe ona le mele o fa le tonu po le a lava to inga mea a uma ona o fai o fai nga le fai e ona kano le ko e fusi mai lo wata di po lo wa fine ona no faile o te lofa ia te oe e ma o tatalo ai e fa pe ona fa e o lima ma o tatalo ai e fa pe ona man wia lo no langa ma ia langona fo ta mai tit o ile ia lo fa lo ta ma wa ile sto inga me fo nga ngale lo fa fa fe langa fa nga me la va sasa ala fa me nga ngale lo fa o fa dia ai te tau fo ona umona to e au mailo watali ma opo lo fatfata ia mai fai ai te lofa ia te oi o le mafu anga le na mafu ai ona sasa oi e vo desi ke mi ke awa sasa ngai ka mai ki ai e mafu o le ika i sa mo le vidi so o mai tupe ma me fa penga ia pe ngai me umanga e mafu mai o le mafu fa ia o a wina le ta to e a fai o le melenga ika i sa mo o le vala uso mai ika pe menanga o le fa so a to ai pe ia tinama o ngai ka mai ki ma me fa pena e mafu mai uma nei mea ona ole ola o au ina o tātou mawhauwhau matūlanga e peona iai. Niswo teimi o peia e peona o whai atu teimi o sola. Neglect. Koe ngai me whangange ua peia ngā tina ua ngawha marka mai kiki. Ia au sa wā oe ia aru whai au o peia e leisa ua tali. Aru o eva ma isi au o peia lai ke ola leo langa. Whangange leisa isi o wha moe aku po o whara ia ke oe po tamā ia te oe. Ai leo se ngā ruenga na o tina. Ele o tina ia lo manino ale matafa yo fo ia tina ia fai. O le soani ma le fautua. O le tina fo na te wha malo sia le upu lea le tamape. Mai fo se tua lalo ma se fautuanga. Ai o tātou lava tamae pa u ia le mamafo le la. E peo na maua mai fo istase o fasoa. O tātou e vai mamao. O fe tu ia le sao lo ainga. O fea e taunga a ngai i tātou whānau. I o le mena e taunga tātou toi tilo ma toi ti mata le tātou penga. I o nisi o teimi ua tātou whaon ono e tātou whānau. O le lavau te i le whaon ono. Tātou whaon ono e tātou whānau. O te le ke le kako me manga o ai. Kako dreams. E vea oe ma fomai. A vea oe ma loia. A vea oe ma pule aonga. I mankua. E faile mea lai fia ta mai titi e mawhainga ia ausia. E leo tangata uma e lo ia. E leo tangata uma fo i fo mai. E leo tangata uma fo i e ate ila tau i anga vaa e peo nei ai. E le wha peo fo i ngari sa whai ofisa. O te leo whai titia le tā ua o le ola o ina ma le ola tau mwhai. A o tātou expectation. Wha peo tānia na. Wa over expect tātou i tātou whanau. Ya lesi ke mi o le ko fia ya e la ngona le tamatiti pe o le wa fosi aku ia ngai le me tau no fai a ia ta tau fo yon tatou va ai tu ia le fai talia a vai le me te fia ia ia la le mata upu na te ma losi ai ia na ia lu le tau fai feeling ai su e ma ia e tau fai e na ia ausia ma tu langa mo fa pena ole pe ona i vaenga nai e vatu nai fa mata lai me le ta o le provoke po le fa ono ia tātou whanau. Ia ai le lau wha solo mai lalo silo na lua. O ani mata wha ioi wha tama tausi, wha tama taitai. O oi o le taitai o lo ainga, e leo le tinae taitai, o le tama, o ia o le taitai. E va ai atu tinae ia oe pe, po le asa upu,
ia al mele ia o fiu nei tina ni so time ia tātou au tamape o tātou le whaia fo tātou tiute o le nganga na por kalame na na toi ti mata ma ele o ia fo ia na toi fa pula na mea na tātou te tilo ai wai e sili atu ona usta ia ele atali ile leo faltama o ngolo ia le malosi le tala no ai ma ia te tātou ma so swani mai ai fo i o tātou me mana na wai o anim tafa yo le ai maua i fai pule fa o lo ia fa punga fa pe e tausi fa mai a ia o tausi o le fa pertania enrich fa tamau a ina lo ingo nga me tausi ele nga ole vai fo nga nge pe na le fai na pekini se tu lo fai lo na ofu a ia fa tamau a ina le tamai titi le bring them up o va ai le lei e lua la mea nei na e tausi ai pe enrich e lato fatama ai ngai lato educate ngai ngar fai upunga fatama ai ngai na i lato e tausi lato ia o inga mapo inga o le educate into training le la sa waile ne mele tanto e wa fatonton ia fa peona failo yai me uma aile ia ruesel tamatiti marfale ia o tatou lo nei upu o leni me fou ia o matua lava tu ia le tala alu malo mautinoa e ese mai oi tamaiti la e ia o values fale ainga o le Samoa e lo tu fa alo ia le ngata na le o inga fa pena ia a le ave fo ia onga ia o ina i pela to le poto sala lau ma le tomai o le tātou support nā, po le tātou whātama o ainga nā, enrich e lantou ina ia ausia ma tātia, ma ia ta mai, ma ia poto le tamai titi lea, o le si menga i ngā apo inga, exhort apo inga, wha malosi au, apo ai, fautua, ani mea ia, whaila, ia i pefo la le mele na, mau mai nei tala noanga, ia, te tala noa, ia saan, ia, au e te whaatusa fua i whanaua a pai ma la whai, ia wa o langa nu le o finga tale mele o tato ia vai temi nei o tato ia se anga nu e ese foi ia finga ta foi langa o tu tato fa na tilo o yanga nu ia ia vai ia o la o kupe uma o a e le se la to tupe ia pe o me o manga ka un ka ko kilo ia ma vatu ele tu le poto ia e tale no e fa manino ia tu langa fa pena ia ai lo e lo te metiti pulea ia o la me tu o ele tu ia i o le sal tonga fo i male e va pe ona fa so ia na ia se leni walo ia fo ona ia mana onga wa em fai fo ngala ko ia kilo i ista maiti la mau me fa pela ia na sa fo ile onga ia mana o fo ina ia ai o le winga na o le apo inga e apo ia le teime mau ai fo i sau telefoni ia po sau la lava ko inga me ia mai mo i so se vai tau ngata ma tu langa fa pena e le o tau fia ni mele lei tātou te whaia waile ia se matua ele manao i lana whanau ina ia le lei ma ia matango fie ma ia manuia o lātou o langa ai o ia whaia le tamaa le whaatama o ainga ina lea e au wala ele educate ma le au ina e le whaia e muria inga na o mailo walo le wharesa e pe lua nei tū lae whaafsanga i e mali whaife au a o le luas furu whai tū la fitu aso le vai aso o to tonu o lau whale te manatu foi a uia a uma mea tau ma whainga le malo ma tupe tau ma whai e ave i e polo kalame ma i e polo kalame le wa tau foi ona tilo le malo to e wha foi to e ave i matua ma vai a inga o lo wha peona maua lalo le tamau a inga ina wha tamau a inga ina ia maua le mana onga waso whai so ma le manuia lau le lei e pe ona ola i foi telo wha nau ne vai teimi wa tātou iai ia o se au onga nama sto e wha manatu nā mo tātou e pe ona iai le nei tae au ma le tātou polo kalame ma le tā ua le nao le ona nei polo kalame ina ia to e fangu pea to e tui pea ta mā o oe lava o le ulu le ainga o oe te amata mea o oe fo i manuia ai la asanga uma o oe fo i soasoani e fo wha api tā uli ia manatua e le o papa ma mama e le whanau mai loa ia le tamaititi ia ai meisa tātou ta mā la itile ia na tangolo le tu la fo ai o mankua la o le leo papa ma mama le la fa longo ai ia ona malanga leo papa ma mama pe o Samoa pe vala au mai fo ile atua wa fa mana vaina le atua ngarwe ia o fe me ai o ele emotional relationship ele ese lo so ta inga te le mana malama ilo watari
e te le malama i lo wafine. O le mafu anga tonu ana ua tele ai le telo tamaiti o lo whapea ona whewa i solo. Ia ona o le tūlanga le nā. A mo tātou lava sa moa e peona ieri tātou po kalame. Ia o le toe tu o lalo le nā o le tātou po kalame le mōri o le ava. Tātou tapa lava ma tā liu fo ima. A apa le fionga pa ia le atua. O i nā le wha malo si au sili lea mo i tātou. Ia le a tātou te talo. Le ie ua fionga i fau lava. Ia le i fo ise isi na te suia la upu. E ti ngā e iniso teimi. Ia al mea moni nai ti ngā. E sa o loto ai fo i malitangata. Mātou whaafitai lo wao mai. Ma e ao ai mai mo i mātou ma lo whaatonu mai. I le ngata na whaapoto ai mātou. Ia mātou sava vali ma whaia loa. Wa le ala leo le ola manuia o le tangata ma e wha manuia ai ma taunu i taunu unga le lei. Ona o le mātou whaatino ina o lo whine ngalo. Wha manuia i ta māmatina. Sa whaapeona maua le awa noa e whaasoa mai ai. Ia iai lo wanga le lei mo i lantou. Ale ngata fo i lea. Ia o le whaafonga anga si o mātou atunu o Samoa. Whea lava se mea o le neila lo langi ma nei kalope le whaatawha le atua. O maua mai ai le atua i uleo lau au whai ngā ruenga. Mātou te talo ia iai au whaamonianga mo i lātou o malava. Ia whaapea foi o na anga le lei le si ufonga le lau mua. Ma nei awa no mātou maua. Mātou te sāwari vali mai ai e tuwha atu ma whaaso atu lau tala le lei. Whamanuia le pūlenga ma le tai le ngata i leo lau whai ngā ruenga. Ia maua pe i lātou se malosi. Le ase le atoa le polo kalame. Wha moe atu i elo wanganga pa ia. Te wha atoa mai wha lau tele. Ia e wha peona manuia ai mātou umalava. Le mātou talo lea tu ina atu fuafuanga o te toi le nei aso. Tātou au ma oe manuia ai mea uma. A lefa oe o meka oe i ule aso ina ua pō. A o maua lunga pea lau lava vi inga. Tu mau mai leo manuia i lunga ia te mātou umalava. A le ngate leo lau lava alofa tu noa. A le mafutanga whai pea ma lau lava nganga pa ia. Nei se ia o le whaavau lava. Amene ma amene. O te fia te whaatara whātu lo tātou tunu uro ngā tutonu neiva yaso, e se whaopopongo tātou tera whaume Samoa, usi el whaafonga. E le toe taua fia le fontanga le ka le sia so fitu le toe fia mai misiona e le neifo i tausanga. Taru mai wawao le koviti, le na ngata ia na fontanga mai le tausanga lua whelua se fulu, na a mata ai le tae au le tau le tula iwa, le unua i selselenga po whaalingo fua whaeleleanga ale ka le sia atoa, e pe ona sau noa manino i le fionga le minister whaatu angam whainga whaiva, le fionga la auli le ua te pola te Valfosi Schmidt, a o lumana i ai le te tala alo i ino le fontanga le ka le sia le a fiafia nafi, sau noa la auli, o le ka le sia sa fitul tue fio mai misiona, le ua amata me nei, i urua i talo mua e ka le sia i tutono le atanu, e se mai i talo mua ai tu malo. O lo fa solo nei na e tau te sila i lunga o penga o whamtalanga. O le tātou Facebook ma social media. E leo ma vai aso uma, lua pe tasi tu malo. O vai aso nte nei, sa fai ai rua i se selenga i sala fai. Le tu malo le ala tau e sifo, le tu malo vai singano mumua, ma le tu malo fa asara nganga i whamaunga. Nganga i maunga lua. O i tū ia le tātou e kālesia. E tau mai ai o lo sapaia. E le tātou atunu o le wha moe aisea. Ona e moni le wheau o lo tau mwhai e moli atu. A le tai au lare nei, o le tai au ese le nei. Ona no atu le fionga i le riperestene ma whaasoa atu foi. Lana mai tau ma lana tilo. Whai mai lauli. E tu ma vai a mea le atua ma mea tangata. Whai atu wale lei. E se ale rua i se selenga i tu malo. A te tau fo ina whai rua i se selenga i kālesia.
Ia, sa au nofa mo mai taulanga e le atoa fo ia maua mamaiava le manatu. Wana ona lafo i luma o le atunu ia le ua sau le tua lalo le ufai ngaluenga. E ia ila le tae au le nei, ma e o te fie e whaasisi latu. Wa amata mea le tato e kale sia sofitu misiona. I tūlanga tau uruai se lenga o tau e kale sia. Ia a whaafonga mai fo ila nisi e kale sia. E fia uai tato por kalamene nei. Ia olo ta tala le avanoa. Ia lewa amata mea le tato e kale sia nei. Sinave maunu totua. Na whaatumulia whali ia e ono na si o miai le malaya le kale sia i lovaya. E fua whaere leanga a le kale sia mai sa vai ma upolu. O mea tau lima ma le au whai whaiva le whaalia leo lātou o loa ma whaata wai le to telo le atunu na awai ane iai. E se furu afe le whaatu pengo le mea lofa le malon tu inatu mo le wha mwe le kale sia. Fitu afe tā lana whaatu pena il tūlanga o oso e lua se fulu swō. Se fulu piki, lua se fuluanga ese, whangavao e lima, ma le tolu se laua au te tō, wa wha mea lofa atu wha elo fiso whainga whaiva, tu langa iati na e tau whaisua, wha pena fo e matila pia. Wa yele fo whangalumtanga luenga le soi fo maloloina, e tau wala le fionga le whaatun sili alumtanga luenga, le tō wha ai ono Dr. Alec Ekeroma, o le ata mo whai e oka maini tui mō tangata mātu tua wā a fia le flu. Ona o le tūlanga whaatupula ia peo leo whai o tangata wā a fia. Le u wha mawina, le selia ma le lua awhi lima se lau ilanto wā a fia. O tangata mātu tua e meise lawai whanau, le u tā ua ai ono. Le ua selia nei ma le fitu se furu alo ma whanau wa tā o fia i whale mai e le ngata o whale mai au tū. Ai whapena fwoi whale mai whae tū māloi le atunu. Taluaia a fia ngao ngongo le wha mai o le flu o lo pepesi le atunu. Ai mōtanga ta mātu tua na wha alia i ono. E ui le tau ngata o le tui le o lua fua au mai. Ai te tau lava o nau mai pui ai tangata mātu tua le o atu fwoi se tūranga wha le tonu. Wa toi lapata ia i le atunu o le mtanga luenga le soi fua maloloina. Ia wha o ngāta le fafonga no whanga tumu. Fe malanga inga i lungo pasi ma tā vale lau pasese. O waa e le vao sa lolonga mo muli whanua, wha pena foi whai ngā malanga wa lele. O le sole u wha mamalu i nai a ia inga fau i ua wha tatia, mo whai ngā malanga i le vao Amerika Samoa malo tātou o te noo. O le aleto e wha tanga ino na wha au whan mai le a te noo e mi se lava i whanau, pe a whai ai leise pepe tui e wha alia, o mai o na whia se tui mo le misela, po se tui mo mua, ia po o le tui lona lua foi. E se lia ma le tolu se lau mōlianga o lo mōli ai se tamai tai tā vea mtanga ta whai ngā ruenga o le whalitupele e an said. O le mata opule nei na wha ai lia i le tua leo. E tolu se lau lua se furma le tolu mōlianga, e whaasanga le tamai tai ua mōlia ia se ura ma lifa. O le wha awa wino le mta opu nei lumo le fionga le li whaam sino, fe pule ai amperosa Roma. O le toi wha awa wino leo le tāna sanga leo na tolo mai ai i le vaiaso na te nei. Mo se awa noe wha ato atoa mai ala ato maui wha te taule nei mta opu. Wha lia le tua leo, e tasi tesi ma le tolo miliona tāla se leni le wha mautu mai le vaiaso tanuai. Peita i le vaiaso nei, e lata i le tasi tesi ma le 5 miliona tāla. Lea ua wha mao nia i ala tau suenga. E wha mau mongo le mata upuli nei lua fesifu malvalu. Na amata na wha atino e leta mai ta i nei whainga wha asoltu la fono. Se i o mai le tau sangan te nei lua felua sifu malua. Lea na whanto ai loa nea i ia ngā yoenga uma. Ai i leo lua i mapuna mai lunga le nei mata upo. E na o le valu sifu lua feta la le se leni. Na amata tua i ai se ira peitai. O leo o atu i le tasi te 5 miliona tāla. Wa toi wha amanatu atu le fionga i le ministawa onga ta alonga maa nuu. Le fionga se ula yoane i whaia onga uma maa siasia onga i le atu nuu. Ma wha mole atu iai, e le o se vaiaso maa lo loli nei o lo wha ngā solo le toi wha au popo o le tu uanga wa onga whanau. A ia tu lai mai te tu whaatasi,
E tuli mātua ina ia tui nā tula wha awa wino mea aunga o loo wha atu tei e vai aso te tasi. Ina ia wha anga yo i wha nau a o le ito e fo i mai a onga, sa ia maua se tonu mau tū i le vai aso le nei, pe to e wha au popo le tuuanga, pe to e a onga al whanau i le vai aso fou. I le wha silisilanga a le wha uru lunga mtanga luenga wa onga le whionga e au Chris Hazelman, sau noa e au, e matua wha maalo sia le a e mai o pēo whai a onga mapule a onga, e te pena ia mea onga mo whanau, mai e sa i lia au wala e mwhai ona o mai ei mātua e piki mea onga al whanau, mo le wha au wina. Whautua ina e au a sia onga, ina ia wha au fo i le lātou fo i tiute, o le wha au leo lea se singa o fiso a onga e mate i tuaia onga te itasi, po wha tino le pito la au a whaia onga. O le vai aso nei, wa se sila to toa ilmtanga luenga o le soi fua maluluina i wha maumaunga, mo whanau a onga wa a fia, po a nga i pe i lunga, pe ua wha ai titia, e fua i ele toia e mai o a onga le whanau, i le vai aso fau. O tala ia mai sa mole o ngā tutonu le nei vai aso, manuia lu tātou o tunu, wha soi fuia. Tui whaatalo whaatol whapoponga o talafoma le si ufonga le lau muamole nei vaenga o le awa uli. E lata i leono se lau wafe tangata ua mai o na whai o lato tui pui o le fulu, i te tono vai aso e wha mua le polo kalame, o tui pui o le fulu o le nei tausanga, a o wha leo ai e fo mai ni lapa ta inga i leo ngaonga le tūlanga o le aono o iai le wha mai i le nei tau malulu. Ua vawe o na amata le vai tau o le fulu i le nei tausanga, mana wha alia nisi o whaito whaam soifua malolo ina, e fōlinga mai o le ai nisi vaenga tū ngā o le wha mai, o le a ta amilo i le atunu. Ua tali tutusa lava le whai numero tangata ua mai atui o le fulu o le nei tausanga, ma i lato na whaitu pui i le taimili nei i le tausanga talawai, na ta ua le te whātu ora. E 5 walu sefulu wafe, 5 iwa sefulu leo whainga o tui pui ua mai a ona whaia. E o mai lea solua sefulu valo a perila, ai whaato a maua umaisi wha maunga mo le masina a toa, i le whaai ungo le vai aso nei. O le tausanga nei e 5 iwa sefulu i wafe, walu selau ma le iwa tui na whaia, i le masina o a perila. O se fianga lea mo au nanga whaafale mai, ona o le tootele o lo oanga i whaatawa le tui pui o le fulu, ma sa whaalia niso i lātou, ma salo ona o le tootele o tangata, sa whaisi mawhatia tele i aunga o le COVID se fuluiva, e fōlinga mai o le amatua aunga o ngalavani tūlanga, o le ao o yele pepesi o le fulu i le nei tausanga, pe ona ta ua niso whaito whaal soifua malolo ina, i te tono New Zealand. Watu ina atu le vaenga su e mole ngase ngaso le stroke i le National Institute for Stroke and Applied Neuroscience. Le whailonga pito maua lunga le pāle mia mo su enga whaasaya nisi i le nei tausanga. Wasilia ma le whaase fulu tausanga o ngā lulue e whaititia fianga o tangata mai le ngase ngase. Masao lato ngā o sina. Ni mea whai ngā lue ngai wha o ngā ina i le te konolosi. E le ngata mo tangata ngase ai whaapea fo i fo mai. E au fiema se api, po o se app e fsosone i e tau matema ilo i le tangata. Le tūlanga unoa a fia i le stroke, ma oa o mai ai foi, pe whaape whiona whaititia ia a fianga. Na ta uele li polo fesa le University o Kilani mo whainga whaate konolosi, le eta ita ina lea vaenga sue, e matua maoa e le tūlanga la matia o tangata mai le stroke. E o lava i tangata i lalo i folta i onos fultausanga le mātutua. E mawalunga tele le whai numero ani usila ini tangata ya afiele stroke, mai luna whai le lisi o atuna o elele yati na enga o e pito sili ona to o tele ya afiele stroke. Ai maise lava i tangata Maori ma Pasifika. E whaalua pe whaataluina e tele e tuwaile a vanoa e a afiele stroke whaatusa i tangata papalangi. Ai pito sili fo i ona tu ngā ni a afianga eo o iai. Ele vātu talo na mai a se so engal whaala patupatonga. O loo whaalia le tūlanga la matia o New Zealand, mai le stroke i le sefulu tausanga ua tuanai, whaatase ma le sitia mawalunga o le whainumera, ai mai se lava i tupulanga talavou.
Na saini alo ia le asona na file malilianga mo le ngaluenga tele o le River Link i le Hart Valley. Sa a wai le ministau fila wa inga Michael Wood le pule nu o lo wa Hart Campbell Barry le mana whenua. Masuyo isi fa la potuputonga o lo whaipa anga i le ngaluenga tele e fa ilonga le saininga o le malilianga mo le apolo keti o lo ota ita ia le Acom Fletcher le ngaluenga o le angalulu e fa atasema pa anga le River Link e fa atino le polo keti. O le saini ngā lima, wa amatai le vaenga mo le fuafuanga le whaunga le ngā luenga, lea e amatai nei se teime le tausanga nei, ai wha moe moe mai a i le tausanga lua a whelua fitu. Na lipatia mai le buona po, le nofo sauni ai o le tama i ta minister me ka whaitiri, e savali ese ma wha amawai mai le vaenga wha upwhaia le Labour. E tau wā o se sui mo le vaenga wha upwhaia Māori i le whainga pālota o Loma nei. Na ni putia le te ao Māori News o la whaiasana wha asilasila ngāloa ia i le Waipatu Marae i Hastings i le so e winga i lea fuafuanga. O le tausanga lua afes fultolu na ulufale atu waifai tiri i le palemene ina ua manu mālo. I le whainga pālota la ititi a ikaroa rā fiti na tofia ini tofinga wha minister ina ua mai ala whainga pālota tele o le lua afes fulfitu peita e mulimuliane na toi ave isia ia tofinga ina ua iaini tua ingai whaasanga ia te ia le tau wha matau na toi filfilia e vema minister ina ua mai ala whainga pālota o le tau sanga lua afe lua sfulu. Maolo o vea nei ma minister i whafol ka peneta mo le ofisa o tute saunga le mua tau mafa. Ma ilato ua malolo ritaya mai au nanga te tele. O lo avea fo i masui minister o nisio mtanga alwenga. O le masina taloaina ia tau aveina ile matawhaioi na nafa ma Stuart Nash. O le vaenga leo ngā alwenga mo le taliatu ia afianga Hawke's Bay o na ole a wha. Peitai ele i o fiatu ile ka peneta. E langona lava le wha anoa noa tele. O le saunoanga lea le tamaita i sui palemia Carmel Sepuloni. Wa mafuala na saunoanga ona ole mata upu isa tangata Pasifika wa ova ona sofa atula fonoi nei te tono New Zealand. Lea nalu ia iseos fa ingai fa apeo ngā yoinga na whaia i aso ua tuanai Polydon Raid i aukilani i saute i le vai aso talwai. Na sauno ile sui palemia i lona le fie na ua whaalongo i lea mata upu. Ma ole whaanaunonga le malo i asu e ina le leile mafuaanga na ta ue le lo ia soane foliaki. Ile leitio New Zealand, petusa ole lima ile vaveao, na o tuwai leo ile fale olona ainga, ma ave whaapango ta, ma na whaapopole, ma whaamata awinai, ma lana whanau. Na io ele ofisa fe malanga inga New Zealand, ele ole pau leo ni osfa inga whaapea umawhaia ia taimi ole vaveao. Ole tausanga ilua whelua ta sina whaato ese alo i elfa inga malo New Zealand i tangata Pasifika. Ona osfa inga malisu inga o tangata Pasifika o vaso i New Zealand i le vaitau le tasiva fetus fulu. Sama sani ona tutupu i le vaveao po o le leva o le po. Na sauno se puloni, ele nofo le lei ilona mafau le faawa upe ona tutupu o ie itu a inga o ngayo inga. Wa toi fafangu mai eiti inga amataimi le pongisa na fia ngai matangata Pasifika mai le toi fiawa ai iai. E tau lava ona taufi. O lo vai se puloni le malo il taiminei, ona o lo malanga le palemia Chris Hipkins. Ile fao ungo le tupu sa lesa le tolu i Peretania. Na faalia le minister fe malanga inga Michael Wood. Oni mea e sea ona tutupu mo le ofisa fe malanga inga New Zealand. Mai faate ia foi oia o le ala le ua ia tāpai ni faa matalanga mai le matanga luenga e winga i lea mata upo. O le mana onga i lātau e nafa maa o onga i tatono New Zealand, ina ia faataita i le malo New Zealand i fuafuanga ia ua taimuai au se tālia, e whaamamawhai ni a iainga mo le vaping po o sika leti e le tise, ona o popolenga ia fianga o tupulanga ia sonei, i le ono avea i matangata o laula tapaa i aso o lumanai, wa iai ripoti o tamaitia onga ia onga tūlanga lua, wa whaonga aina ia sika leti pe vape, ma ua fōlinga mai ua whainga tau na tue tau fiofi le so solo le nei whaafi tauli, to sai ma se whaalinga ani sui o le asosia pulea onga o kolisi, na i o ele minister soifua maloloina, ele o pāleni ma sa o fuafuanga i totono New Zealand, i le vao le whaaonganga o le vape, e pe o se vaenga e tau fia i le ulaula tapaa, ma le tūlanga whaamauti noa e le mawhai e tamaiti, ona o lato whaaonga ina, peitai,
E le o iei ni fuafuanga e tuli loa ia tūlanga, wa whaasaina Australia na toi whaatauina mai whafo, nisi o i tū ainga o loa ia mo le vaping, e au fiei ma vapes e tasi le teimi e whaonga ai, ma tuunga mo i tū ainga po flavors whaapiei malanu, ma whaatapula aina fo ile nikotini, ma nisi lava o tuunga. Na i oese talavou I Marlborough I ona mōlianga, I lona na naina o ni a fifima ni meli e whaita wafe tā lao la tau wau whai. I le tau whaatsinga o ni whaamaumaunga masu e ngā leo na tā uai o Elijah Kurz fulu iwa tau sanga le matua sa whai ngā luenga le whale meli le New Zealand Post e soka ma whaawasenga le meli. Mai le vao le masino Novema lua whelua tasi ma auku so lua whelua lua. Sana nae Elijah ni a fifima meli I totono lana loka. Na te piki ina ni a fifi mai le pusa na lau iei meli ma fifi ma avele tua iei leo whai ngā luenga ma tu I totono lana loka. O le vao le aso momoiu lai ma le aso tolus fultasi. Na ia ngau ina I fo I se isi a fifi sa iei ni wati I totono e whaape tolu wafe tala le tau wau whai. O ia wati ma o ni mea tō tino le whale o loa o le Michael Hill. E le isodia momoile li talavou le tu la fono. Masa iyo na molianga o le ngaoi, pe ona tula I ele whaamsinonga whaito malo Blenheim I le asonga fua. O le aso luas fulono yuni, e la wai lona whaasalanga. Ele o iese whaanaunau ta inga le minista mo whainumera whaamaumawina e whaamausali ai, pe ua ausia le iwa se 10% o tangata, ua tali atu I le tusinga ingoa le atu nuu. Wo whaina atu ni pepa e mata I tangata I la kapi. E whaau Sofia ai ina ia whaatumo lātou pepa le tusinga ingoa. Na tā ua le komisina Deborah Russell, wo o le valus fulona pasene le numera I le taiminei, peitai, o lo o whaawau pele ngā luenga I lātou, o lo o awina ia whaamatalanga, ma lo o te le lava le taimem whaiana au sia le ivas fulu pasene. Na tā ua le ofisa fwai numera whaamaumawina New Zealand, e o mai le tai au ananafi, ua lata I le whātai sima le 5 miliona, le au whainga o tangata ua toi whaafo I atu o lātou pepa. Wa mai ona whaatumu mo le tusinga ingoa le atunu. Na fisiling ele minista ele news hapi le aso ananafi. Pe whaamawai pe a whai ele au sia le ivas 10% o tangata na tali atu ile tusinga ingoa. Na isau noa, e matua tau maulava ina ia maua e se tūlanga e o iele tali atu le atunu ile tusinga ingoa. Na ufoina le Stats New Zealand ni pe paulu fale mauafua mo le taalonga le Warriors. Whaatase ma pepa e mawai whaataunga o tāu mawha, ma vai inu, I tangatai whaatumo lātou pepa o le tusinga ingoa. O lo mole mawina le pa ua le tali ato Māori, whaapea ma Pasifika mai au kilani I saute, o le aso whao me le whaalinga mulimuli, mo le whaatumonga o pepa o le tusinga ingoa New Zealand, ele nei tausanga. I taalonga, e ono tape I Europa le whaasalalaunga tu usao o taalonga le ipolalangia le soka, a tama etai I au se talia ma New Zealand, pe ale whaale leia o fua au nanga whaasalalau, e tu saima se saunanga le presidente o le FIFA, Gianni Infantino. Ele o talia ina le FIFA ni o fuma ia tunu utitele 5 I Europa, e iei Britania, Sepania, Italia, Siamani, Mafalani. A whaawau o na le tāla wheanga ia ofo, o le a whaialoa sa lātou whai unga, e le whaasalala wina I le ta amirsanga tama itai, I tutono ia atunu utitele I Europa, pe ona sauno le peristene, I le fono a le WTO I Sineva, e amata le ipo lalangi o kilani masini, I le asaluas fulo Iulai, na ta ua Infantino, e na o le tasila miliona tā la, anga I le se 10 miliona tā la Amerika, na ofo ina e au nanga whaasalalau, mo le pule whaasalala wai ta'longa, whaatusa I le selau miliona tāla, e o I le 2 miliona tāla Amerika, e tutonge whaasalala wai ta'longa le ipole lalangi, a le I tū pāo a lii. Talafauia ma le siu fonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Te whaatala whatu tātou tunu nei vaenga o lea woli o lea ua lua sulwha minuti lewa te anei le tu lai se furma lua tautura si fonga lau mua I Wellington. Na ua te walunga atu le whaapoponga lana o tātou talafomais Samoa, tātou talamai Samoa ta penina tā sisa lem Sam. Alanga te lea tātou talafou
ta pena ina Sabrina Casiano i le nei aso. Ai ina i whaasisi langa nei fia whaalawilo atu i le teimi nei ia wale no sila fiora tātu tino inisio vaanga o lo tupu i te tono la mui Wellington nei. I le amatele ma le whaaloalo e wala ua tuai le pa ia ma le mamalu o le mawhutanga whaithi auso o whaatasi Wellington, Porirua, ma le Hutt Valley. O le a whaatonu ina le tātou whanatanga i le aso lua o lumana i nei, le aso iwa o me i le ekalesia e whakasa Cannons Creek i Porirua i le itulai se fulu de tai au. Mai te tala fo i le hawa nomo so o se whaawhengainga e fia mawhuta mai iai ma le whaano lava whaafetai sai nia e le laulau a whono. Ia whanatanga nā i ala au whainga luenga mawhutanga whaithi auso o whaatasi Wellington, Porirua, ma le Hutt Valley i le vaiasa fo i le aso lua aso iwa o me le sifulu le tai au i le hola le ekalesia e whakasa i Cannons Creek. Le tātou whaasisilanga o le whanatanga mo le community Samoa i tutono nai lo wahat ma wainui mata whanatanga leo le whaia i le aso tofi nei. Le aso tofi nei o le aso le atai au le aso wha o me i le lima i le afiafi whaia le i le hall a le kolisi mo lunga nai college i lo wahat tuatusi iwa se lau se fulu High Street i nai lo wahat. Ia le whaatino i nai le nā whanatanga mo le community Samoa. Ia wā ia se whanatanga mo le sao o le tātu community nai lo wahat man wainui mata i le whaatu mawino le kangana Samoa i te tone o le community Samoa i le nā foi tua Wellington. Sai niele nā whaasisilanga le sunga ia i fopo soo ia o le whaia onga o le ngana Samoa i le tātu kolisi nai ma le whanatanga rana i le aso tofi a tai au i le lima i le fiafi. Ia nisi nā whaasisilanga fia whauina atu le nei teimi o le awoli le whaafongamaru tātu tunu le la tātu se atu niso musika soi whiwhiloi ia wāle nei vaanga o le awoli vai ainga o le awoli tau mawhitanga ni o tātu mātua ia manuia tele ia le mafuta mai ei i le nei vaanga o le tātu polo klame.
Solo peale malanga a ofari peale tama Waila na fa atonga atam ia fa atalianga Awale fa afao ina ne ile ino mai ona forina Malito umasawi mai ole atani na masua Nalilo ilo no pinangano se paala velame o isipana Tanai mai no le filinga maua sono le alofa Solo peale malanga Wasavalia lea eila Me alena einoa o matenga na matea I oleia Me malanga ua tuae Isi o ulau ele ele Wa atalilo le au malanga Ae alu apa ese Sia le whangarone O ai le tangatanga Na ia mawalo tu matilo tilo na whaase Tu matilo tilo masakari Na whaavela ina le langei Uro uro ale sumarai Matoe po I whaase I le sami Afua se iona maaya ole ua mutalali Ei ai fo I le tasi upu E whai isi o uru Ei ai oni mea o tatoe O oni toe o samone Mawatu ole ia Ua toe aina o una A ua mu maa ano Tanu le whaatamana Ule tasi whaalave lave O tangata sano le ngole A ua sui nei o sano ngelo Ulu whaapele pele Matilo tilo masaumani Wa'avela ina le langei Ura ura le suamai Matoe hoi wa'ase I le sami Ai wa'afua se iona ma'aya ole ua mutalari
sika o malolonga ma tau mafutanga o lea auli si ufofonga o le laumua. Ia fo i mea o
Sons of Tiama Malato Pesbising na ya la vi ya ole Litorina ya ole sa por fautasi ya na tua mua na neva ngor tante por kla minuto su na fam minuto to ni ona tale oli tu la ya tasi tale tu la tasi to lunga tante o unanga I lunga tante litio tasi ono tesi matasi fa mo fa o tu pele tante o unanga si pa ili tu la lua I lunga ole tante YouTube channel ya ngata foi le lunga tante api o folinga ai fa malo tu tatu tunu ia le love pale mai foi I le vai ngola woli I tau tuar si fongo la mua manatu ia o to sianga ona tatu fa ma vai le lunga tatu por clame lunga tatu le tio I le to si fulma fa minuto to nei ai mana ia le atu winatu ni so pesinga nei ia fa tunga foi ia fa no file mu foi le nei vai ngola woli ia wa fo vai ainga o lo fe ngai mal malu tatu tunu mai su tatu tamam tina ma tuwa malot foi la tau au si kuka ia o lo fitai tunga ngasi sina o tomo ftanga na tatu ma tu pele pes bisenga nei me aswa Felicia Mikaele sisi pe ale fa malama ia mo to tepa I jo tatu fa sinumanga I Samoa
Sisi pea le fa malama mai a sua Felice Mikaele le bisbisenga na ndivanga o tatu tutuini o toe valo minute o toe neon tale o li tu lai tasi tali tu lai tasi tatu lulu lima fa tofa i le neia woli tatu pe ilunga o fa fithianga su fithiloi ia wa fo le neia woli ilunga o tau tumana unanga si ufongo lo mue Wellington ne misi nukisua ia malan bisbisenga nei fa malo Samoa. Ia, via le tula lima ngor tātou tau tuanea woli o le uto 5 minuta tona ena tale uli tu lai tasi manatu. Ia le afa pau mai is tau tua. Ia le siu fongo lo mui Wellington. Ia i lungo le tātou ala leo tasi ono tesi ma tasi fa mo le tātou frequency. Ia mo le nei fo ia so lulu le aso tolu nei o me. Nei tau sanga luathe lua se fulu ma le tolu. Mo le atoele nganga fa aftai. Ia ile pa ia mana malo si tātou tunu. Ia sa mafuta mai tātou tau tua mai lava le tāo nei la se ia o mai le nei teimi o la woli whaftai nei o tātou mātua mātutua ia le tapua i foi ia le tapua inga lau whenga luenga tofi o le tala leifa mahalori si talo ia le nononga manu ia wase manu ia mo Samoa ia vi ia le lofa malanga leo le tua ia inga luenga whai o nei aso manatu ia se upo se talo se ngana o le tautamali i lau wha mai ia o le talo malu ave fale utou fina ngalo fa mangalo ia se fa le tono la ufe ngaluenga mai la vere tauna le la si pa ia mai fo le te ni te mi o la woli fa o pele tanto o nanga i lunga o le tanto Facebook malunga o le tanto YouTube channel ia a lunga o le tanto frequency ia le la tanto fa mavai i le neia woli i le mavaenga ia ata vita mi ona tana
ia ona tātou toe whiloa i le aswa tāru te masani li tulai fitu i lunga o le tātou poloklami masani i lunga o le siufonga lo mua mai Wellington. Me le fionga li pule ma la whenga luenga mātou te whātou wha soifua. O te fia te whaataro whātu lo tātou tunu uno ngā tutonu neiva yaso, e se whaopopongo tātou tera whaume Samoa, usi mai el whaafonga. E le toe taua fia le fontanga le ka le sia so fitu le toe fia mai misiona e le neifo i tausanga, taru mai wawao le koviti, le na ngata ia na fontanga mai le tausanga lua a whelua se fulu, na a mata ai le tae au le tau le tula iwa, le unua i se lenga po whaalingo fua whaile leanga ale ka le sia atoa,
E pe ona sau no manino le fionga le minister fa to angam fainga faiva. Le fionga la auli le o te pola te va Fose Schmidt. A o lumana iai le te tala alo i no le fontanga le ka le sia le a fiafia nafi. Sau no la auli, o le ka le sia sa fitul tue fio mai misiona, le ua amata me nei, i urua i talo mua e ka le sia i tutono le atanu, e se mai i talo mua ai tu malo. O lo fa solo nei na e tau te sila sila e lunga o penga o whamtalanga. O le tātou Facebook ma social media. E leo mavae vai aso uma, lua pe tasi tu malo. O vai aso ntenei, sa fai ai rua i se selenga i sala fai. Le tu malo le ala tau e sifo, le tu malo vai singano mumua, ma le tu malo fa sa nganga i whamaunga, nganga i maunga lua. O i tu ia le tato e kale sia. E tau mai ai o lo sapa sapaia. E le tato watunu ul wha moe moe aisea. Ona e moni le fe au o lo tau mwhai e moli moli atu. A le tae au lare nei, o le tae au ese le nei. Ona no atu le fionga i le riperestene ma wha soa atu foi. Lana mai tau ma lana tilo tilo. Wha mai lauli. E tu ma vai vai a mea le atua ma mea tangata. Wha tu wale lei. E se ale rua i se selenga i tu malo. A te tau fo ina whai rua i se selenga i kalesia. Ia, sa au nofa mo mai tau langa i le atoa fo i a maua ma mai awa le manatu. Wana ona lafo i lumba o le atunu i a leo sau le tu alalo leo whai ngaruem. E iai la le tae au le nei, ma e o te fie e whasi silatu. Wa amata mea le tato e kare sia so fitu misiona. I tu langa tau uruai se lenga o tau e kare sia. Ia a whafonga mai fo ila nisi e kare sia. E fia uai tato por kalamene nei. Ia o lo ta tala le abanoa. Ia lewa amata mea le tato e kare sia nei. Sinave maunu totua. Na whaatumulia whali ia e ono na si o miai le malaya le kare sia i lovaya. E fua whaere leanga a le ka le sia mai sa vai ma upolu. O mea tau lima ma le au whai whaiva, le wha lia leo lātou o loa, ma whaata wai le toa te leo lea tunu na a wai ane iai. E se furuafe le whaatu pengo le mea lofa le malon tu inatu mo le wha mwe mwe le ka le sia, fituafe tā lana whaatu pena il tu langa o oso e lua se fulu swore, se fulu piki, lua se fuluanga ese, whangawao e lima, ma le tolu se lau la au te tō, wa wha mea lofa tu wha elo fiso whainga whaiva, tu langa ia ti na e tau whaisua, wha pena fo e matila pia. Wa yele fo whangal mtanga lwenga le soi fo maloloina, e ta wala le fionga le whaatun sili le mtanga lwenga, le tō wha ai ono Dr. Alec Ekeroma, o le ata mo whai e oka maini tui mō tangata mātu tua wa a fia le flu, ona o le tūlanga whaatupula ia peo leo whai o tangata wā a fia. Leo wha mawina le selia ma le lua fe lima se lau ilanto wā a fia. O tangata mātutua e meise la vai whanau, leo o tā ua e ai ono. Leo o selia nei ma le fitu se furualo ma whanau o tā o fia i whale mai e le ngata o whale mai au tū. Ai whapena fwoi whale mai wha i tū māloi le atunu. Taluai a fia ngao ngongo le wha mai o le flu o lo pepesi le atunu. Ai mōtanga ta mātutua na whaalia i ono, e ui le taunga tā o le tui leo o wafua au mai. Ai te tau lava o nau mai pui ai tanga ta mātutua lea ua o atu fwoi se tūranga whaale tonu. Wa toi lapata ia i lea tunu o le mtanga luenga soi fua maloloina, ia whao ngā tail whafonga no whanga tumutumu, fe malanga inga i lungo pasi ma tā vale lau pasese, o waa e le vao sali lolonga mo muli whanua, wha pena foi whainga malanga wa lele. O le sole u wha mamalui nai a iainga fau i ua wha tatia, mo whainga malanga i le vao Amerika Samoa malo tātou o te noo. O le aleto e wha tanga ino na wha au whan mai le atu noo e mi se lava i whanau, pe a whai ai leise pepe tui e wha alia, o mai au na whaia se tui mo le misela, po se tui mo mua, ia po o le tui lona lua foi.
E siria ma le tolu se lau mōlianga o lo mōli ai se tamai sai ta vea mtanga ta whainga ruenga o le whaltupele and said. O le mata opule nei na wha lia i le tua leo leo. E tolu se lau lua se furma le tolu mōlianga e whaasanga le tamai ta iwa mōlia i a seira ma lifa. O le wha awa wino le mata opule nei lumo le fionga le li wha amsino fe pule ai amperosa Roma. O le toi wha awa wino leo le tau sanga leo leo na tolo mai ai i le vaiaso na te nei. Mo se awa noe wha ato atoa mai ala ato maui wha te taule nei mata opo. Wha lia le tua leo leo, e tasi tesi ma le tolu miliona tala se leni le wha mautu mai le vaiaso tanuai. Peita i le vaiaso nei, e lata i le tasi tesi ma le 5 miliona tala. Lea ua wha mao nia i ala ato soe suenga. E wha maumongo le mata opo le nei lua fesifu ma le valu. Na amata na whaatino e leta mai ta i nei whainga whaasol tu la whono. Se i o mai le tausanga te nei lua whelua sa furma lua. Lea na whanto ai loa nea i ia ngā ioenga oma. Ai i leo lua i mapuna mai lunga le nei mata opo. E na o le valu sa furua wheta la le se leni. Na amata tua i ai se area peitai. O leo o atu i le tasi te sima le 5 miliona ta la. Wa toe wha amanatu atu le fionga i le ministawa onga ta alonga maa nuu. Le fionga se ula yoane i whaia onga uma maa siasia onga i le atu nuu. Ma wha mole mole atu iai. E le o se vaiaso maa lo loli nei o lo wha ngā solo le toe wha au popo o le tu wanga wa onga whanau. A ia tu lai mai te tu whaatasi. E tuli mātua ina ia tu i nā tu le wha awa wino mea onga o lo wha atu tei e vaiaso te tasi. E na ia whaanga yo i e whanau a o le toi foi mai a onga, sa ia maua se tonu mau tu i le vaiaso le nei, pe toi whaau popo le tuuanga, pe toi a onga al whanau i le vaiaso fou. I le whaasili silanga a le whauru lunga mtanga luenga wa onga le fionga e au Chris Hazelman, sau noa e au, e matua wha maalo sia le a e mai o pēo whaia onga mapule a onga, e te pena ia mea onga mo whanau, mai e sa i lia awala e mwhai ona o mai ei mātua e piki mea o ngā whanau. Mō le whaawa wina. Whautua ina e au a siasia onga, ina ia whaawa fo i le lātou fo i tiute, o le whaawa leo lea se singa o fiso a onga e mate i tuaia onga te itasi, po whaatino le pito la awa whaia onga. O le vai aso nei, wa se sila to toa ilmtanga luenga le sui fumano luina i whaamaumaunga, mo whanau a onga wa a fia, po a nga i pe i lunga, pe ua wha i titia, e fua i ele toia e mai o a onga le whanau, i le vaiaso fau. O tala ia mai sa mole o ngā tutonu le nei vaiaso, manuilu tātou o tunu, wha soifoia. Toi whaatala whaatol whapoponga o talafoma le si ufonga le lau muamole nei vaenga o le awauli. E lata i leono se lau wafe tangata ua mai o na whai o lato tui pui pui o le fulu, i te tono vai aso e wha mua le polo kalame, o tui pui pui o le fulu o le nei tausanga, a o wha leo ai e fo mai ni lapa ta inga i leo ngaonga le tūlanga o le aono o iai le wha mai i le nei tau malulu. Ua vawe o na amata le vai tau o le fulu i le nei tausanga, mana wha alia nisi o whaito whaam soifua malono ina, e fōlinga mai o le a iai nisi vaenga tū ngā o le wha mai, o le a ta amilo i le atunu. Ua tali tutusa lava le whai numero tangata ua mai atui o le fulu o le nei tausanga, ma i lato na whai tui pui pui i le taimili nei i le tausanga talawai, na ta ua le te whātu ora. E 5 se lau walu sefulu tolu wafe, 5 se lau iwa se fulu lau wha ingo tui pui pui ua mai a ona whaia. E o mai lea solua sefulu valo a perila, ai wha to a maua umaisi wha maumaunga mo le masina a toa, i le wha ai ungo le vai aso nei. O le tausanga nei e 5 se lau iwa sefulu i wafe, walu se lau male iwa tui na whaia, i le masina o a perila.
O se fianga le mo au nanga whaafale mai, ona o le to tele o loanga I whaatawa le tui pui o le fulu, ma sa whaalie niso I lātou, ma salo ona o le to tele o tangata, sa whaisi mawhatia tele I aunga o le COVID se fuluiva, e faulinga mai o le amatua aunga o ngalavani tūlanga o le ao o yele pepesi o le fului le nei tausanga, pe ona ta ua niso whaito whaal soifua maloloina, I tatono New Zealand. Watu ina atu le vaenga su e mole ngā so le stroke I le National Institute for Stroke and Applied Neuroscience. Le whailonga pito maua lunga le pāle mia mo su enga whaasaya nisi I le nei tausanga. Wasilia ma le whaa se fulu tausanga o ngā lulue e whaititia fianga o tangata mai le ngase. Masao lātou ngā o sina. Ni mea whai ngā lue ngai wha o ngā ina I le tekonolosi. E le ngata mo tangata ngase ai whaapea fo I fo mai. E au fie ma se api, po se app e fsosone I tau mate ma ilo I le tangata. Le tūlanga unoa a fia I le stroke, ma o mai ai foi. Pe whaape whiona whaititia ia a fianga. Na ta uele li polofesa I le University o Kilani mo whainga whaateko na losi. Le ita ina lea vaenga sue. E matua mao e le tūlanga la matia o tangata mai le stroke. E o lava I tangata I lalo I folta I onos fultausanga le mātutua. E mawalunga tele le whainu merani usila I ni tangata ya afiele stroke, mai luna whai le lisi o atuna o elele yati na enga o e pito sili ona to o tele ya afiele stroke. Ai maise lava I tangata Maori ma Pasifika. E whaalua pe whaataluina e tele ya tuwaile a vanoa e a afiele stroke, whaatusa I tangata papalangi. Ai pito sili fo I ona tu ngā ni a afianga o iai. Ele vātu talo na mai a se so engal whaala putuputonga. O lo whaali e le tūlanga la matia o New Zealand, mai le stroke I le se fulu tausanga ua tuanai, whaatase ma le si itia mawalunga o le whainu mera, ai mai se lava I tupulanga talavou. Na saini aloa ia le asona na file malilianga mo le ngaluenga tele o le River Link I le Hart Valley, sa a wai le ministau fila ua Inga Michael Wood, le pule nu o lo wa Hart Campbell Barry, Ramana Whenua, masuyo isi whaala putuputonga o lo whaipa anga I le ngaluenga tele, e whailonga le saininga o le malilianga mo le apolo keti, o lo ota ita ia le Acom Fletcher, le ngaluenga o le angalulu e whaatasema pa anga le River Link e whaatino le polo keti. O le saini ngā lima, wa amatai le vaenga mo le fuafuanga le whaunga le ngā luenga, lea e amatai nei se taime le tausanga nei, ai whaamoe mai a I le tausanga lua a whelua fitu. Na lipatia mai le bona po, le nofo sauni ai o le tama I ta minister me ka whaitiri, e savali ese ma whaamawai mai le vaenga whaupwhaia le leiba. E tau wā o se sui mo le vaenga whaupwhaia Māori I le whainga pālota o Loma nei. Na ni putia le te ao Māori News o la whaiasana whaasilasila ngāloa ia I le waipatu marae I Hastings I le so e winga I le fuafuanga. O le tausanga lua fes fultolu na ulufale atu waifaitiri I le palemene ina ua manu mālo. I le whainga pālota la ititi a ikaroa rā fiti na tofia ini tofinga wha minister ina ua mai ala whainga pālota tele o le lua fes fulfitu peita e mulimuliane na toi ave isea ia tofinga ina ua iaini tua ingai whaasanga ia te ia le tau wha matau na toi filfilia ave ma minister ina ua mai ala whainga pālota o le tau sanga lua fe luas fulu. Maolo o vea nei ma minister I whafol ka peneta mo le ofisa o tute saunga le mua tau mafa. Ma ilato ua malolo ritaya mai au nanga te tele. O lo avea fo I masui minister o nisio mtanga alwenga. O le masina taloaina ia tau aveina ile matawhaioi na nafa ma Stuart Nash. O le vaenga leo ngā alwenga mo le taliatu ia afianga Hawke's Bay o na o le awha. Peitai ele I o fiatu I le kapeneta. E langona lava le whaanoa noa tele. O le saunoanga lea le tamaita I sui palemia Carmel Sepuloni. Wa mafuala na saunoanga ona ole mata upu isa tangata Pasifika wa ova ona sofa atula fonoina I tatono New Zealand. Lea nalu ia iseos fa ingai fa apeo ngā yoinga na whaia I aso ua tuanai Polydon Raid I au kilani I saute I le vai aso talwai. Na sauno ile sui palemia ilona le fie na ua whaalongo I lea mata upu. Ma ole whaanaunonga le malo ia su ina le leile mafuaanga na ta uele lo ia soane foliaki. I le leitio New Zealand, pe tusa o le lima I le vaveao,
na o tuwai leo ile whale o lona ainga ma ave whaapangota mana whaapopole ma whaamata awinai malana whanau. Na i oile ofisa whemalanga inga New Zealand, ele ole pau leo ni os whainga whaapea umawhaia ia taimi ole waweao. O le tausanga i lua whelua tāsina whaato ese alo i elwhainga mālua New Zealand i tangata Pasifika. Ona os whainga malesu enga o tangata Pasifika o vaso i New Zealand i le vaitau le tasi iwa fetus fulu. Sa masani ona tutupu i le waweao po o le lewa o le po. Na sauno se puloni, ele nofo le lei ilona mawhauwhau le whaawa upe ona tutupu o ie tu a inga o ngai o inga. Wa toi whawhangu mai eiti i ngā mataimi le pongi sā, na whia ngai matangata Pasifika, mai le toi whiawa ai i ai, e ta tau lava o na ta aufi. O lo wa ia se puloni le malo il taiminei, o na o lo malanga le palemia Chris Hipkins, i le whao ungo le tupu sa lesa le tolu i Peretania, na whaalia le minister o whemalanga inga Michael Ward. Oni mea e sea o na tutupu, mo le ofisa whemalanga inga New Zealand, mai whaate ia fo'i o ia, o le ala le ua ia tāpai ni whaamatalanga, mai le matanga luenga e winga, i lea mata upo. O le mana onga i lātau e nafa maa o onga i tutono New Zealand, ina ia whaataita i le mālo New Zealand i fuafuanga ia, ua ta imuai au se tālia, e whaamamawhai ni a iainga mo le vaping po o sika leti e le tise, ona o popolenga ia fianga o tupulanga ia sonei, i le ono aveai matangata o laula tapaa i aso o lumanai, wa iai ripoti o tamaitia onga ia onga tūlanga lua, wa whaonga aina ia sika leti pe vape, mo ua fōlinga mai ua whainga tau na tue tau fiofi le so solo le nei whaafi tauli, to sai ma se whaalinga ani sui o le asosia pulea onga o kolisi, na i o ele minister soifua maloloina, ele o pāleni ma sa o fuafuanga i tutono New Zealand, i le vao le whaaonganga o le vape, e pe o se vaenga e tau fia i le ulaula tapaa, ma le tūlanga whaamauti noa e le mawhai e tamaiti, o na o lato whaaonga aina, peitai, ele o yeini fuafuanga e tuli loa ai a tūlanga, wa whaasaina e Australia na toi whaatauina mai whafo, nisi o i tu ainga o loa ia mo le vaping, e au fia i ma vape si e tasi le teimi e whaonga aina ai, ma tuutuunga mo i tu ainga po o flavors whaapia i malanu, ma whaatapula aina fo ile nikotini, ma nisi lava o tuutuunga. Na i o ese talavau i Marlborough i ona mōlianga, i lona na naina o ni a fifima ni meli, e whaita wafe tā lao la tautau wau whai. I le tau whaatsingo ni whaamaumaunga masusu e ngā leo na tā uai o Elijah Kurz fulu iwa tau sanga le matua sa whai ngā luenga le whale meli le New Zealand Post e soka ma whaawasenga le meli mai le vao le masino Novema lua whelua tasi ma auku so lua whelua lua sana nae Elijah ni a fifi ma meli i totono lana loka. Na te piki ina ni a fifi mai le pusa na lau iei meli ma fifi ma avele i tua iei leo whai ngā luenga ma tu i totono lana loka. O le vao le aso mo i ulai me le aso tolus fultasi. Na ia ngau ina i fo i se isi a fifi sa iei ni wati i totono e whaape tolu wafe tala le tau wau whai. O ia wati ma o ni mea tō tino le whale oloa o le Michael Hill. E le isodia mo le li tala vauli tu la fono. Masa iyo na molianga o le ngaoi, pe o na tula i elfa amsinonga whaito malo o Blenheim i le aso nga fua. O le aso luas fulono yuni, e la wai lona whaasalanga. Ele o iese whaanau ta inga le minister mo whainumera whaamaumawina e whaamausali ai, pe ua ausia le iwa se 10% o tangata, ua tali atu i le tusinga ingoa le atu nuu. Wo foina atu ni pepa e mata i tangata i la kapi, e whaau Sofia ai ina ia whaatumo lātou pepa le tusinga ingoa. Na tā ua le komisina Deborah Russell, wo o le valus fulona pasene le numera i le taiminei, peitai, o lo o whaawau pele ngā luenga i lātou, o lo o awina ia whaamatalanga, ma lo o te le lava le taimem whaiana au sia le iwas fulu pasene. Na tā ua le ofisa fwai numera whaamaumawina New Zealand, e o mai le tai o ananafi, ua lata i le 5 miliona le au whainga o tangata ua toi whaafo i atua lātou pepa, ua mai o na whaatumu mo le tusinga ingoa le atunu, na fisiling ele minister ele News Hapi le aso ananafi. Pe whaamawai pe a whai ai le au sia le iwas 10% o tangata na tali atu i le tusinga ingoa. Na ia sau noa, e matua tau maulava ina ia maua e se tūlanga e o iele tali atu le atunu i le tusinga ingoa. Na o foina le Stats New Zealand ni pe paulu fale maua fua, mo le taalonga le Warriors,
Whaatase ma pepa e mawai whaataunga o tāu mawha, ma vai enu, I tangatai whaatumo lātou pepa o le tusinga I ngoa. O lo mole mawina le pa ua le tali ato Maori, whaapea ma Pasifika mai au kilani I saute, o le asofao me le whaalinga mulimuli mo le whaatumonga o pepa o le tusinga I ngoa New Zealand, ile nei tausanga. I taalonga, e ono tape I Europa le whaasalaunga tu usao o taalonga le ipola langi le soka, a tama etai I au se talia ma New Zealand, pe ale whaale leia ofua au nanga whaasalalau, e tu saima se saunanga le presidente o le FIFA, Gianni Infantino, ele o talia ina le FIFA ni ofo mai atunu utetele 5 I Europa, e ei Britania, Sebania, Italia, Siamani, Mafalani, a whaawau o na le tala wheanga I ofo, o le a whaialoa salato whai unga, e le whaasalala wina I le ta sanga tama itai, I tutono ia atunu utetele I Europa, pe ona sauno le peristene, I le fono a le WTO I Sineva, e amatele ipo lalangi o kilani masini, I le asaluas fulo Iulai, na ta wa Infantino, e na o le tasile miliona tala, anga I le se fulo miliona tala Amerika, na ofo ina e au nanga whaasalalau, mo le pule whaasalala wai longa, whaatusa I le selau miliona tala, e o I le lua selau miliona tala Amerika, e tutonge whaasalala wai longa le ipole lalangi, a le I tu pao a lii. Tala fawia ma le siu fonga le lau moa mo le nei vaenga o le aso. Ia la whapopoka mulimuli nao tātou telefoma tātou tala mai sa moa le nei fo ia solulu tapena ina e tā Salem Sam ia ma Sabrina Casiano. Nela tui natu musika sui whiwhiloi ia wale ni vaenga la woli. Tali tira lua tātou lulu lima whato wha mo le nei aso whaaftai.
Tato, Tato Table, the Pacific Love, if I my on ball, the Apatuna, Eleno Lolo, it's a lay my for yai, ever my, ever young fancy, I know my bike. Yati, Ties, Tia, Seka, Visa, Music, let's be yai. So my low bang, a manga yai, la webanga. Uma ole polua koe foi e ko fisi oi fa na fanga yeah ale ai foi ole nga ko i sau kasi ma fanga fa se ki ai au fika ole u ku i mai ole musika. Put your hands in the air, yeah yeah, hey, move your body side to side, yeah yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Say Maya, sing the fun, say Pama, Stinaway, make it Cassie, make it was so let's say 544, Fire Lima, Fire Wine, they are effing on the way. SS, Malo Musica, it's a vibe Maya, Yati, Ties, Tia, Seka, Visa, Musica, it's a 50. So my low bang, a manga yai la webanga. Uma ole polua koe foi e ko fisi oi fa na fanga yeah ale ai foi ole nga ko i sau kasi ma fanga fa se ki ai au fika ole u ku i mai ole musika. Put your hands in the air, yeah yeah, hey, move your body side to side, yeah yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. So my low bang, a manga yai la webanga. Uma ole polua koe foi e ko fisi oi fa na fanga yeah ale ai foi ole nga ko i sau kasi ma fanga fa se ki ai au fika ole u ku i mai ole musika. Put your hands in the air, yeah yeah, hey, move your body side to side, yeah yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Solo peale malanga a ofari peale leitama Waila na fa atonga atamu ia fa atalianga Awale fa afao ina ne ile ino mai o na folina Malito umasawi mai ole atani na masua Nalilo ilo no pinangano se paala velame o isipana Tanai mai no le filina maua sono le alofa Solo peale malanga Wasavalia lea lea Nemealena ei moa o matenga na matea I oleia Te maranga ua tuae Isi o ulau ele ele
talilo le au malanga ae alu apa ese e asia le whangarone o ai le tangatana na ia mawalo tu matilo tilo mapakase tu matilo tilo masakmari paavela ina le langei ulo le sumarai matoe po I pakase I le sami ai whaatua se iona maaya ole mua mutalali ai fo I le tasi upu e whai isi o uru ai oni mea o tutoe o oni toe o samole ua maua tu ole ia ua toe ai na omuna a ua mu maa ano tanu le whaatamana si whaalave lave o tangata sa ngole ngole a ua sui nei o sano ngelo unu whaapele pele Matilo tilo masa umani Wa'amela ina le langei Ura le suawai Matoe mo I wa'ase I le sami Ai wa'akua se iona ma'aya ole Uamu talari
Fe na o ya e mai mo ile a ya tu male.
Samoa.
Ia via le tua nei vai ngore tanto tua sa mo le atu e peli le loto ma le nganga ia fa ma lo fa taile ma futa mai manatu ia o se ma lia musika sui fe lo nei ya woli ia le fa la vina fo il fa fo mer tanto tunu ina to ma futa mai tono mota lawa le ngata fa le finga luenga ia fa nga ina tanto musika ia wan fa no file mo e fo le woli manatu ia ona tanto 10 minuti 3 minuti to ne tale li tu lai lua ia tau lunga tu ele tau tu mana unanga si ufonga lo muere nei ya so lulu ia malu e fale to fina ngalo fale tonu ia la unanga mai la veli tu la fitu town le la ia si pa ia mai nei temo la uli fa malu ave fale to fina ngalo fa mangalo fale tonu tatu unanga la so tatu to felo ante masani li tu la fitu i lunga tau tu mana unanga si ufonga lo mua ia mai tatu unanga le si ufonga lo mua Wellington mai le lima tasi man Kevin Avenue man tu fa to fa ia fa soi foina lau fa sau nga mo le yaso pa tai